Tatu talo. Le atua lo fai. O lava o le atua o le whamaoni. O lava o le atua fua me le lei. O le langona na o ona to fia e mese nei Palemene nei Tiafau le li e. Se alofa ina tele o lo alofa malawang le lei le mawai. Lau te inga, malau leo leonga e mese o soifua o ona nei to fia le tunu. Le lava o matu to e maua le nei Tiafau a wa lava fa nga so longa o matu vala wina. Ma lo alofa fa aftai anga le lei. Wa malutia pea le soifua o ona nei. O yei fo I nisi fo tiu te mwhaiva mangaluenga. Ia fa aftai le fo to e wheloa I nei Tiafau. I le maota fono nei lo alofa ma lo wanga le lei lo matu ta mai. Fa aftai fo I manuia si o matu o tunu atoa. Matu langone fo nei Tiafau le malos fa fawina. Ia wa tiu te mwhaiva mangaluenga le li ie. Matu fa aftai fo I le li ie. Matu ma ua o taunu manuia al whainga malanga al te tai o le tunu. I whanua ma ele le li ie. Sa matu tui nātu pia I te oe. Au iei o ia I nātu nuu I Fonotaga. Tai o le lolangi le li ie. Ma lo whaftai lau pule whasoifua e mese lau tainga. I whawhenga I fo I Fonotaga ma lungo ala. Ia leo o matu wheloa I fia I si o matu o tunu le li ie. Vi ia ma whaftai pia oe le li ie leo noa. O matu talo atu ta mai a fio mai alo nganga tai to ruina au na nei ia wa fo ile matu feelinga le nei aso mal fatinoina le matu ngaluenga e mese lava le luflufina o te mau ainga wa le soifu manuia o si o matu tunu fe so ni mai le lingi mai lu nganga pa ia ina fa pena na tai to ruina le to fa ia mese o fina ngalo fa alia Awa lava se manuia o si o matu tunu. Fa manuia tapo inga si o matu tunu atoa. Fa manuia foile au faita talo au no tofi tono le tunu. Ia ielo wanga le lei malau fa manuia. Matu talo fo ia. Fa manuia I fa lulunga o mtanga luenga. Fa la potonga tu maoti le malo. O la tau lava e vai malima iai Palemene nei. Awa le fa tino ino tiute le li ie. Fa manuia le lufafa ma le lufale o lo tunu nei asu. I fe au manga luenga le li ie. Le asalava ni o mato fa le tonu te mai, te tonu lava o se Palemene, le ato toa I o luma. Tere foi o mato fa le tonu mo mato se. O mato wa ngani atu te mai. E lofa, mo fa maangalo mai le fonga lau Palemene nei Tiafau. E ala lava Yesu Keriso lo mato li mo lo mato fa ola. Amen. O te whasisi latu wa amtania nei a tau manga le whono wao whaitu la whono. Ia, e ere manatu o le whoa ole. Le aso le nei o tatou ngā, toi aso fo leo tatou ngā ruenga mole, lau luina o tatou talafa popo lona lua tupe, lua o, lua tasi, lua o, lua lua. Papea fo e o le talafa tau au tupe, lua o, lua lua, lua o, lua tolu. Ia, vena le taimi e whatalo whatuai tulanga alo ia pa i o tatu maota. Ia, le fio lau fionga I le sui Palemia. Ia, fio foi tau fionga I minstal kapineta, a fio foi minstal ngolango. Ia, whapea foi le tu o maota le fio lau fionga sui te tai. Ia, ma le tua ngai e mese o sumi malu umal Palemene. Whatalo whatu nei tai au fau I le lofa maleanga le leo le tua. Tapo inga whaulunga mtanga renga whala tontu maoti tatu malo. Ia, malo soifua mnuia. Whafunga tapo I mai le tunu I on tūlanga whaaluplupi ina nei tai au. Mātou whatalo whātu. Tapo I mai manuia. Le alwhaiva tatu maota nei aso. Ia, manuia tele le usunga whono. Ngā ruenga o le aso taun malo.
Feitoina tula fontau whaofi, mua tula fontau whaofi, o le whaatawina tupe whaapopo numero lua o tasi, lua lua. Fe lafo inga whaawau I lunga o le feitaunga whaalua, aso fono lona fitu. Lua, tula fontau whaofi, o le whaatawina tupe, lua o tolu, fe lafo inga whaawau I lunga o le feitaunga whaalua, aso fono lona fitu. E tolponga alwenga al fono wao, faitula fono le pōna pō, o loo saunoa tarifu tau le fionga, e minstau pisinisi ala manuia maleipa, e mtau pusala ngā I saunoanga whalau I tele, a suis fono le Palemene, me leo te tapa malengang whalau fionga le, minstau pisinisi ala manuia maleipa, tule mai whalau saunoanga. Ia, whaftaila vai lau fionga whongoftalai. In neita e au fau, man neita e au toa, man manuia. Lau fionga le whongoftalai, au te pi atu le tātou taulanga si tia neita e au. O mōli ai e lau fionga le whaftai, ma le nganga, e le tātou matai sili o le langi. O nau wamwhai on tātou toi au lia, man neita e au fau, neita e au manuia. O te mwai whātulo watu le alofo le tua, ma fuai on tātou maua neita e ao lau fionga. Ma wai se si aso fau, e mwhai on na whaupopo. I aso le tātou sauifuanga, ia me se fau le tau mwhainga o le tātou Fonotaga. Lau fionga le whongoftalai. Ia u tau tonu mai lava le whainga malanga le te mai te Palemene. Ia alo tau mwhai atu se launga manei, vaenga fo o le tātou malo. Te tonu le nganga. Ia o le launga loa fo I lea whale ata lau fionga. E le mawhai o na mātou la loa. Ia ele ia fio mali te mai te Palemene. Ia te tonu fo. Ia o te nea nei o le tu malo nei o toi tāu fio fo I tātou Fonotaga ana po. Se ia o mai le nei tai au. Ai whaftai le lofo le tua o neu tau nuu manuia le whainga malanga te mai te Palemene. Ia le fo I o tātou whiloa ia nei tai au. O te whātulo watu pa ia maulunga le maota nei. Pa ia lava lea Samoa mai tai sama o tui manua. Ia se ia pa ia feeling purtu. Tau I loa I malo. Lau fionga le whongoftalai. E motu sia le tātou whaasala launga ana po. Ia ua o se whaamatalanga a nei matanga luenga fo I por nei sekta. Ia I tūlanga o le tau o soifuanga I nei le tātou watinu. O le ato la le to fasilia fo si whamatalanga ala whaauauloa. Ia ona o le manu tātou teimi lau fionga. E motu sia le whaasala launga ana po lau fionga. O lo o iei se whamatalanga I tūlanga o le si tianga po le sui ia ingo le tau o le soifuanga I nei lo tātou watinu. Peo no ta ua le tūlanga I containers e o mai ia tātou o loa I tonu I Samoa. E whai asi tele o tūlanga nei, e whai mai ia tātou uta I nei Samoa. A e whāteita inga po le tasin malanga na waape valus furu se laut container whai na mai ei. Ai a onto e fo I containers nei, e le eimani o loa e vea. Ia tele pe na se furu pe luas furu e toi fo I ei. Ola no winga. Ola mai tau au nei ma le matanga luenga. Wa whao ngā ina I lātou e ono kampani nei. Ia le company va. Ia le tau e au mai ele o loa I Samoa. Ma le tau e toi wha fo I toi container I atunu I whafa. Ono leini o loa e vea. O le mea la le lau o mai tauina. Ua pe ua taungata ai. E ese mai ei ele va o isi atunu Asia ma New Zealand, Asia ma Australia. E tumu atu le va ala o fionga. Toi tumu mai fo. O lona winga. O loo totongi umalava e tu e lua le alu o container nei. A se panga I nei Samoa. Ia ua tele I mo empty containers. O loo tumu e lunga le wafu. Ona ele ini e tātou loa e avi. Tasi le tūlanga o te loa. Ua whai esi taunga tā o le tau o le tātou freight lea mai nei Samoa. E le ngata I lea lau fionga. E mai tauina fo I e le matanga luenga mau nei. Le tele o waa. E so polia lo tātou o ngā sami. E o mai Amerika e o ana I New Zealand. E o mai New Zealand e o I Amerika whapena fo I ma Australia.
ai le afea Samoa ona ye le mafuanga o va nei o mai nei Samoa lo fionga o lo mai lava la to mai ye la to silingi em fai ona ave lunga container mai lalu ave lalo ma ave lunga o va la ye ko losi tatu o nga sami o va ye fio ai ele ni la to silingi pe ele ni la to grain se tu lo le malu tatu usunga fono ele mafai ila ona mai ni tatu lo ona ele se grain ni lunga tatu wafu nei Samoa ia le fola talo tu le fionga mista o le waf pele tanga i le tūranga lea ina ia fai se tātou silingi i lungo o tātou waf ina ia mawhai o nā whea i vaa ia o loo whea i mai tātou o ngā sami o nā mai e fo in tātou uta i nei Samoa ia mawha awau o tuai mo Amerika pe wha awau tuai mo Australia ma New Zealand a tono i iei se fisosoani i nāla o fionga ina ia mawhai ei o na wha kaungo whie i a tātou o loo whea i mai ai whengata ia e tasi a pe lua nei va ia o mai nei Samoa ia ma Australia e leo toi o mai stato va ai ia Australia i Samoa nei wati le tang tala o fio ia o le foi la te talo to le fionga le mista o nga luenga pe le taulo nti tiro se va lava ia mo Samoa nei ia mafai ona fa tango fi ai le tulanga le fe ave e o tato lo e ni sita mali isa tang mafai le faingo tulanga ia o va ia pe tai ia pe ele fi au wai ia ono tele onisi company ia e control my lava suppliers my favor me ave ila uta ana fa pe ave uma se va se tasi ona mai ila ia tonu tango fi ila o fionga ole tulanga ile if sinia fo yo o tulanga tawo loa ke mera uma o tiute o matanga luenga ma komisi o whainga whatau vanga le o e nei le la o sui e nei le tato price control board o la tula ia le o e iar tato komiti e ilo iloa ia tau o tato ulo i nei Samoa o ina foi e ave iai ia complaina i la tau o loo iai masalo mianga ia o si i lunga tau o loa e au noa ma se tau whaat tau o uma o na avatu o tūlanga la lea e tau onto e te tilo le e matanga luenga o lo fai foi la tau wasi singa o lo fai foi le price control pe au male masina ina ia mawhai e o na tu mau pe le tau o loa ia e peitai ia pe ona tatou te tilo foi tau o loi au mai le vaalele o lo tu mau lava le tariff po le tau le au mai ei ai paule se senga la we si tai tau o pensini po le fuel surcharge o lo ye lungo o me nei alo tu mau ar tau o lona winga e lo mai i o le sua u ma fuanga o le si tia o le tau o lo awina mai lunga valele la ofionga ia paule o mata upu sa tan no mai ia nisi o tulanga i le tau o tatou loa o no mele inga luenga fa vai taimi la ofionga for seasonal workers ia malie la ofionga min stase i tuatula noile sui vai maunga tasi ia fatalo fat foi nei sunga fono ile fianga fong ftalai e mes foi pai ana tu fianga le sui Palemene e mesio min sta male pai oni mota e sala un sui nei le price control e ai le ola al tulanga le molilenga faftai le fianga ile min sta so nanga mata no fia na posa a fia nei tu malo i tatu fanua ia vi ia le tua tali fali ali la o fionga le minsta ia o toinga minsta na le mana o le atunu e fatino i mana onga tu malo le ngato vai bonga ia lewa e o maltai au le nei la o fionga fongtalai o lo bilivili atu pea mfaftai atu le tu malo ne vai bonga le matango fio sa ndanga minsta po yo ele pela mena e le fale o le ngang faftai le o fionga minsta ia le o tali mai mana onga sa ia ile pa inga o tonai al price control sa ta o lo suie tau le selu at foi le ofionga o levana nga lu le private sector malam lama o mai tulanga ai freight ai le nganga le ye tatu tu la fono final le consumer protection por competition le sa fai fa tau vanga le o ilalo ale polenga le suel vai monga ona wa
taimi nei wale ai pe ona e saunoa wale ai ni va e mai o loa. O le polenga le ia e olo le taimi foi na le wasioki ia o loa ia. Ia on te fili saunoa le ia o au fai pisinisi e whatinonga ia o loa nei. E pe tau mawhai ia e whaatau umatua ia la tau pe ta ofi ia e whaatalitali le taimi muli lea. Pe la le talo nei tu malo sa tu ina atu ila wafionga le minsta se tu e sila ala mtanga luenga. Le e wha malo sia o tato tūlanga foi na le whapipi o le tau o le pusamboa i whale o loa umba. Na e mawhai ona usut whai atu le ia o taimi nei po le fitu iwa pe fia lai ai. Ai msalo e olo te muli foi o le o mai le pusamboa. E te iau tato atu wa iwa sifut whapena. Ai mana i ai wha malo sia la mtanga luenga. Whai asi e singa ma asia pisinisi e le whapea le asioki le oloa. Ia on toe o ele i lunga le tūlanga na. Pia le nganga na sa toe tuna toe le tu alalo. Pe sa tato le se tulowi i le tūlanga lea i le price control. Ona sa tato wa ai fo i tūlanga fo ina le whaatau wa. I le pule o le pisinisi i le maua lalo e adu ai. A le taimila nei utau mtaso i fuanga ma le oe sau no manino i le uti o wa ai o mai o loa. Ea se sila ane i le ofionga. Pia le nganga na i mo le toi le nganga whaftai lewa. Me le nganga na le sa watu e tu alalo. Koe sila mtanga luenga. Whaia se singa. Whapipi i atu langa na i lungai. Ina whaialia li poti mai ma wa aiwa. E le wapele a sioki le o loa. Ia ona tu ele i lunga le tau le pusamboa ma tau o loa i te muli. Ia lau whionga whungtalai o le nganga na whaftai nei tumbalo. Lau whionga le minsta. Ai whaasao atu o le maota le nei. O le tu ele o le vaimbaunga. Ele o le whaleata. Se ina mea whaasao. Fwene ele langa le ali whamambaunga tatu atu du. O le ele a vaimbaunga e pule a ia. I la mutu me whapena o le. Ia manuia lau whionga. Tai, malo, tai, ia mo whaasau ina o te mea lau whionga minsta. Ki tulai mai lau whionga sui malo me li pata i tupai lunga. Ia whaftai, ia mo le whaasau ina o te mea le whionga le minsta. Ia ona le ua mai e ona sau noa le tūlanga lea sa fia fo le. La unga nei tu malo, ia tūlanga lea o le tau o le soifuanga. Whaftai o le ua e sau noa manino. Whamala malama tūlanga. O la umai e mafuai o na siitia tau o loa. Mo se tūlanga i waa o le freight. Ia o le weta ua foi le wafu. Ia na ona toi wha mai te atu nei tu malo. Ia mese o lau fionga. Ia tūlanga foi le wafu le sa ta pena iai le fuafuanga le tatou whainga malo talua i lua fisfulu lima. Le master plan o kako hapa ma pōti anga ta penai. Ia tono se atan whātātia o ngā taitonu au vaitele. I le a fia tātou to ngā tongo i vailoa ma vaiusu ma tūlanga u whapea. O leo e sau noa i grain, i e sao le lei. Ai, o te iloa o lai si le fia fo il minsta o ngā luenga. O te iloa le wafule a tātou i mta au tue le ngā whatia le toa inga lea. Wa longa winga koe redesign a koa le load o le wafu. Wa o grain fo i e le ngi me mama. Longa winga koe ngā epu umale koe faule se wafu fou. Wa kere fo grain e lunga wafu kikelenge. E mō pae le whea i me kuaia. Ia pia ngā se kūlanga e whama ike aku pea. E kā kou wafu leang fuafua se wafu kele. E tisai nao e uma specifications. E iai grain kekele ia. Pea wha pea wa ngai ka whai ngā malo. Lau whionga le ngā ia kūlanga o kau freight. Ma kūlanga o whaftai. E leo i eile suafa o le whionga le li whaipule i whesili ia. A lea lau tali atu i le se uso mai o i vaimaunga. A ta tia le mawhauwhaunga o le whionga le li whaipule. Ia, o lea fo isa o whai atu. Le ai, o te au le whainga le wafu. Ai le whai e whaleata. Awe whai tua pea wha peo le whingano na o lau whionga. I tua i tau i tūmalo. Lau whionga le li whaipule. Vai maunga whaftai. O te ilo tūlanga whona na mai e au ia e no whona. Tauana i ese se whai e mea o lo e whinangalo i ai. Ia o lea la atau mwhai atu. Ei whaftai mo lau whautuanga fo i si tianga o tau o loa. Le whalongolongo atu mtanga luenga. O la tau e whaatino e ina mea ia. Wa umo na whaatino, wa umo na iele au asiasi. Ai le mawhai o na tātou controlling atu tau o leo loi nei. Pea whape sau mai whafu. Ia vanga nani o loa o whai nei Samoa na mwhai lai o na tātou whaia. Lau whionga le whongwhitalai. Lau whionga Ia whongwhitalai. lau atu le tūlanga leo le... Venga whawaitemmi. Ia, mani lau whionga le. Minsta se, tos kwa mo. Ia sa Longa koe tō te. le ua. Tau se e se le whionga le minsta mai di.
me ia sasau no ia me ai o le mau on tātou marketi, man tātou partners fo e tātou te whatawa. O tu e rau whionga, le whiwhasi atu po ia se ati nae se development o le tātou whatau inga fo le Regional Pacer Plus, o le whatu le ofisa nei. Wata sina tamu whainga sa tau whai le maro tuna i atu. Ina i mwhai ona tātou whatawa ia matau no tātou region, ne whape o fua tātou containers e le ini me avea. Ia atonu a maua tātou marketi fo i Nu'u al Pasifika. Ia atonu ele o i tūlanga lea. Ia na unga tia tu lau whionga po e se e alwalu rua po aluanga i tua. Tai. Ia, tu le melo whionga minsta. Ia, whaftai lava mor whafsili. O tūlanga le Pacer Plus. O lea ua iei sa moi tono le iei ngā Pacer Plus. Ai peitai. O lo iei lea tunu o Pasifika pito sile o na tāu o Pacer Plus. O lo tau mawhai e mai tono a iei ngā nei. O fiti. O lo whatu ese pēr fiti i le Pacer Plus. Ina ia tau mawhai e pui. Pui fo i le lātou ta mau ainga. Ma pui ia lātou products mo le mai tono Samoa. Ai mesi fo i isi atunu. A whapea lola e a wai mai fiti tono a iei ngā nei. O te tono. O le a mata o na atoa mai i le tino o le Pacer Plus i le taimi nei. O le wai nei lātou ofisa. O le fo ngā lulue. O le fo iai le manaonga mai e inga Samoa e au wai atu. I tūlanga wa umo na whaatūlanga o le Pacer Plus. Ia e peita i lau whionga. Ia o whainga lava leo tūlanga whapenei. Lea sa fto a ufo i mai le fono le Ministerial Conference. WTO. Lea sa iaia e inga sa whai. E tasi ala tu nuu e le maali lia i sa ia inga. E mesi ala ia inga o le fishery subsidies. Lea o lo te e iei intia. Lau a whionga. Ua ova ma le luas furtau sanga o tau mawhai e whai negotiation sau mene. E le awa intia o na tūlanga iei. E to tele an tangata whaiwhaiwa. Ai a batu subsidies sau mene. A tu whai intia. Na te isfur valuta la ale whaiwhaiwa e tasi. E ese mai lai whaiwhaiwa Pasifika. A mai se fsosoani. E maua tai toru sa furu wafi. Ia o lea lava e tau whaatali i tātou tupe maua lea. Pe o lea nganga lea. A le malie i eilea tunu e tasi. E whainga tā lava o na atoa se ia inga. Ina ia mawhaia. Ia lea la ua malie ia intia. Ia inga i o whainga whaiwa. Lea la ua iwa na umi. Ia lava na umi le fono. A lea ua mali lea umatu nuu o le lalulangi sa iai. Ina ia mawhai loa ona mai le subsidies lea o whainga whaiwa. Ai mai se fo ia whaatoanga. O avatuar me ta upu le lau whionga na le ua mai le Pacer Plus. E whapea fo i lari tūlanga ia fiti. E ta ua te le i le Pasifika. Lea uai mai o fiti tūlanga ia. Lau whionga le whongwhitalai. Ona ua o mai la ia ngā luenga whaavaitaimi. E le umi fo ise manatu tūlanga ngā luenga whaavaitaimi. Ono le ua amata o ngā lulue le komiti. Le komiti le toe ia inga matutuunga. Ai mai se fōru tūlanga o le piki ina. O tangata i ngā luenga whaavaitaimi. Peo nau ta ua se temi ua tuanai. O i lātou e te tau o na whaamua i ngā luenga nei. O lātou e leini ngā luenga. O unemployed. Ai fōlinga mai. O le process le lo whaatino o mata ngā luenga temi nei. O lo alu ala tau tangata e sau e whai mai. E le eisa na ngā luenga o iei. A whapea ala e saur fō mai. O le tausi mai po le leo po le whai aonga. E whapea mai le mata ngā luenga. O au e le eisa o ngā luenga. E le eisa mea le tātou mata ngā luenga. E whain whai iei. O na lai sau lunga o le tūlanga. E le o whai ngā luenga. Le ala ua iei lea iei inga teimi nei. O le ua iei le komiti. O le komiti nei o lo iei. O le Samoa Hotel Association. O la tau i e pito silio na Apia. Ona ua ave umua lātou tangata i teimi lea sa lockdown o le tinu. O le Chamber of Commerce. Sui le International Labour Organization po le ILO. Samoa National Council of Churches. A fia ai ma au lotu ona o le eini au whai pese. Samoa Association of Manufacturers and Exporters. Wa a fia ai fo i malātou o le eini tangata. Ia o lo iei tonu ma Pautasi Development Trust. O lātou ia wa levan lātou whaatinoina nei ngā nuenga.
le lai a mai ela ko expertise po la to sosoani i le tūlanga lea. Samoa Workers Congress, matanga luengo tinamata mai taia tina e o nuu ma anga fsotai. O le nganga al minsta ma le nganga o nei. A mai tua le recruitment. I a tu malo te tasi. Le o ye ofisa o tato i tu malo. Pe no fatu te mua. Afa pe a mai ni request the employers mai fafo e valu afe tangata mana o mia. Vai tu malo e lima tasi. Tai se lau ono sfulu ale tu malo. Recruit mai na. A mai lola i tonu ina. A mai fa aluanga ele tanga luenga lau o fo le pisinisi mala manuia. Ai maise. O lai si la fia e tu malo. Lato tangata ye a mai ma lato whanau ye a mai. A o lai na wha le tonu mai o. A lai ma whai o na watu mitanga luenga le tu malo. Ia, tau whanau ye na mai a vi o wha le tonu. A wha pia lava e launga tasia uma i tu malo e lima sfuru tasi. Se lau ono sfuru recruit. Tu tusa uma. E tusa o langa ye si tu malo e la iti. Ia, paua walati la tau ono le tu langa o ye le ilo ilonga i tu malo. Olo ye foi matanga luenga al Palemene marka peneta. Matanga luenga vai fafo. Ma fata o inga. Matanga luenga o pisinisi ala manuia leipa to sfurtasi la to. Fa popo mai marsui o le ofisa o New Zealand ma le ofisa o Australia. Le la to e ilo ina. Ia tu langa inga luenga fa vai temi. O te le fa fitauli le ye. Te le fa fitauli. O te le to fita no foi fa fitauli. Social issues. Ele tu langa le wo ye. O jalo se mai nei ma Australia wo o fo le sili poti. I lesi tato tama whanau. Na o le luas fulu lua tau sanga la o whionga whongfitalai. Tolu wha malosi. E o tina matua o tai valus fulu tau sanga. O ye tu langa lea. E o ta meiti la iti ta is fulu lima tau sanga. Ai to atase watu ni Samoa. O le nganga la le ma na o ye le. Matanga nui. Tauna av ese. Tauna weed ese. Ona ya, ona whainga tā. Ai artu langa le iai, ona sa piki mai so sesi. E o mai whātumu le fōmu. Pele mwhaina mato o i tu malo, mato whāpe atu. O lau tama whanau lea. Whai ese fōfuanga, mato whāfo i mai. O tu langa la lea lau whionga. A uma le ilo i longa. O tu langa le wa iai, ia ngā luenga whawhaiteni. Ona tātou mauaila i o se tūlanga file mu. O lo tau vā fo isi atu nu o Pasifika iai. O le fo ua tūla i meri malo fo Australia leo i te minei. E onga fo i la tau mana onga fo i o iai. E le mana onga le iai whape a malanga atu le tama whaingaluenga portina whaingaluenga i nei. E vato i malona ainga. Si tātou whatetali po feo o iai i le tūlanga lea. Malanga ia whape te tauru tau sanga. Ia ai whaingata. O lo fa mautu pea ia le whainga malo, i unga whainga malo o lo i te mine. Ia ona mawele o le stulanga whapena. Ono o maila ia le ofisa so upu whapopo police officers. E whaafe mo ntupo tatu tangata ngā lue Australia. Ai tasi tangata o lo whaiel ngā luenga le o so upu police officer. Australia o mete leo, continent. Saua mai Brisbane e taulunga i Sydney. Ia matulanga whapena. A whapela i eise mata upu e mana o mia ele so upu i Brisbane. Ia na saula ia e whaingi tātele. O lela ua ile ia inga. Ia. O leo lo tau sa ili. Ia wanoa ia. Ia masau tau sa ili fo ipo ia fso soani mai e sponsor ina ia wanoa. Ona e. Pe on sila fia. Almenga uma ia lo whatino le alamanuien pisinisi. E leise tupe le mtanga almenga i maua. Te le process ai le se tupe ono nenga luenga e fai lunga le au nanga le tatou whainga malo ma tatou malo lo i te mine ia lo fionga le whongfitalai ono o mai le i tūlanga le o tupe teu whainga luina mai fafo o te lor me ta upu le na mana o iai ia le fesili o le lisi le o le mele o le foreign investment po le citizenship investment e tūlanga le o lo iai, o le whamoe le nei tūla whono. O lo whamalo sia me tanga luena ina ia whato sina ina mai company tele mai whafo. Whawhainga luenga la tau tupe Samoa nei, ma maua ia wanoa whainga luenga mo tangata Samoa. Ma whasausoani la tina ina o ta mau ainga.
Ia, lau fionga le fonga fitalai ma malo on maota. E talu ona fa malo sia le nei tu la fono mai ai anuali lua fesu mai fitu. Ele iai lava se kampani mai vafo. O fa matu inatu e se citizen. O ia inga, ia teur vai ngā tupe maulalo, fa miliona ta la fa ngai o yed business. Lua te sima 5 miliona tulanga ngā fatia po network for business. Filios business ya na va mai ati ngā ai valu. Polo iai le qualifying investment areas ia la iai lau fionga. Lisi ina mati na o whanuon mā lo lisi. Ia maisi ia inga ia i alfala vlave. Ele iai lava se company mai fafa. O mawhai o na lato te tilo tu langa lea. Olo na wing. O tau huinto ilo lea tu la whanu lau fionga. Pe au ngā mo tātou, pele au ngā mo tātou. Ia, ele i mo temi nei. E no o maila ia tu langa lea o sosoani le Sports Development Fund. Le sa finia fo enisi o tātou fionga e ni whaipule. Ile tu langa i tupe e watu sosoani mo tālonga. Ia lewa umon whaamama le fionga le minsta o waoonga. Ia tu langa lea o lale tu telefo i eise whamatalanga e pau ale me fia whailo atu. O le laka pia ia. O uma o na whaile la tau ai inga. Ma le Gambling Control Authority. I le lua afes fulu ma le valu. E ave i ele 5 se lau afe. Mai tu tonu o matanga luenga lea. E fsosoani ele laka pi. E le ma whaila e tatou Gambling Control. O na ave uma se 5 se lau afe te mitas. Alo whasosoa atu pe te mine. Le lau o uma na ave se lau 5 se fulu afe. Ai to e tolu se lau 5 se fulu afe. Ia le ua le lei me tatou laka pi. Ia ua, pawe fo iona watu esef sosoani. Ia pe hao fo tūlanga e amata e na whaatino ia tūlanga ia lau fionga. Olona winga, olo whai lava ni ngā luenga ni tātou mālo. Ai mese lava ia matanga luenga fo i o ia lato ai inga. Ia lau le o isi matanga luenga o whai a fo le naf sosoani te peo sifa. O leva o na awe le lato sosoani. Lono winga, o tātou tangata taalo. Ia, olo tausi le leipea. No o mai la ia sa safa man nga luenga sa safa o lo ave sports nei o lo tar sanga mai ni fanua e fai ia la tu talonga o lo tar sanga mai ni fale e fai ia la tu talonga a mau la fale pe mor fanua a tu mai matar sanga e pa u lalo le rate pe pa u lalo tu petong e fa fe la ona o la tato sa safa pe fa pe tu langa le o lo ia a te mi foi nei o lo iei fo se te na inga i le vāro sa la sima sa faa o na whanua nei o umana ave malo sa faa o le o toi wha fo i sa la si o na iei la i o se tūlanga i te tau o na wha sa a wha pe o whanua nei ma whale nei o umana ave le sa faa ia o tau o na whainia i inga ma whaise lisi o whanua ina ia ma whaina mai e sa faa le lisi o whanua nei ma lisi o whale nei ina ia ma whaia na whatino ina le sa tatou mo mawina afor tatou Apia pa ave sa o la versoka la ofionga ai fai le sala si fanua ia au la tou lisi tongi mai matangata lau te whaongaina al fala bla e ave i to batu lesi faka to ave o to mai lesi faka to mai i e alua ia fa pene la ofionga fong of telai wa tau ona fai se ia inga lei ina ia fa mau tu e se ai sa fa mai lisi o lo o iei salasi ona ua fete na i le teimi nei. O lo iei fo se fuafuanga wa uma o na whaile fale i lunga o le atri, whangawhanga au. Whau o sa wha ale fale, ai o sa o le atri, mana o e whai e salasi la tau lisi. Whawhea se tia wa uma na whau ele sa wha, o le ngangana le iei, te tau ona mai le lisi i sa wha, au la tau, play my asset. Ale ai, ia, ona te tongi sao mai la i la tō lo lisina. E whanua nei. Wala na o i e se whamatalanga lau whionga ni whongwhitalai. Na i e tau mawhai e ngā lulu e whaatasi matanga luenga o lo. Ia matanga luenga o malawa e li lalo o teimi nei lau whionga. Ia lau whionga ni whongwhitalai. Ia pau i o nei mata upu. O no o mai la i e tūlanga o le... O se noa. Ali lau whionga ni minsta. Sa la unga lau whionga su. Whionga ni minsta. Ia ngome mua saptar noe e lau whionga. Me yo...
Ya ma fa vai tai mi Ia. ma. Ia. Ya ma tula fono ia sa tau ne foi olo fa atu e la tula fono le me yo investments. Ya sa le songa le mi sta e ta tonga ma fa vai tai. Le wa o ye na fa fi tau di light. Ya ma e fo wa o me fo isa fai. Sa toso mai foi fai fe au ma o le no tonu e fa ma ngia tanga tau la tonu o me o me fai mo. Ya fai fai mai foi. Ya ngale ai ngal pule nu ngale ai ngal fe au le e mangu ye ngeme e pa tai de wo fai review na nga maka review le o selim ta le nga malone sa fa tonu fai ha penga foi la le tu la fondo le citizen by investment ya a tonu e te fi foi la ufiong wo le vana ye la fa tonu ya wo ile mtanga luenga review ya le tu la fondo le ona le o yentanga ta o mai ya pai tai an ya pe ya le o Australia le sosanga Australia ngai fandai ya fangitanga saule le consultant fa pitona ona o ko hichi ya fa tai le ua o titilo yai nga ua se me o taun fai fa tai le ua fa longo atu ai man to fa lo fionga le mista no mo mua tal sangatu e lo fionga i seisi liaison officer seisi liaison officer wai le tai ona lava to tasile sai e o fa to lua pe to langa te le me le wa nga ia ta to tang fa nga luenga sa wai mai le by Victoria Tawa in lungai i Northern Territories ia te le ai sa fa pe wa sa no mai la wa agree Australia la to te fundinga se ta to te stangata no fa to tang fa ia fande la to tau sanga mo i luma le na ta si tau sanga ne fa pe ia po tu mawana me po ko me foi Australia ngova o se la to fainga malo ia le yo onai manatu na langa le sa o be la fio yo la le o ai me sa fa nga sa ai fa si la velave te la tu foi la velave a to ma isi fonu e le fa ngai ia ai fa tai na o fa le ia ni lisi foi ma wa tu pe sa fa ala to ia mo fa lo no fa tai ia maloa ya lo fionga Mustafa me lo sauno ya fa tai tu lava mai ma ue pe an fa pe ni fa iu ngai fa yon fa to ta sien minsta ya na si le fie le la lo fionga te le ta mi sang fa mo fo le foreign affairs o no le va ma tu nu ia ina ia fa yon so so ani mai ai fa tai lava o le lava ta te o tu sa ia i tu langa le lo fionga ya ono wo mai la ile Samoa Airways talo fai Samoa Airways talo fai le o finga nuenga ese male ese mal fengta o fai uma fai ya fi ai au finga ruenga a fi ai company ro fiona fon talai o tu na tu ne fa matalanga tu sai fo ima fina ngalong fa alia sui ma malu le fono fa tu la fono fa sanga ri company valele Samoa Airways ha pe fo ima le toi fa fo ina valele lo no ta inga ina tu ina mai company vale le la lo fara tonga lo va ia o fa mo ia ave ile fa ma tu ina o tu langa o lo ia fa ma talanga o tu per company e alla ia na tu pe maua a fa pe fo ia na ita laf ia mauti noa ma malu pui a seta lo ia a mai si va enga company ia ave ia fa mo ia na tu pe fa alu Mata itu afianga malo ilona tamau ainga ai mai se la afia o isi fa la po tonga malo o lo tu ina atu ndonga tupe il company fa pe foi afianga o pesinisi tu mo oti la ufianga o le nei fuanga na toi loi na ir ka peneta malana komiti fa pitoa na filifilia tu langa o ye ata la for company au le ilisi na mai le valele ai au mai foi valele po ani tupe faalu
mani ei tālafu I ono whaatinoina, e whesoasoa ni ai whaafai ngaina, o le valele. O le nei la ilo ilonga, whaamautu ina ai le fina ngalo o kapeneta. Ina ia whaamatu ese ina le lisi mai o le valele. Ma toi whaafo ia toa le valele company, e ona ia fuava, ma le sina mai le valele. O te fia whailo atu, o le aso whao Iuni lua afe lua sifuru ma le lua. Na wha mai e ina ai le whiuta na inga komiti fifilia ar kapeneta. Mo le toi whaafo ina o le valele. Ma le company na lisi ina mai le valele. O lo iai fo se vai ngā tupe o mali lie ai le company. E ona le valele. Ma le komiti fifilia ar kapeneta. Ina ia tongi ngā atu. Mo le whaamutaina o le nei lisi. Ai le mai ar tausanga o le lisi. La o fionga le fonga fitalai. O mali enga na le sina mai e valele mo le valu tausanga. Ai ua mai a nei whiutana inga ar company. Ma le tātou komiti fifilia. Ma ua whamatu ua tuai le valele wha Apia ma no tianga. Sa no tia ai tātou. Company ai maisere malo I tusai malana wha malumalunga o le nei malianga mo le valu tausanga. Po le government guarantee I le valu tausanga. Ono tūlanga ma ale o le malianga. Ma le puipuia fo I o le au whaisea. A le company na lisi ina mai e valele. Pei on masani ei whiutana inga whapisinisi whavao ma lolo langi. Se tasi vaenga o le malianga, ina ia tau fiofi, le whaalau I loa whaamatalanga o le nei malianga. Se ia maea o na wha mautuina, le toni ngātu wha mutaina o le lisi. O te tausanga tuai I lo uawa ma lo whaaloalo I sui ma malu o umole, fono au whaitula fono, na ia tātou alo ia. Malianga o whaia nei. Se aso I luma, on whailoa atu lea ele malo nei fuafuanga uma. Mō sila fia ma malu o lea tunu. Ai o te fia whaalau loa atu I lau fionga ni whong fitalai. Ma malu o fono au whaitula fono. E tusa ma le iwa 10% lea o whai o tupe. O whaasao ina mai I le toi whaafo ina o le waalele. Pea whaatua tusa I se tupe fuafua ina. Tusa ma le se lau ono 10 miliona tāla. Pe a whai e toi whaafo I le waalele I fuafuanga le malo taluai. A whaatau taia whiutana inga mo le toi whaafo I ai o le waalele. E tele lawan whaafitauli nā lia e mai ai I tātou company. O le lua a fesfulu iwa lea na ngata ai o na sua ina tusi ar company. Ai mo moli lava lau whaamalo I le komiti fifilia ar kapeneta. Na whea ngai ai mar ngā luenga tāua. Mo whai ei nei o na toi whaafo I le valele. Ma tau sa I lia au wala e fsosoani e whaititi ai tā lafu ar company. Au tau sa I le fo inisi whainga whaapaanga e fsosoani mo whainga malanga a o tātou tangata I Samoa. Mātu nua e mamau. O lo iei fo I le whaamoe moe I le lava komiti. E na ia whaatau nuina I se teimi vave lava. Le su e ina o tusi ar company. Ma le tau sanga whaale tupe lua afe lua sifuru. Ma lua afe lua sifuru tasi. Ai tu ina mai le fono au whaitula fono. Mo le atoanga o lo ua iai nei le pangatia o tūlanga tau tupe ar company. Pero sila fia e tau a fionga. Ia, o lo tau mawhai lava e sua e tusi. O le lua sifuru ma le lua sifuru lua tasi. Ona o tele o ngā luenga to eftu nai. Ma le mauti noa o tūlanga tau tupe. Ai mai sei e tā lafor company. Na talia ina I ar kapeneta se tarosanga. Mo to fia ina o se komiti whaatonu le tu mau. Po le interim management board. Whaatino ina se iloilonga ato toa. Tolu se lau degrees. Longo winga e makua toa iloilo ato le company 360 degrees review. O company ai mai se ni whainga whapaanga. Mo fe malanga inga waalele Samoa matunu e mau. O se iwa vai foi pea langa tau na toi whaatino ina e company le au aunanga. Pe whaatino ina loa I se whainga whapaanga. Ono I tu tele nei, a maisia a fianga o tunuu mawhainga malanga I toa oi whaavao malo, talu mai wha mai o COVID-19 iwa. Na whaatino ina ai tō whinga un te mali, o la tau lava tunuu. O lava sila fia I tu ai ngā pisinisi o Valele Savili. A me se fōi to mai e le langa I pisinisi ua ngau.
e vea ma pisinisi e toi ati na e ai tama o aingo si o tātou atunu. O le angafa foi le nei komiti ma le sa idio au wala e ngā fatia i o tātou tangata. O na whai malanga ai atunu umau ai meise lava ni usila ma Australia. O loo wha mawina aile. O loo wha mawina aile to tele o tangata i malanga Tiafau mai fafo. O le aunga leo wha moe moe o le nei komiti lau whionga whongafitalai. Ma ua la tautale ina foi lo la tauto finga ina ia langolanga sua mai foi ngā ruenga tātou malo o iei nei. Ai maisi le toi tau mawhai e vava aia se awala mautu si ti aia vanoa fe mala ngā iai o tātou tangata ini pāsese pa u matango fie. E vea foi le nei a vanoa e mole atua ele wha malo e komiti whātaunu ar kampani vālele. Ila ia la tau sa ngā lue ai. I lo o tau taimi tā ua, ai mai se whaso ina mai o lo o tau to mai, ma ngā vaai ngā ruenga kampani vālele. E pei tai lau whionga whongafitalai. E ese te tonunga. A nei fo i whainga malo iai, maritulanga nei iai. Te tonunga nei whainga malo, i tātou whaia se kampani e mawhai o na toi mau mai se polofiti mwhai on whanga ioi. E vea fo i le nei awa noara o whionga whongafitalai, tala sanga i naile ma malo si o tātou atunu, ia lava pale mai, pea ma maua leo na sai, au tau ma whai eilo tātou malo, e sa i lia awa noa, e fsosoani i tātou whemalanga ina. E leo porsi la fia e si tia o tau o pasese, ono tau o suau, ia tunu o lo whatawina mai eri suau i lalangi. I eina unau tianga, o na malo, ina ia wha mautuina, ni whainga whapaanga, po ni awala fo i whemalanga i, ma o tātou nuu tua oi, i se teimi lata mai la wala o whionga whongafitalai. O le whamamanga le tūlanga le tātou kampani vālele, ai au no o se mata upu sa la ngā vai monga tasi ma na maalua na fsilia i le 1 milionga vālele. La o whionga whongafitalai e peo na whailo atu. O lua whaanga salo nei ngā luenga toi ati ia e tātou kampani vālele, lea o whiwhilia i eri tātou komiti whātonu le tū mau. Mai ta maali o le atunu ua lava le tō mai, ma ngā vai pisinisi o vālere savit. O le isi a la tau ngā luenga tele, ina i vai ni au wala i whaititi ai e tā lafu o kampani. Ono tū la fono tū mau na maota, e fia whailoa tua ilo o tōma malu, e whai lava si o ngā onga o tū langa o iei e tā lafu o kampani. Ai le o mawhai o na wha mautū, sa ilonga e mai ona so ina tusi ar kampani mo tau sanga far tu pe luas fulu ma le luas fulu lo tasi o le fo i wa mata so ani malo inisio ai talafu pe ona i va nga tu pe 1 miliona le o fa nga i lalo tu pe ave ai masu yon malo tanga luenga fala tonga malo la o fionga fontalai o le se leni ya o fi ai se va nga toni ngatu o le Malae vālele i whangali i kampani, pe on sila fia, ia, ua whātau nei e malo i le Malae vālele i whangali, i le mai kampani vālele. O le ala ua amata ona ua wai mali se neni lea, whaanga yo iei ia i tālafu. A mei se foi nisi na yo inga le, anu mitanga ale ngā kampani. Lau whengar whangaftalai, o le se leni au fia ise vāenga toni e tuaire vālele i whangali, Malae vālele i whangali, il company ai mai se a mata tong ina ai o ai tala for company vālele ia e au fia i male fa matu ina atu o le lisi o vālele ono lo no tia ma lo i lalo malienga o lisi ina mai o vālele e leo mawhai ai ona i lo tonu se vaenga tupe au na o se provision na o se vaenga o lo tu ina iai mai tala fa tau tupe mo tau sang fou e ieri manatu maulunga o la fa o mai il fono au faitu la fono se whamatalanga o le nei ati na e tāua pe atu ina maili poti whatausanga ar kampani mo tausanga luas fulu me se iot foi lua fi luas fulu lua i lalo foi la lea vaenga pe on sila fia olo iei la tau o uma ona issue la ko tickets e whai malanga ai e la vea e la man vaenga lea e toi refund nei tickets nei tangata o uma ona whatauina ai le i whai malanga lava i temi nei. Ia ua lewa fo ona whaatali nei tangata ia mo refunds ia. Ia i tūlanga fo i leo lo iai. Ia i pe on sila fia. Ia sa iei fo i le tūlanga i le i tongia lava nupi whaale. A le o whai ngā luenga. O lea fo i lau whaatino ino na tūlanga.
ai le ngata ilea o le wa mai ia le longa mai company e sa tipi lalo 5% o te tongi o ila to sa mafai ona mo finga malo o le fo ila wa vato le redundancy ale fo to tipi fo ila lo 5% o le la te talo to e company te mine ele mafai ona fa ina fa lua se tangata finga luenga o tipi 5% ai o te me malo loi ai to tipi mal si 5% o te talo la ni style company te tongi uma se lau pasene o redundancy e tangata whainga luenga nei e Samoa Airways ona o leva ona la tautua e company ai eile anganga e se teimi ai to ele lei mer tatou company valele i o le ato tilo fo iai o ila to ai e mua ave e fa mua o le ala talo to ai il julanga le iai o tele tusi wo o mai e te au fa sea mai ele au whainga luenga ele mawhai ona la vea fa alua ila tau le 5% o le tipi o le tongi ai to e vatu le redundancy e to e tipi fo i le si 5% lau fionga le fonga fitalai o le tūlanga na e tau no o iei i ele o le mea fo ila na o le alofa e company vale ia ma alofa i fo ila uwhinga nuenga ia ona fa apea atu la ia lau fionga le fonga fitalai i nei vaenga le aso e moli atua i le fa afteite le lava i le matanga nuenga iwa oro ilalo le vavainga file mu ia file mu pe o lu pe sa ona o ila to ma le ia lau fionga le mista pa tu la no le tu te ta le tu ma lo le sau noa malama malmanino le fa nga ina le ongo milionga le pe na mai le tala fa tau tupe ma foi ona fisili ma fea ele launga whalau i tele. Ale ne foi tu malo. Whaftai, le ala wata oto mai, tu langa tele a mea ia e, o le a whapena na vai e longo miliona. Se si vaenga o le tau al mlai vale le whangali i le ua whatau, ele malo, ea, se si vaenga le refunding o tikes masalo, nai tangata voe sa tutongi tikes a fia lo le COVID-19 tātou le mwhailon toi whewat. Ia whapena fo i le tāo whio le tātou walele. Ia, mai si a vaenga tō ingo walele le sa tau mwhai o mai. E whao ngā le tātou malo, tau toina fo tātou atunu. O lea lau peo mātau atu. I le komiti lea watofia, le tū mau e. Lo ngafa mawheutanga inga taimi nei. I le toe ilo ina toa ma toe review le company. Ia wa peo fo ila le toe whaatara noa ina. Ma nisi company valele. E whai paanga. No ina pe e manino lai lau whalongo. Ele eisi whamoe moe tātou malo e toa mesi tātou valele. Ao lo ua whaavai nei. I whainga whaapaanga mesi company valele o isi atunu. Ia, ele toe tau whai atu le tūlanga o mea whai sa tātou whai a mua. Sa mai mua whai tātou valele ia aso ia na muta la ia le whaonga ina. Ia whai tātou o singa whea ngainga mai company le Insetia Australia, Answer Airlines. Ia nalo le whai le tūlai mai whawhi tauli. Ia whaamuta whai na whea ngainga tātou toi fo ia e mai sisi valele tātou tunu. Ia nalo le whai la ia muta na tūlanga. Ia whai tātou singa whea ngainga ma le Poliplu, e pola ele ino company ia wai teimo mi statu wan si ida. Sa whai eri sa inga whea ngainga ma le Virgin Blue, ia, ona so atuala ia pe ua vese plua o tātou le Virgin. Ia, ona pela le Virgin le muni nei, taluai nei. Ia he fui whawhita au ni antulai mai, na mafua fui whaamuta na o singa whea ngainga. Ia,
awa pe e folinga mai e wane le alu le i tau mawhainga whapeni. Ia o tēnā tupe le alu whawha company vale le ia. Ia pe whaaleise tupe maua tātua tunu. O le mātou la whautuanga, se i toi si sira lei whola, ma si sira nei whengainga la ia, pa toi whai nisi whengainga ma nisi whainga whapaanga Miss Company vale le. Ina se i aone toi tūla i mai tūlanga ia. Wa pe ale fo e maua le whalongo. O isi a fo i la ui o la tunu ia sa i le whiutana inga le whainga whapaanga ma le veche. Ia le fo i la i lau komiti lau toi tofi. Ia tau ana whapena atu sa mātou whamatalanga. Se isia sila lei ane. O no mea fo in tātou fo i mai ai. E pe e le se mea fo, a pawala le mea. I toi sila lei ai a inga, tu unga. Ia maanga uma whapena e le whapeo fo e taua o ia lau puata mwhai ngā. Nai nā le tō whā. Ia le fo o maua o nisi fo o tamali i longa le atunu i pisi nisi ia tau wa leti. Leo tō fia e ngā Lulu e mo le toi tamu whainga mo le toi whaale leia tiri o kako company lea. Ia o le mesi siri nā na tāua i le whaalongolong atu. O wā se ati na e tāua tele. I le toe tau wha mawha lea tūlanga. Tāua lea tina e le tunu. Tāua ta maa ainga lea tunu. Tāua i tangata uma whaloloa pisinisi whaitan mano. Ia ma tūlanga wa pena. Ia ma se i sisira lau fionga. Se tūlanga wawe wha mautu ai whea ngainga ia ma tūlanga i. Ono le i tātou tāpenanga pēr no mātou tau whai atu. Ia pēr nasi le fia. Tāpenanga o mo Fonotaga te tele ia e fufu mai e whaatino tātou atunu. Ia peo i lea, tasi lea, ala manua tele lea maua tātou atunu, Fonotaga te tele ia peo le Fonotaga lea sa e le sits. Ia, maisi Fonotaga. Ia tūlanga tāua uma ia, peo na e saunoa iai. O le sao fo i lau saunoa ngai, au ai fo i lau whina ngalo tūlanga o. O le mele tūla i mai tātou export, i tātou waa. Lea foi sa tūla i mai lisi vai taimi pe a pe sifuru tau sanga talu ai. O walu o tau leini wa ai a whea tātou. O tau ngā tā ai e le tau o ai fo i o loa. Ia lea foi la lea na se e tātou maro wha tau pi whala. Pe o fo na se e na vai taimi. Wha tau pi whala. Ina ia tau mwhai pēr i awane i motusia tātou export sa e na vai taimi. Mantua foi sa e tātou yasaki. Tere tasina export tere sa ia tātou i o tāpuni le asaki i o pa u foi la i lalo le export. Tinen pa u lalo tātou export. Ia malo e foi nunga tau o fake pena e sau noa. In tūlanga lea mo me o loa uina mai fafo. Ia o tau leis tātou export i fafo. I whare tonu ei tūlanga o tātou trade. Ia e wha malo tūlanga lea. Uma e si sila. Mea foi lea sa nau e afo staufi. Le whaatinonga mai whaataunu unga o tātou atina te tele. Ina i whapena anto e siki ai nunga i tau isfo i le tele mo meo o loa e mai tonu atina e mo e fwoi tātou tupe. I stupe whapopo tupe maua masani a tātou atunu. Ia, o peo vaenga na, ma fua fwoi tau whaire investment fwoi lea tūla whonu. Ia mea fwoi sa whai na vai taimi ona sa tau whai umātunu, tēnā tau whai whaina i tu ainga tū la whono. Ina i tō sina ai la tō hui o mai whangaioia la whangalue la tō se leni tono la tunu. Mo le atina e no tātou tunu. Ia peo se whamtaranga lea lau a fionga, ai whawhitai o nau tadia i ar tūlanga hoi lelo le tō e wha se e pei tua tātou RSE. Whilwhilinga o tātou au whaingaruenga. I tu malo ma fio anga. Wa pe wan mo tau fai atu de tala fa popo tupe. O la tau na la si la fia le lei ia la tau fo i tangata me se ia mo le au tau le lea le au manga. La tau la si la fia le lei ia. Le pe o mele sa se e mai lo i tatu mtanga luenga. Ia wo mai uma tangata i ma o le tunu. Ia wo lei lo la wo. Mo lo le mena wo i fai a onga leo. Wo mai ma wo apalai de tūlanga lea. Ia pe o nasi fia lo fionga. O la matanga ia po kalame for unskilled laborers. O le mena le na mai atunuri a Australia New Zealand. Le ala e to te le ala o le au ma fo de linga luenga. Le pena sa uno e lau fionga.
Ia ala toila i le fisili muni. Ona o le pe e tau maua le whapea o le ala ta fia mo steimi le tu mau. Pon masina fo po le a pe sa o pe whamaunia le tu langa. Le po kalame lea. Lua o fisili la o fionga minsta. Po o iei la nisi company wa lele. Wa matan whatan noa teimi nei ni tatu whainga whapaanga. Ina ia tino mai steimi lata mai. E soani e tatu tunu mo le whapau ina pasese ina isi tau wanga ma isi company wa lele e New Zealand. Ia pe na fisili ia whaftai mo le amanoa o fionga. Whaftai, aloha whaftai. Ia mo le whasawina o fionga minsta. Se tulai mai, vai mo tur. Whaftai mo le amanoa. Ia mo le whasawina le. Tai mo le fionga minsta. Langa sa uta o e lau la ngal tulanga le balele. Ia o mātuna whamaitea. Ana ua nale. Pai me lau fionga. Tau taua tulanga leo le. Taua se e stato ko badele. Le laua le di mai tulanga pasese. O lena fai nele. Matou puking lau fionga malanga. Palemene le mau te malanga e Rovaas. Romanai. Koe ki 5 apele pasese o le. O business class. Tulanga lai na o. Tala noa tuai. Ile taua le la bastato valere. E pentato tunga ye. Di mai tulanga pasese. Taimi foi o mai babeao. E pule ala tau taimi e whaila kou sketcho. Apa tulanga le nei tato valere. O le mānai e o taimi e tau te malanga i New Zealand whapena po. Ila mai New Zealand i Samoa. E pena whatu. Mātou nal whamaitea. Pela tau launga. I mena e whamaitea mai po. E le whai whamaiki aku kulangai. A ka ki aku ngā. Ua manga ukalanga aku i leo ngā valere. A ka kou. Ia ai. Ngai ngā whai mea male. No. Pai tonu lei. Ia ngā se koe whakopo aku kulanga le nā. Le ka uele. Nā ngā sui mako sukaita. Le ka ua le yes ka kua le. Ia le fwoi lai. Ke lengi si mea ka whia kalunga aku. Ia lai. Ka kia ia. Pawanga me ka ua le koe whia. Tala noa tuan. Ia awa nei tō. Whapea ngā ua. Whamatiko kala ka ofi. Ia mākau le whamaiki akua. Koe kāki aku koe. Koe se kou kuanga tau. O ngal ke leo la ngal vale le kākou. Pai as kākou vale. Mo le anga inuma. Ia mal whalo. Alo, whaftai. Ia, se tula mai sui salenga. Tas. Whaftai rau whionga le whangawhitalai. E le se fisili whaapopo. O le ua umona sau noa le whionga le minister. Tari o le whaafisili sa atu ina atu. Ma wa ufuri na mua lava. Ho ele sau noanga le minister na po. Tau o sina mea tau wha sa mai wha maunga. Na sa ta ua le minister le whanua le na utara no atu. Ai o le whanua le AOT sa le longa. Ia le ai. Amali atu ele o le AOT sa le longa e ona le whanua. O le e kale sia o au le AOT Samoa. A o le ele tono sa le longa le taulanga. Mo le wha mamati ne e ave se ina le whaafonga fo e le kale sia. E mo se fo e o le komiti. Ia o le tūlanga na lea sa tala noa tua i ona o sa le longa. E le la vea inu o lo utu malo. E lo tala noa atu i tono le kale sia. Ia lewa malama whaaftai lau whionga le minister mo le whaamana manga. Ua malama le toa lea sa toa i le kale sia. Ia on peo le mele sa whatau langona i sina leo. Ua toe whao le sarasi. Ia lea lau iloa. Ma lava sarasi. Ma whainga malo. Ai o ni vaenga o le kale sia o mafuai. Ia o tārsanga le ua whionga. Pe whainu toi tu mai seawa noa. Ia, toi whamatu o mai ia, lea fitu eka. Ia mo le pa iyo le kale sia i sa la whai whamona mole. Whaftai mo lewa noa. Ia, malo, whaftai. Te tau. Ia, te tu le mai sa ngangalo. Lua. Tu sama. Langal tatu. Tale tupi. Ai.
E reise mea siri ona matango fie o se mata upo ngaonga ai manino. Whae i ora loto I whale o re Palemene. Are whaafonga tapua I Samoa. Langa mata upure nei na matua langa ai fina ngalo. O lona taua. Le mata watu le nei tai au. Wa tele a whaupunga ma whaamtalanga sa fe musuai. Le so wa whaafonga le atunu. Maise le nei maota. Fo fuanga manina wa iai de kapeneta ma le ngai tu o le whainga malo. Whaafitai. Leo foi wa sauno atu le tai o le nei tu sina oto o tonga le tala whaasoro pito. O mea umai au ngā fatu wai le titi o le malo ma le tatou paia inga le nei a wale mata upu le nei. O na whapupu atu ai lea se wha matalanga. O le fuata malona lou. Nā wai nā le tō wha. A whai lava o le are tūlanga e sila iai la wa fionga minsta ka peneta ma le whai ngā malo tūlanga ia e manu I ai Samoa whai de nā matato. Matu tapu ia o tō whaiba. Lava matu toe whautuanga matu alalo wa uma na tu watu. Whea lava e tau iai o le nā. Pau al mea o ngā ire vave. E iai whare sota inga ma le tātou wha ma ite lea le tai miliona. I tūlanga le avenga o exports ma mea wha pēnā I whafo. Ia, maisi nei a tātou pāsese. Ia, wa e edi so uso lai kankangi meu kera koe kongi pāsese tai au. Whaisika muka. Ia, tarusia ia vave tamu whainga. O manu nā. I manuia le aru whaiwara o whionga mi star ma le mtanga ruenga. Ia, ware tūlanga le nei atina e tā ua whaftai. Alo, whaftai. Ia, tu le melo whionga mi star. Whaftai. O leo te lenga lea sa saunoa iai ia re a whionga I le whaipule. O anoa maa. Lea nganga tonua lea iai. Mana o mia se ave fua le lei mo Samoa. E le ngā waisisi se atunu. O ia inga fo ina whai. Sa maa naia. Au le lei va lele. Au le lei teine I tono va lele. Au le lei tau o pasese. Ai ngā uel fua lea. Lau whionga le whongaftalai. O lea nganga nā o le whainga malon nei. Ia au le lei uma mea uma e tau mai lava. Ua lewa o na ave le tātou company va lele tātou fua. Ia e se panga. E sa u whainga nuenga fo I le polensia. Nala tula au. O ia sa whapukua ia li siti ale. Company va lele nava I temi. Sa a mata ia na wha le tonu mani nava I temi. Wha le tonu fo I temi no iei. Aisea. O le ivas 4% o va lele. E o I pasese. E mau al mena o le FOC. Free of charge. E rei papole ina tufa. O le mena le ua manu I nei au nei. E le wha umi ese whamatara. Ma nei le au te lenga e le whionga e le sui o wanoa maa. Le nganga o company va le nei e pitai. Ma nei e inga. O I nei le maota nei. Le sa sau noa ai le whionga I le li Palemene sa e mo mua. Le mafu anga nā lai o na to e ese le e inga ma le virgin. Sa maua mai e tātou tupe. Al whalewalawe. Sa to tongi e fwoi mai tā la for the virgin I o. E le au ngā la o na tātou talia ina. Ni whainga whapaanga whapea. E wha ole mai tātou I te mai tupe. Ai, ave uma tupe I whafu. E la sa o ile e inga na nawa I tengi. Vanga nā ia na ia inga I sa ia le malindo. O le malindo le mutua tātou tinga inga I lava. Ala le toi fo I tua se whamitalanga lau whionga. O lo tau sa ile le tātou whainga malo temi nei. Sesi wa lele lei. E anu marfu alea. Ina ia mau ai se tātou polofiti whaftai fo I whionga I apali po tapunu. Ia o nā te manu pasesi tau ngofie. Ale mau te popole le whaatele ina o ngau o company wa lele. Pea mai se tātou wa lele. Ato ne se teimi. O whionga salenga. Ia whaftai mo tau sanga. Ia le i o ti ia tasi. O le unga fo ia tasi. Ai a whapea tau toi mana o whanua. Tau toi o mai e watu whanua. Au whionga le whongaftalai. Whaftai mo lo teimi e manuia lava le Fonotaga. Sai fua mai e manuia. Alo, au ko mo fo malo fu ila
O de fai o masa ronga minister. Ia, whamadea tulawa whionga nana o whia whawhtai e le whionga minister. Pe mo se avano. Ia sa no ia, ka kire o le lima kua. Ia le ai, whatawaina lau saunanga mafuanga ua. O le te di e tātou wālele, o na te manatua le, te leo tupe leo o ngau. Ana nau whapea atu i lau mamanga me neo kampani wālele. O le mi ia tau su e se polofiti. Le ngata le tangwa tāle wālele. A le wā ainga po ilau tang tuenga luenga. Masalo pe rusu kau sanga kwa mosinga break even. Ai tūlanga lava lea. Ai ona tāua lava le estatu wālele. Le tua lada tuai ma watoi foi ma whama i te tuai lawa whionga. Ngā kanga e pe se kulanga e wawanga moska ko wālele wā lawa whionga. E le mwhainga kasi se wālele, kaunga rua wālele. Wā a ngau mel wālele kasi ia. Koe arhoi ko pe koe chata i si wālele. E ma koe a koe singi si profi ki wā. Komo? Lo? A pel kulanga whaingkanga e kaunga rua wālele. Tai? E a kaki a ki lawa whionga, minska oe Minska e alan mawhawhau ma kalabou. Ia a kakia kulau whiong a whawhkai. Nā lo, whawhtai, ia. Lau Ia whionga. se tūra mera whionga minister. E ai, wala vai ir tali muli lea le whionga ia tapunu. Ia whai uele launga nei vaenga le aso whawhtai lapa mo le hawano. Ia, mā loa, ia whautuanga lava mo le. Anga ilu mo le tunu, ia ma fuafuanga tau, ia au ke pole tapunu, ia o la lava ua. Masalo pe family ina lo fina ngalo pe ala mai minister ngalo nga tele ya te roa tasina afto son tele mo ta upule te pole yai mele ya ma lo faftai te lo fionga le minister ya o business ma ala nuia malepa tele tanga luengo ilalo lo ainga ya Apia na faftai ya tu tatu mota ya malo nga lue malo foi le sile mama e mese foi le au lina o sa luanga tonon mota. Ia ua matua manino ia maota e mese o le whaafonga mai le tunu. Mele ia malo whai whaiva, malo ngā lulue, malo fo le onsai mtau atiae, ia ua le manuia o le tunu. Mele ia malo whaftai i lau whionga, ia whapea fo ia mtanga ruenga o ilalo lau wawainga, ia malo ngā lulue. Whamanuia pele tua i tiute mwhaiva mga ruenga o whawhenga iai. Ia taloi o leo tatu o mai tatu te malo lo, ia i manatu lau whionga mista ngā ruenga tele, ia si tatu te liu mai tatu malo longa masani o tau ia la foto foi le lo fionga a tonu e family ina te lo isfisili a lela len foto ai mal tatu a tal nonga ni tau mele ia la fatati ese ngalu ngal Fonotaga molanga malo longa masani o tau. Siongi, le wa mal kare le midia le okol maniu ya ariki. Mama, kiro ere como minka. O free go de me. Oh yeah. Yo mama. Papa ngo pia ariki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai ufa como si. Au ngo am si. Fa fenga i ronga mesa. Ore makakaro ngo am si o le keshi o le ari. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili mailoa e au no masetsong aliki wholesale. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, 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 2 times a day. Brush with Colgate. Mau fai tula fono. Ile to te riu mai ai mau tatu malolonga. Te tonu mau se fasina malosi pa ia o Palemene. Mai ale malo singa mal talinga sua. Ya malo faftai tatu ofisa mo ngā senga o taiao. Malo fole on sai tatu mauta. O te tapala o whionga sui Palemene mo lafo. Whaatai lau whionga le whongwhetalai, manatu o lea ua mai a pale au le tautenga, ia au se tau mawhitanga fwoi le mota. Ka malo whaatai lau whionga, ai whapea fwoi lo tātou ofisa nei, ia mo le tāpina ina o le whaamarusinga malosi al Palemene le nei tai au.
Lau fionga e matawatu ele o toi tele se vaenga o le tātou ngā luenga o lo toi. Mo le sila fia fo i le tātou mota, ia olo o iai le wha moe moe e malangatu lau fionga ele aswa tai au mo Fonotaga wha Palemene le tātou lalulagi. E iai le taritununga e mo mia se lau lau e tāpenai lau fionga, mo lea wha moe moe tā ua o le tātou Palemene, e mei se fo i wa uti le taimi lau fionga. O te tūla iai man whaaloalo lau fionga e whaatū le lafo. Na ia whaatatia ese tū la fono tū mau tolu sulua mo le suia o a tātou tū la fono mo le asafono le nei e whapea. O le a whau au pea tātou tau le manga se i au lia li tū la e tasi i le au li nei. O le whaatatia ese lea mo se malolonga mo toi whau au wai li tū la e lua i le au li. Mo whau au wai se ia mai al whaitauna whaatolu o a tātou tū la fono tau whaofi o lo o swalau pule nei. O le lafo lea mo le whaaloalo lo fio. Alua le fionga le mista fatoanga ma whainga whaiva of sili o la whamaunia lafo e whingalo e sao no mali ioe au ese lea ua manu malo le ioe o le whanga solo tatu ngā luenga tu so le lafo ua whamaunia e whatati ese tatu ngā luenga mle marolonga le taeao ua mai a sao noanga talfui tau o le fionga mista pisinisi ala manuia maleipa ma o lea wo mai le whaasolonga le saunoanga a fionga le mistao ngā ruenga whila ua inga ma tina ese ma le whaaloalo tapa lau fionga mo lau sauno Whaftai lau fionga le whongwhitalai le ua umal whaoso le mato 4x4 e rewa o mai e te au le fua whaftai mai avene teimi o te whatalo whatuai lau fionga i le whonga le whono, fionga le whongwhitalai o mota. Whatalo whatuai fo i le nai tu i lau fionga le sui taitai o le tuangai ma le mamalu o suis whono le Palemene. Ia, whape fo i ona o whatalo whatu i le fionga i le tamaitai Palemia. Ia le ua whaia o ma whonga le mota nei, ia e whaftai e le atua o leo ua to ai whanua lau whai ngā malanga. Ia e watu lava le whamalo i lau a fionga i le telefo tiute. Ia sa whapena o na awei lau a fionga i wha whamalo. Ia malo le soifua manuia, ia malo fo i le folau. Ia whatalo whatu le fionga i le sui Palemia ma le mamalo la inga kapeneta. Ia whapea fo i ia mista lango o le tātou whainga malo. Ia, e mana tūnau whionga le whongwhitalai o le ua to i liu le atumua le tautai e le tātou taulanga sitia le tai au sola. Ia e ami ai le mana ma le anganga pa i o lo tātou tua. Ia ila tātou Fonotaga i nei tai au mātango fie. Ia ai mai se ai foi. O lona anga lei ma lona alofa whaasafua i lo tātou Mulinu'u. Ia, ma le taitai mai foi o lo soifua ma so mātou ola. Ia, awalo tātou wala ua wina lea lau tātou whailoa i ai mga whatau o soifua lo nganga le lei. Pa ia mamalu o le tāwhatolu o i tū maurulunga o Samoa lau fionga whongwhitalai i o na tūlanga whaalupelupeina i o malu whae kalesia malu whale atunu'u ma pa ia whale malo ia e ere manatu e lem whai o na toe whaafuluina sa mātou tala pa ia Fonotaga i lenei tai au mātango fie. Ia whai atu sa sao lenei i tūtino le tātou whainga malo. Lau whionga i le whongwhitalai ia le pa ia maurunga sus fono lenei Palemene sa awhea ia
Ia le nei vaenga, ia au tau whaalinga o tau whinangalo. Ia ele ngata i manaonga masani, e tū malo teitasi. Ia ai whapena foi i tualalo tāua ma whama ite tāua. E pei o na iei lea so, lau pumoni lawalau whionga whangoftalai, ia e lea se atotoa ia te au nei ma whionga i Mr. Langolango nei. Ia e teina ne foi ia se au nanga ia whionga i whaurulungo mta ngā luenga, o sui whaurulungo mta ngā luenga, tupu mai e o loo ngā lulu e tautua i le nei vaenga tele lava. Ia ai tātou wha moe pea i le atua e au maia ia le poto e mwhai e ona whaatino lo mātou au onanga. Ia, lau whionga le whongwhtalaia o le i o atu lava se mātou tala i mata upu sala ngā mai a whionga i whaipule mamalo le maota. E mua lava ona watu se mātou whaftai tele i a tātou pāanga masani. I ele ngata i wharitupe o lalulangi, ia o atunu ufoi, pe o ein malo Saina, malo Japani, New Zealand, Australia, ia wharitupe World Bank, male ADB, ia maisi lava a paanga ele o maua ia te au nei tai au, ia e mamoli atu le whaftai tele loto wanga lelei, ia ua mwhai ona whatupe ia a tina i te tele. E pei ona iai ia le au na nei. Ai, moli atu fo i whaftai tele i a tātou a konkarate al tātou watunu. I la tō fo i sao ta aua. Aua ale se noa ia lo tō fo i pitola au. Ia ele mawhai fo i ona whatino ia tō langa mana o ngā le malo ta walatu. I pūlenga o loo i tutono i lalo lau. Ainga ia mantua voi a lau whionga whangwhtalai. Ia e iwa foi ia matanga luenga te tele o loo i lalo nei tutono nei sekta. Ia o loo i ele Samoa Airport Authority, LTA, pulenga o Suavai, o le EPC, o le MWTI, o le Samoan Shipping Services, Samoan Shipping Corporation, ia o le spa o le pifala ma kua kau le e sa umoe le port ke leo ngai mea ia e ui lea ia e whaatino lava ia le tautua e au alo tātou watunu e whapitoa lava lau whaftai tere lau whionga whangwhtalai i le uso a whaipule ia le whionga ia pali ipo o le whtalai ngai a tapunu upo le whionga whai a tapunu le sātu le foe i le nei fo i ngā ruenga e le whaingofie. A watu ala u whaamalo e lau whionga. E ui ana e whaama i te e mai, a u te fia lava. Ona o le tele fo i te leo lo sao, ia mga ruenga le lei fo i sa whianga i malau a whionga, ia le fo i lawa o taunu o mai. Ia o lea lava o te murimuritai nisi fo i au fuafuanga sa whaata otu. I le tā mō le lei o le tātou malo ma le tunu atoa whaaftai lawa i lau whionga. O lau whionga te whangwhtalai e tele whina ngalo whaalia. E le ngata lava i moni lava. I tūlanga fo i o nei vaenga tūtino le malo. Tūlanga whaale tonu o iai ia nei au nanga. E le ngata fo i nao lo o atangia mai fo i ia le tūlanga ua pa u tupe maua. E le nei vai tau o le tausanga ia ae o moni ia le tūlanga. O se whainga le lei e whaatu mauina i pea le so i fua ngā whatia o le mamalo le tātou atunu. E mau fo i, ai mai se fo i so lātou so i fua fia. Ia, e lava le taltonunga talosia, tātou talo whaatasi. Ia mamao lo tātou atunu mani mala whaanatura. I nei toi whaopopo mai foi. I le tūlanga pangatia pe o na iai le nei vai tau so tātou atunu malau langi atoa.
O saunoanga ia fiongai e sui marulo fionga whangtalai ia te aurava ia e le ai se finangalo ma le tō whawhaalia e le tāua e le whaalongolongo atu. Paulava lea la o fionga whangtalai o na o le sa nginga fo i maua e musu mai whapupuu ia la utari wai tolu aso ke kari ai. Ia taluai o le peon sa ngor sui Palemene o la e tu ual tatu watunu utai au mo fuafuanga foi whaal malo ia le au tam whai ai e whapupu atu ia se matou tāpenanga. O le ia wama tatu lau whionga whongwhitalai pūlenga o Malae Vale de Savili ia e lo toi pōse lilo e tūlanga o peoro ngai iai de vavao ia makuapa ngā kia lava ia le nei pūlenga i le ai o ni valele. Ai o te whaftai atu le whionga i le taitaifono malang komiti whaafoe. Ai mai se le whionga i le li pule ma le au ngā lulue fo i al tātou pūlenga. I le taumawhai pēa e sā ili ia ni nai se leni. E whatupe nai ia e le ngatai i tutongi lau whai ngā ruenga. Ia ai o le tau mwhai pēa e whatu mauina le lei o le tau sia ina o le tātou Malae Vale le ai mai se tātou whale whatai pāsese po tātou terminal i whaleolo e tari ai ia se teime e toi tatala ia tātou poras ia wā e lau whionga le whongwhitalai malu mota ia na paua ia o vae ngai maua intupe maua le tātou pūlenga o Malae Vale na o le anga i mei o Vale i landing fees mai si uma mau mea ia ona whalto a maua leo se tupe o le nganga whaaftainga i le whionga i le li pule ia whapena foi le au tautua tātou pūlenga. Lau whionga whongwhitalai e inisi o mta au punanga ngā mai e le sui mamalu i le tamaita i whaipule o halei pata i tūpa i lalo ia le tūlanga foi leo le toe fausia o Malae Vale le mpe whaawau Malae Vale le tiavea. Ia i foi le tūlanga foi sa te talo mai e le sui o si uso i vai maunga mua ia i se whetuna inga i Malae Vale le i whangali. O le la utari atu mua i le Malae Vale le i whangali. Ia o le nei Malae Vale le lau whionga le whongwhitalai ma le pa i o nei maota. Ua whaafia o na whai ai tonu. Ia e le nā malaina lo tō whaafonga fo e nā vai tau. Ia ngā amaka mai pūlenga o Malae Vale le o la tō whaatinoina le Malae Vale. E re ia kose lua kausanga e koe me ia kui o Polingsia. Ia alu koe me i mai fo i le Airport Authority. Ia leo keimingei, ia lau ai o i leo e mtaanga aluenga o leo. O tu ai ngā mea ia e atangi ai le mautono se whaatautonga le lei o ni fufuanga tu mamau. Ia ai ui lea le a whaseese o na le wanga iai ia tato whainga malo le nei. Mai o te i le tūlanga lava ia i Malae Vale le whangari. O tau sa o tua. Tasia le company Vale le mafua o ngasui e te avea ia le Malae Vale le whangari. O nai pupu le landing strip e le mwhai o ngā tūlau ele hai. Au isi awa ai a Twin Otters. O la sa mawhai lava o ngā tūlau ele whangari. Sa iei lava ia le whanoa noanga fo i lea. O na o le tūlanga o mana o ngā manisio mea e whamanuia i nai tangata lau tele. Ina ua toi avesia whangari. O le me mua lava. Le awhia i o tātou tūrisi mai tutuila. Ke lea le awhianga o kūrisi ngā i le la whawhaingo fia ina o whemalanga ina. Ia, e mantua foi o loke mga kua e koe kiki a weekends uma. E anga i mai ai le au ta alo ta poloa. Nei tō ina i tutuila. E ta polo i whangari uma koe feosofi re waa tō tutuila. Tasin ngā
o misi a tātou nā mautu petele sa mau e whangali. O le si vaenga, i o lau whai pisinisi fo e tātou e malanga i tutuila, i a lātou pisinisi. Ia malwheo inga le vāo tātou ma sawa i asau. Tasi ngā vaenga ua misi e le tele o tupe, mai le teimi lea sa whatinoi, ia le Malae Va'alele i Tiafau. Ai pitosilia o na afia le tumalo. Afia le tumalo vai maunga atoa. Ia lato pisi nisi sa whai le nātei. I whale ainga, sa whainga ruenga ina rifoi ia le mamalo le tātou o tunu i vai maunga atoa le lata ina. Ia ole sa ole koe mauangi ngā ruenga. O whale ainga o company taxis ma mea whapena. Ia amakua i kapongi a koa ona ole lape o whai unga nea. Ia ma o te tarano atu malo uanganga whaaloala. E tō te tala whangali i lau whionga sui malu o vai maunga. Tatu toi fo i le mea sa ele au ro lenga ko e se ai. Ia e pei o le tūlanga na. I le tūlanga le aua sa saunoa ia i le Mr. o Leipa. Pisnisi malamanuia i le tupele o ai tala fuol lato a Samoa Airways whamol mo lau whionga. E tauana whamanatu atu. No, whionga whangwhitalai ona mata watu ro se le whionga Mr. Malae Va'alele whangari. Sa e raunga. Ia, si sao no mai. Ia lo whionga Mr. Lo whionga suteta. Tuanga. Te minei e kuina tuen fisili ona mana ia al whalongolongo. Forsanga le whionga Mr. Ma fuanga o whangari i ma tūlanga la to talai nai. E pāle al fisili. Ona e Ona sa o mawali poti tūlanga safety. Ona le te wharonga tu e le awhia e lau saunoanga, ma lau whosanga le safety o in la Va'alele lea. Po e mua se wharinga, a la se tūlanga hole le tūlanga pol il saunga le mu, wa e pei o le. O le mea le a ved wha mua o mene o Malae Va'alele, ma Va'alele. Safety first. E pei o le tūlanga na au tia vea ia. Ia. E wai te lama fuanga le nara inin whai tia vea. O se Malae fu le si le tu le ubi. Ubi lona runway. Ia mwhai o nā whea nisi vare te tele atu nai lo tuinoto. O le vai mamau fu le lumana. Ia o wai mwhai fu wha tupula ia i pisi nisi matulanga pena la fu i tu o le motu. Io e mwhai fu ia na telefo i mo mata anga mturisi o mai tangata o mai moai o e moe fo i selen. Le lai tu ia fa pefo tatu tunu. Tu langa i o i tia vea. Ia na ave fa mo safety o tia vea. Tu langa le ala o fionga minsta. No, leo maua whingano sui mawia tu le mero whionga le. Whaftai ta ua le mele ua siringia fo i le sui Palemene le safety te manatu o le na paulava le tūlanga o le pupu o le landing strip o le Malae Va'alele le sa o ta ua. Ai o lo iei whanua i le tu sifo le Malae Va'alele na al tātou malo e mwhai ona extend mai ai. Ia ma whaupopo atu fo i a ngā i lungo a ngā i sasai. Ia e lava tele fiu e lava atoa le umilea sa mana umia. O whangari foi, pe alu al Malae Va'alele lunga le vangu ai wha bridge. Ia e au ia ina le se fuafuanga le ua fuafua ia le fionga le lipule maripule. Ia wai mama Va'alele kusape whapena ia e maulele ia. Ai ono le fitu na i lava le tūlanga na ia le fuafuanga. I le tarsanga le fionga le tamaitai whaipule. Ia o te whaamaluru atu lau whionga ranga lesa e a ngai mai. I le mamau whale olo e a ngai mai ai i a lo tautu malo i a po whangali i foi. Lau whionga malie. O te loe tasit pasene o tatu atu nuunga i a ko a pe a whasea foi le tūlanga mamau. A o le iwa suru iwa pasene o le atu nuu. O le a mako a le fia mamau le mea mako kio akuai. E le ngata lai i le tu i sifo a toa o tumua nei.
Ia a o tātou motu sa la whai a whape o mai e fio i kukui. Lalo ngonga o mai puere pasi i muriwhanguanga i ngei Apia. Ko e puere pasi alu kua. Ia o le safety la le pe ona tā ua e le fionga i le sui Palemene. I le mamao a wala. Ia ma le tūlanga na ai o te roa lava. Ia o le a tātou wo i le mea fwere le se ese taimi o na tātou tiro lea i le mea pe ona e whina ngalo iai. Ai mo le taimi nei, ia o le a ave lava ia le tātou wha mua mua. E toi tau mwhai le tātou a tina e le whangali i ma le whaalalo. No o mai le company va, le tātou Mulinu'u le Samoa Shipping Corporation e mua mua lava. O na avea o e whai masuere nei company e wha amaluru o tuai. E le mamalo se tātou Mulinu'u o whemala nga i le vā o salolonga ma muriwhanua. I le tūlanga lea i le whetua inga kunga whetuna inga o tātou teimi o waa ia sa ia o le me mua mua lava lau fionga le whangwhitalai. Ia sa o le saunoa ngā le fionga ia maulolo. Ia o le taimalo na taanga. O le lau foi malo na fuata. O lea lava sa mātou tiro tūlanga pangatia le i tong tā o suau. E le taimi nei, o lea lana sa tau fitu na i malanga. E na i sikuea le whemalanga inga tātou va. O isi malanga lau fionga whangwhitalai malo le mauta. E lima ta vale ai le a kosko korsfulu o tangata. O lea lana sa tau fitu na i mai ai. Ma ua iai fo i le lato, fo i research. E ia aso whapitoa e pisi ai. E fo i aso e le pisi ai. O lea la sa tau whetu na iai. Ui lea, ia u te loa ngau o tau fia. O lea lava ua whailo tau whina ngalo. Ia e lua e tātou malanga mai sa vai. Ia lua tu fo i tātou malanga i nei i lea sa. O isi la aso la fo ua iai le whetu na inga. O le sila vai tu ia ona o tau atu. O no tūlanga lava lea mai tauina lava le tātou o tunu. O le whaima whaale tonu o tātou sa o whaungaina. O waa nei o te loa o le tūlafono lava ia le International Maritime Organization. Ne o lo whaatūlanga mai ai i tausanga. E ao ona whaungaina i wa. O le 15 tausanga. Ia, ai o te whaafitai lava au i le pūlenga nei, i le rātou tau mawhai pēa e tausi lava nei a waa ua mātutua. Waa nei a tātou e le fotua koe kia korsfuru kausanga o ka kowhaunga. Ia, o nā fo i la ua tu atu le tāsanga i le kāpeneta se toi sila ifu. I ni tūlanga se tūlanga forever vei o na sui mai tātou waa ia. O le si vaenga lau o fionga o whangwhitalai. Ia o September nei e le tausanga nei. E taunu o mea tātou wa fo i lea o le Lady Naomi. Sui o Lady Naomi lea a mua. O sa u taunu u atu o Lady Samoa. O le waa lea ia ngā i tutuela. E sa whai ngoa lava le Naomi. Ia, mai pule o le waa le a umai nei. O le a whai ngoa lava e a Lady Naomi, ongo sifuru wha manatua i tātou, ongo sifuru tausanga. Paunga langa si mea e sa kau whale kongo e le uso i a pāle i a tapuno. O longa suia fua o mea wa umauna wha tau to oto i ngoa. O waa ia nga i domestics, ia ma waa voe internationals ia au kua paulanga o le mea o Lady Samoa ia i lalo tātou wha maunga. Ia nga i le waa o salolonga ma muriwhanua a tātou Lady Naomi. Ia nga i... Lau whionga le, whangwhitalai. Ia, malia lau whionga min sta langa wa ta ora swafa o tapunu. Ia, se i saurong mai lau whionga. Se i whawhitai le whalanu le whatamnanga matanga o whia lau so ia olo. O tu la tu la fionga on le tau pa pe suede ngol pa. Le man to fo e tato ba le we o balu ma le Samoa. Pele o le nganga ngama le
tulanga nana tam fai fa kusa mo ngo ka ko alu le di Samoa o ngau ko ku de pu de au ko a ko su naum pa kai ele le foi ka ko le ngo la fiong pan mi mai tai lo a veces le 11 fu a ko le lady PM naum ia nga se ko la nga me fa mai ke ai fa ya ko fa me fa la la ya tu le me lo fiong al minsta Faftai, mai alo fama iki. Ede tu wai la PM. Naomi, e ku wai Queen Naomi. O ke lo le saonga o le... Ia, faftai i lau fionga mo le fama ite mai. O le si mele lau fionga al fongftalai wa sa tatu tala noa nei ma la ngā mai e suya sak paitea ia le peisa plasma ma le wha moe moe o lea fo i a tina ai tono Pasifika i le mea lava i o tradings. O iei le wha moe moe o le tātou company va. O le a wha awanoa se tātou va a mala fo i o tata noa le teimi nei to iti maia. I le whaunga ina leo tātou va a e la uai i a e tātou te whaiele ki liva fo i lea ma tātou sosoani ia tu motu i o la tukuki le la talata mai. E le ngata ngā o tonga ma toke lau foi o i la tukuki. E kasia le aso e kau ke anga i la to motu leo puka puka le la kalaka mai. Ia mantua foi ia ngā whapupukua leo puka puka a tiu monuea militaro ne iafu sai pipi ai umai i le piko lea. O le ala e le tatou a fuafuanga le tatou va. Ku i ka koloa. Ia ngolo le a fo i kiliva ia o lole fsoswani ia lato wa kasika ko aso peva yaso af ai a nga ila lato le lato mainland ia ko ki a luava yaso nga ile va awa ia la ko oloa a mesiala i tau mafa pe tasina o fuanga le o fatino nei e le tato company va o mai le tato Samoa Shipping Services o nei a wonanga la o fionga le fongftalai ia e matautia fo ia le tulanga fatino ina ngā luenga so swani tato malo ia i mesea mo tulanga tautupe maua i le taiminei la o fionga le fongftalai e lua se lau valsu fa ia seila e o mai taiminei ia o loo ngā lulu e lunga o va avoe company va te tele fa va o malo va la pasesi e lua se lau valsu fa seila ai e limas fultasi alo ma fa nau o la ngā lulu e fo i lunga o va o loa fa va o malo ia o se tulanga le leilea ia le fo e mo mai a tato remittances mai alo ma fa nau ia o le foi e so soani il tatu tamau ainga ai o tausanga nei foi la o fionga fongftalai e tors fultasi e ale fa inga fo e onisi o tanga tfainga luenga alom fa na u me la vai tau seila o le a malanga tu fo i isi fo ia vano fo ai dunga la vai o va ia ai o lo fanga solo nei ia le fatanoanga ma le tasio company fo le a New Zealand le Kiwi Rail New Zealand lato inter island ferries fo i le maranga i lalo malunga i motu e lua i le fo ua mai le lato tal sanga i se ngiava no whainga luenga tak whainga luenga se to torus fulu nga lue mo lato ia whaaftai fo i lea tūlanga o le si vaenga tā ua le la sanga wai ai nei taluna ua watu o lea ua wai ai le tūlanga fo i lea te talo mai o company va te tele lava e mana o mia ia ni tātou kapiteni e a fo e ngā lulu e lungo va nei ia lau fionga fongftalai malo le maut o te mori maua tole to o tele o tupu mai e fo i o tātou atunu o roo iai ia tusi kapiteni e a maka kua e le pula o Samoa Shipping Corporation he's a captain malo le i e o foi lai i le fionga ia famasanga le i le Port Authority kai minge la hapa master ia tasinga kapten o le kele o kapkengi ia e al tatu atunu
a o lea ngō sauro kusi o au maingi a vangoa. E o koe kapkenga Samoa ia lea la ua whasolo ia tūranga na. Ono o mai rola i le mele pe o na saunoa fo i lo uso a Minsta. I le tangota o freights i le tūranga lea. Mai ai le wha moe moe ma o le fo wha ngā solo le wha tanoanga. I se mātou fo idea. E tau mo whai au mai i lalo ia le tau o loa mai fafo. Le alai whaatala noa nei, ia le tau mo whainga fo i lea. Langa o tūranga le e teimi nei i o loa. E mesa ni usila le ke le matka ko o loa. E alu lava le whai o loa la tau ia. Pukanga ia containers. E o fo i a tātou i tonu o le malo. Le whapenga lava e control mai e suppliers. Ia le freight le tonu mawa. E o foi lai e tātou tangata taito o tasi. O loo wha pēnā fo. E whaumanga ka penga lau container e alu su ele pe ke alu pi whala, pe ke alu whea. E sala lau solo le tūlanga o le whainga le nā. Mai atu tilo atu company wa e fua le tau i le volume o lau kako le ia mai nei. O le whamoe moe la o tātou malo le wai ai nei le tau wala atu i tātou pūlenga le o le Samoa Shipping Services. Fai se au ale ko let whakasi ai i a kāgos i a Samoa i au kirani. O ngā ship mai le lalo le ngō Samoa. Ai lea whai nai. E lea whai nai. I a whainga paanga lava i a freight forwarding i au kirani. I a company fo i whapena ai Samoa. Pe o le nganga ngā leta mo whai wai pe e tilo company wa. O ai lava i ke le langa se volume o kako. O ngā kuu fo i lei lang lo langa rate i awea i ai i a tūlanga o loa. Mai o tau tino atu lava lau o whionga al whongwhitalai langa o lea tātou te tala noa i le siitanga lava lea. Siitanga o loa. Ai o tau tino atu o le afo lea siitanga 5% o le siitanga lea. E mafua mai tau o loa. O tau o whe lau a inga. O loa, ma o le foi la la ata mwhai atu ia le mātou fo i a pito la au e tau mwhai se au wala e tau au mai i lalo tau o freights pe ona iai nei ia e le tūlanga sa whaatino fo i New Zealand ia se lātou talusanga e company wa nei, owners o company wa ia e se talusanga e tu o lalo freights New Zealand ia i lato o loa e watu i Asia ma tūlanga wa pena. Ia sa talia la fo i company wa alta sanga New Zealand. Ona o le tūlanga fo le tele o latu o loa exports a watu i fafo. Ia o kangolo u le kelfongia o vidi fo ia u iai pe se possibility fo i lea. E wa koise se kārsanga tātu o tunu. I se tau whapa u mai lalo tau i lungo wa a pita i lau whionga whongwhitalai. O le karinga u mai. Le ai e mau ke ngā wai o ngai le ingi kou exports. Ia o le ala ua titilo i tūlanga lea pe ona o whaamtalaina. Ai a whape tau mwhai atu. E le mawhai lava ni vaenga i se lua. Ia o kong sa o le aka ko le amai alos ka ko wa. Ai whapi e le fua lea kau ke mangu e le i au luma lau whionga whangwhitalai. Ona o mai le pūlenga o wafu mataulanga. E taulawa ina o whasisilatu le tūlanga lea. O le lua festival wha sa whai e whasui e ingal tātou malo taruai. Ia matu ina atu ia wafu savai i salolonga mo le whanua masatutoa. Ua tuu lalo le vaenga a le Shipping Corporation. Ia ai tu maupea le wafu i matautu. I le Samoa Port Authority, por pulenga o wafu mtaulanga. Ia, o le wata pena mai le tātou tūlafono. E to e sui ein mele. Pe ano o whai aku le sasau noa ia le whionga mista au pisinisi malamanu ia i fsuia inga o mo meo ele ele. O mai malai wa alele o le mea lawa e kasi wa o whapea, whaasap sui whapea. Le foi lai la veai ia me ia wafu. Ia le atoe whatulanga umma le mea tauna iai.
Ma o le ala atoe o uma wafu la lo va'aiga le pulega o wafu. Ia e ave va'a I le company va'a. Ia lo fionga le fonfutalai e pe o tulaga lana e le o ta'oto le ai ia fuafuaga ia. Ia ai maalilie ia nei o uso fo'i sa autou tautua ia o le vo o sui whainga whaawaena. Ina ia toi whaatulaga le leina ia tātou mea. O le wafu le ia sau lau whionga le whangfutalai. Ia e pe au na iai le al finangalo fo'i o lo uso a whaipule whionga ia tapunu'u I le tūlanga lava leo le wafu I vaiusu. Ia mo le silafia lava e lau whionga le sui mamalu whaingatā te le matou taunu'u mai oro iai lava le fite na inga o le malo ma le tu malo. I le tūlanga o le wafu lea I vaiusu. Ia a o le whainga malo le nei e le ngata tiro le atinae ai tiro fo'i. I le tūlanga o tangata anu o Samoa mani me o lātou fo'i mana onga. Ia e whaingatā lava le tūlanga le wafu lea. A o le tele fo'i o le tūlanga o se tātou loune whai le wafu le I vaiusu. Ia o le mea moni lava I whaalongia lava le whainga malo ngai se manatu o masifina ngalo le tū malo. Ia ka kia ia mo se kaimi I le anga I luma. Ai reo nofonofo ai la le pūlenga I le tūlanga le toi sa ili o sesi awala. Sesi awala lea la ua whaanga solo ma ua o le wafu le ia sau. O ka saua lua fe maleongo o kaulangi lava. E a le whainga o le wafu lea e awa se manuia fo e o le motele salafai. Awa le kaimi ngai. A ka kilo le tamau ainga o salafai. O le kamau ainga mai lava lea le fasu kausanga karuai. La e ko maua I a le mokele salafai. E pe o le whainga la lea o le teimila nei o le a whai mo ia sau. Whai mo ia. Lea ua tāpena le tangaruenga o tupe le au mainga o le fund lea. Ia o le a whausia le tātou wafu le ia sau ma le wafu fo le sa multi-purpose wolf. Lea la e a tiro anga I e fituna I e le ngata e back up inga le tātou wafu international board le ngari paua le o kako international board. Ai o le a fuafua tu langa o transshipments. Mai isi atunu. Mo silfia lau whionga ma le marol mauta o le wanga I uma mai a transshipments a fiti ma tonga I akakou. Le la ko silsila ngai lunga le wafu ma kuafa o la I vatu pa I o le mauta. Ia mo meo containers. O lea o le whaaputu I fiti ma isi atunu. O na tūlanga o tau ngōwhia o tātou le storage. A ia whai ngōwhia ai. Ia tau ngōwhia le anga I fo I lunga I Asia ma Amerika ia tātou o loa nei. E ilan wha moe o tātou wafule I asau. O le a vere wha mafa o se tātou transshipment port. Ia, mai e manisi ati na e te telefo I lea e whai ai o le wafu I asau. O le mere sa taulangi whaapea o le wafu o le ava. Whaapea o le papa lea lau whionga ngā luei lau susu e ngā le papa lea. Sa whaika ui o le papa lea se papa ua mea la I asau. E ka kusa le papa asau ma le papa I salolonga ma murifangu o papa maa uma. Ia ma o le foi lau ua uma ngā iei ia le whaatino o le feasibility study ia a insingia ia ngō sau au mai. A ese insingia ng kawhau solo le ngā mai pali I kong. Lea lau ua aku siaki. Whai ngōwhia ia o le whainga. Ma o le fo wai nei ia wai nei company la ko whakingoinga ia le apa lea. Ia, ma ia lau whionga le ministase, tūlai mai tapunu langa lewa. O pari le tau. O kausela mai la whionga ia o. Ai langa lewa ka o hoi au le whionga le ministaka. Le lau ka o ngaru langa se singa, lau whesiri la whionga le ministaka. Ai maulu I lalo e, ke vai le papa pe sa o lau. Walanga au nga maulu ai o. Alfano. Ya, tu le mera con mista. Sa mo ruai. Au ke ro esen me nga mo ruai pari. Fu lo nga le do le dei.
E le malo le papa e vai. Ia, o le si vaenga lau fionga le whangwhtalai o fo i le wafule ai manono. I le tato motu manono. O le ua masaloa o le masina fou le a whaatino ia ngā luenga ngā i le mo le wafu pe o pea fo i lea. E fitau I tonu a malato, wa le vatele ngā tau mawhai ia le tūlanga lea. O le wafulana le sai I le marina. Ia le ala ia ave whao ngā le e le motu le manono mo lato. Ia e te talo tuaila I le itu malo le o nei le sui whongwhitalai. Ia alai whaafonga mai le itu malo te talo atu malanga whaalo halo. Tu mai pea le wafu fo I le whaatino e le tato pūlenga wafu. O ngai au te roa lava le ngā whitia e lato le whaingaungi repairs and maintenance. O wafu fōu ia tu ai ngā fōu le ia watu ia mo lato. O le terminal lava lato I o mo whanua ia o le mea ngai patino lava I le itu malo. I le lato tausinga pe o na iai. O le si vaenga ia le proposal le na watu le sa wa le fo fasolo ia so suenga o le wafu le wafuia o va fango tato le sa mamlanga ma le fionga le mista fato anga ma fainga fai vai o le wafu le toloa inga tai o mle vale le pe o na le tau fofu ai ia se wafu e anga I uma ia va fango ia o le fo ie umatana noa le fionga le mista o le fo ua ia le lato por kala me le fante fatino ia tulanga ia ia mare kumu ai fu ai lungo mako wafu I ngā o container o loa tu wai ia o le si vaenga le au te fia talo tuai o le whaafonga mai le a fionga I le officer sili o pulenga wafu peila vona whaafonga mai fina ngalo whaalia o le mauta nei o le tūlanga lava lea o le tau mawhai e tau o mai lalo ia le tau o loa ai o lea sa o ai I le whai unga le luafe ma lua tasi ia Iuni le talo tupe na iwa milionga ia le tupe fasile po le profit na maua e le tato pulenga le wafu matau langa longa winga makwai kele lava o kuper kako ai mo le taimi nei la o fionga le ofisili a o whaafonga mai po ia toi fitu nai mai le tau o tato po charges o te tatonu lava tasi ia o charges ia matau ia o le fo ia tu e lau fai o loa I lungo o loa ia mafua I fo I onga I lunga le tau o loa ma le tau o soifuanga ngā se te talo ma se a fo I ma se manatu ia ai pule lava lau o fionga ai mo le taimi nei ona ese taimi I le tūlanga lea ia o salolonga ma muri whanua tato wafu ia ia e vave lava o le polo kalame lea I le wafu matka ko polo keki le wafu o ia sau o le ua pipi ia tuai ma salolonga muri whanua I longa upgrading I le whaaloloto ma tūlanga uma whapena ia o le fo I peona o whaiatu le on mistau tupe ia tūlanga o fufuanga na I whaatupeina ia o matautu ia o nā woto sila iai ua a matatato ngā luenga I le whaale atili ma le whaalau te leina o le ati na e peon amata mai whero uso ia tapunu'u o lo o whianga ia le company le a China Hapa ia ma le lato ma le fo'i ia ngā ruenga ia o nā fo'i o le a whapi ia I ma le tato a x-ray scanner ia mo le vaia o container ia mai mai whaafonga mai ia tato atunu o le scanner le to e sao ai se la au malosi e au mai mai atunu I fafu po o la lava o aisa ingredients o aisa ia pe o na sauno ai te lo sui e mau uma lava le scanner ia to inga mea whapena ma e tasile atina e ua a wea tato nei taimi sosoani tato malo o na ua mai la ia I le pulenga o malosi anga whaetise ia telea ia tūlanga salanga e teleo suing I la komoli street lights ia ma ngai ainga fo I le o iai ia le tise lau fionga le fongftala ia wa matatu I le tise whafowina pe o ngā la ngā mai fo I le sui malo samtaumba whalatai
Ia ile fufuanga, sa ile fufuanga fata o to mai al tato whenga malo taruai. Ile tuli loa ina o le se lau pasene o le whaonga ina o le tise whafowina. Ai o te taunu ua tulau whionga le whongwhitalai e ele toa i le plokeki lea. Ai o se ati na e taua. Taua i al tuturinga lea ma fufuanga sa e tato whenga malo. Ai sa toa le ngā ruenga le lalo le Committee for National Energy. Ia whape ta auwhi mo se teimi nei po le haltulanga iei. Le ala ua i lumar kapeneta ia le talosanga. Ina ia toi tatala atoa le whaonga le atina e lea. E ta wofo mai ai pe a mai expression of interest i le telo company e o loo fia whaiang lato company solar ma turbines po whatever. Ia e whatau maila ia le tise i le APC. Le fo ua tatala toi male avanoa le whainga whaavai fau lea i tātou communities. Po i lava la i whaaraputonga fo i lea e fia whaing lato solar. Ia po a lava. Ia le ua tatala tu le avanoa au mai ia loto finangalo po ai fia iai i le polokalame le watu inatu. E peila o le whainga fōula na ai manatua. Ngā le sifuru pasenge o le selau pasenge o le whainga o le kiselea. Le atu watu i tua i communities o longo winga. O le first come, first serve. Ai ta aua tele la i le vaenga nda. O le si mea au ona whaamamla matu i le mta upu lea. E le pule lava i a communities ia po o whea me e o e la umei lato solar panels pe a whapea. O solar me i a whai e le ai e a watu i mtanga luenga ma e pulenga. Specs e au mai e oka mai ai i o tau panels. Ina i a ngāle tupe whaalu whataunga o panels wal kele au whakau panels ia wai ai. A tau si sila i e fōring kukusa. Ai ese le quality o le lei a toa e umiona whaonga ama maua se tupe ale a se aulotu po o se nuu ma se alalawhanga me whapena. Ia o le tūlanga lale nā i le tātou ale tau le tise rau o whionga le whongwhitalai. Ia o lea le ua whaamauina le 5 sene i le unite mai le valusu sene sa i ai. Ina ua whaapaul tātou tau foile le 2 sene. Ai lau whionga, ai lava nei whaafita uli fo i o whiangai nei ma tātou pūlenga. Ona i le tūlanga sa whaanga solo i fo i whainga o mei o renewable energy si e. O whai asi ke leo kau ia sa tau o fo mai ai ia nisi o company. O le si company ila o whionga whongwhitalai o le ua 5 senge le iungiki. Ala ua kāla po wa iwa senge ele yungi ke la koka. O isi lai lalo mai ma tūlanga whapena. Pe o whawhita ulinga o lea e whengai nei malpulenga. O lea ua kuu lalo e kākou le kau. Ala aingo ngofo e lunga i kau mkame. Ia e tūlanga fo i lea o le ia tiau e le itapena le whainga o tātou PPAs o agreements a whainga. Ia o le mafuanga le nā. I le fufuanga lai i le tātou tina e la leo tu ina tutua koe au maingo company e whai. O leo mafufau le pūlenga ina ia set se price. Set le price e tu ina tue a la to fia iai tu tonu ma mana o mia le atina e. Ia ngō mai la ia. Ia set la le price i lalo i fo le 5 sene lea. Ina ia ofa ma ia se tūlanga o se malienga. Ia ofa tasi mana o ngal pūlenga i se teimi pēsi i lunga pēaru lano. Ofa tasi male ma whinangalo fo i matūlanga i company. O le tūlanga le pēsa la ngā mai fo i ma mei o dividends. I le mei o tupe whaasili ma mea wapena e tu inatu le malo. Ia silfia lau whionga whongwhitalai malu nei maota e tele lava le sao o pūlenga ese tono nei vaenga nei tutino le malo sa tuu lalo ia lato
a tau sai ai le 2% e ila le IPC i lo lava manatu lau fionga fong fitalai o pulenga ia mo isa fa ia fa pisinisi fainga ai taua ia te au le lato au onanga i le atunu awale upomoni lava lau fionga fong fitalai ele au ngale aver 4 milionga in malo le dividend le ia ai le fa le kongo le o mo uma le tunu le tisem tulanga fa pena e o foi la le pulenga le RTA e o foi la pulenga le swavai pulenga umala ia e le au nga avengi me i ni tupe o le malo i dividendsia ai fa le kongo awala le feinu le tunu le e o lo fia mo o swavai o le mela le lo fionga fong telai e ave la fa mo le mele malia tato fa nga malo awale o kunsa mako dividend i le siri makausanga mari lie se fa tau no mo ia fo nga fa malia ino le tunu atoa ia o le nisio o fionga fitalai malia la fionga ministase to tura no le su manu mai pala time samta tai la fionga mo le avno ele ise anga e fi fa la vela vele sa no nga matango fia le fionga minsta e pawasi ba nga fia va tuise tu ala anga le wase se minsta mai le ta wo fo ile tango ta ole o tato renew po so lo ye terminate ya pawasi ba nga fia fa mam lama mole si le fia ni mo ta me se fa fonga me le tunu e sa ole fionga minsta a lo na mafuanga si fia foi vai termina foto a mataira tina e non malo si ang fa fovin sa tau ngata termina masa fua foi le va ai na termina tau sai e suau vai tem ton foi le sai lunga tau suau al fa mo le malo sai na vai tem e na ia mafai o na tina e malo si ang fa fovina e sui ai le tisele nga osi mai i le suau pel mafuanga na le ala wasau sa wai temine o le awa nga ina tango fien malu si anga fafowina ai pe o le tulanga na laiona tango tate isi ya na tina ino tato malu si anga fafowina na foi vai temi ia mai o le isi le sona sa ba ai temina tamaya sa faiele tawo fonga tele o le sila fa pulenga na taimi mar komit faton e ala ona tangata to renew policy sa tina ona ela ititi to capacity le faiele tenda o le economy of scale le ala na tilo ai le mtanga wenga fo fala bob tonga mare malo na taimi ia faisa tawo fonga tele awa ole me moni na le la yo na taungo fiele marsi anga fa fo wina isi atunu e mawale le lima sene tawo isi atunu ono te le ole capacity la fa yel tawo fonga le la sa fa yel tawo fonga talo nei ia tawo mawala lo ale na mawai pe se fulu lima sene ia pe ta yo len sa no na fionga minsta ia onai pa fita uli fo ile requirements for sovereign currency al malo ye de fela wakto poloka ile fu fanga le au nei le so na umana le ta to te awa o mai ia si la fo ele fionga min stamen fanga malo ye tom fanga ti do ta to mal si ang fa fo wina ai mo le to le nga fa fta yo le wa mai ta wat yo le nga ye fu fanga fanga malo ma le nga fa fta no fa fta ia o fa min sta fa fta o tulanga leo ni se tal sanga i nei ainga fo ie mamao ese maltato laina i main feeders ia lo fionga fon ftelai ia la ua tele ainga wala to mawale tulanga mo peio fa nga ainga portable soda power supply ia le foi la fa tadi de skako o ka foi le o mo meu sola foi va fa pi ainga ia na lato whaungaina lea, ia ma whaatari mi fo ile e toso tuaile laina o tūlanga whapena. Ia whapi e maranga cash power e ngofo ai ama ma tūlanga whapena. Au ola ina o atu le tātou laina malosi. Ia whape fo ile on te tala mai ia
ia tātou masini ia matu ina atu fo ina inisi o ai ngolo mau pea mal tātou laina el tise. Tūlanga leo le dam le ia lau ala o whionga whongwhitalai ia o le ala vai whaawau o le ua tāpena ia tauafonga. I le tūlanga la leo i le whamoe le ia laua o ngai tele lava nisi o issues. Pe fe on silfia tato fa nga malo talu ai o le sa fe nga i fo i me ai o land issues ia sa ufa longo i te mina o le dei o ka o ko le dei ia le fo ko langa langa ina ua o mai fo i fa nga malo fo ia o ko i fo tu langa fa pena au te lo lava o le lava ua ta o to songa ta o tonga le lei i le tu langa le dam le ia o tau kau whaare fia e foi dei pisi la tau ia wa la tau le pa o ia le poloketi nei o nga sikamai ku pe ale fa o nga le pisi i le mele e mawele la ko kamai hydro a o le kupe a koa o le aya nga i le menari ai o te fia la vai e o foi la le menari e pe fa ale fia ma o foi e ko so ku ala ko poloketi le ale ua utale no atu lau whionga le whongwhitalai. O le uanga i mai, o le ua i ale whionga fo i le CEO o le MWTI, ma o longa whinga ngalo lea. Au mai lola i lalo le MWTI le polokeki le whaawawa lea sa o ia lava sa ngalue ai a o i ngalue le IPC. Ia ma ngalue whaatasi ai la ia ma le MNRE e ku lei le tatu atina e le sitemi vavi. Sma mita la whionga le whongwhitalai ia leo wa whangasolo atu tūlanga pe sa tāru sangaina. I le te tau ona iai ia le a foi ia le whaingu mela o lau tupe sa ave ma le whaingu mela o au Iunite. Ia le whaasolo atu tātou Palemene la ma se i wha peira voltonu lava i tal whātai o Apia. O lea nga i tātou Palemene lea. Ia whaamaru atu ai fo i le tō whionga. Ia mamalu fo le tātou atunu. Ia o se tuai. Na whaatino lea vaenga. No maila i le pūlenga o whilawa inga. I lunga lau ele man o le makoi ki ngā inga lava le LTA ko whionga i meo sa. O tau whina ngalo iai i awala ma mea uma lava. Ia ai o te tonu lava lau whionga whongwhitalai o sa ilo whamoe o te tali te itasi fo i lea o kule whamauinga e fast food valu ia mana onga i le LTA ai o te tonu lava le avatu se tali le au te lenga o launga uma lea ai tasi lava le tali atu au tau whionga mamalu o lewa whamauina uma lava i au tau saunoanga mana onga i awala e pe o no tau te talo mai ai. Lea ua whaamauina umalava le tātou pūlenga, mai e whai umalava ia le tūlanga ngā whio mai alau whionga mai tai Palemene. Whai umalava ia le tūlanga e pe o no tau whingalo iai. Ia au le fuafua lava fo i le tātou whaamuamua. Ia toi fua tu i le tātou tupe maua. Laua whionga le whongwhitalai o tau mai le mo meo alasi mā i au te tonu lava o le ua whaamalia ina fo ia whionga fo i whaipura le tu sifo o tātou motu nei i tia vea o le ua whaataunu ina le nā vaenga mea fo i sa te talo mai i tātou whailoiro o whaapatu i tu e lua lau o umaun whaatino. O le mea ngai e mkanga luenga o le vave o ngai oi. I tūlanga na e te talo atu tātou i tūmalo se i sila i fo i tātou whailo ngā whaaleanga sirfia le leia tapunu ia tūlanga na ia whaaleanga le sain po whailo ia o si fo i tupe ngā koe mai makako ki ngā ingai ke lo kupe atu. Ia o le tūlanga i le afo i tātou Palemene lea e sa fuafua polokeki le whainga o alasi mai lano ia mawhenga ia o le ua whaasolo le whaasolo tusinga o
pe le fa solo tenda le ua mai ona tusiata o mena vangai la sapali o le fo ua amata ona tusi design ona design nga luenga le sapali ile o fiongo fonftelai ya sa luala ua sisinga I tu mo nei masa o va ai fo ile fa mo I tu langa lava I o ala sima Ayan manatu I tawang avel fa mo te avea ia malisila kama I ala sima I le mafa cinco lane nga inga o matautia fo ile le nga sa kawanga fai mo fo ia le nga la sima e o fo ilai I fa solo mai ano ma ai le tele o foti ai ia wa ile a fo ile fo fuanga le ati tiro mo tu la vai I fo ile ano ma on le tele vai tafi ia fai ese fo fuanga ma se fa mo e tulanga o meio speed humps ia ma fa pat lo feonga e lua ka o ku inga speed humps o le fa pat ma fa pat o le fa patura le iluma I le o la nga fa Samoa nga langa iluma la o nga ma me o au lotu me va penga ku waila kamanga fa pak kama fa mo lunga inga ia mo kingo la ku ka vale ku le fa le mu al fa pat ia kama fo ile nga slow down na le la ke le a fo I le o anka ko fa nga ngai ko ngol kaulanga o le ma le fa solo o ke lo lava le fa mau lava ia sa talo sanga mai me ngai lu mo onga ia la wa amak pe ang ko mon mauinga e ka ke kala ngoa I ara wa amak nga lu nga wenga nga pe onga onga iai tato wa nga lu e lo fionga fo ftelai ia le wa mo na fa manino atu ia me ngatai ia le o nga le LTA ia malime makai fo ia awanga lue ia farming access roads le wa vatu la polo kala mer ta 6 million no tu malo mai o ke kat kongu lava e vatu pesinga o fa matalanga mele la wa singa tu ia langa lue la o fionga fo talai male malo mota le tele o tu pesa fa alu fo el tato malo fenga malo taduai fenga bia lava io awalanga lue ai wo mai tau ina ino wo tau no atu faia mo ngi fato anga le fo le tono no pengar ko ru ko kanga ai wo o fo ilai awala o so solo mai le fu le sipiko alu le sipiko kulo wal fa fon al mot e ia te ula ia ma wasili atu le ave la lo po kala mer 10 milion faila vala tu te manga o fe fa le wala yanga due fa le ile tulanga ina ia fa o ngat tau ia tupe malole anga ia tutua mo la to atinai ia o konkarate ia mo vaole sa ta o fo se ta sui ia o lewa ile extension ile taimi nei o konkarate mo vau ile taimi nei ia ai pe ala va sa va tu sa fam talanga taimi mo o le fo ia tina e o le atu tu malo e o lato fo ele ma fai lato le fo fuanga pita i lo fionga fo talai ia te au mala va vai ele o ta pena le tu malo I masini e fa nga ai dai se vanga na lo wa va tu la tai milion ia o nga fa to ata penga ia o masini le e fa nga ia ona tu ina tu la ia o le vaenga le tu malo I se taimi o toi fo tasi ala vala o fionga o misi e tia uia tato o wanga alue le fo ile fa fonga le sa fesidi mai le fionga te mai tai a fai pule o la la to sifo e tu langa la le o le fainga o wanga alue lo fionga fo talai a fai lava o finangalo le tu malo po se la fanga fai se o wanga alue e au mai lava I le LTA e fai atua le ia va ia nga fa pena o ngai mangu foi le tūlanga o nga I le LTA o le insingia whaptoa e la tō te
whaatino ina ia le tūlanga na. Ia whaapena whaonga lako whaatino ia a procurement process I to tonu tenta ingo ngā ruenga. Whaawhaingo fie umai mea uma. E le ngata whoilare na. Ai toi hanga ia toi whailea sia singa mori mori whoi. Ia mautinoa. O la sa whaatino les kon karate ia le whaingo o tonga ruenga. Ia ato atoa uma layers whoi sub-grade, sub-base, base course, ma surface course. Mea uma la ngā leo karangoa kuai. E o ke la koe whai uma mea ngā mo wawa ai ei kou kua mea ngā. Ngā e mang kua mea ngā pari pere. Ia. O le tato West Coast Road, lau whionga whangwhitalai. Ia na woto silsila ua whaawau atu le vaenga lea pe o le sanga. Lau whionga le whangwhitalai. Ia. Ia. Ua, ia le manaturu na fō. Nanga le wafio mai le tamaitai Palemene. Ia, o le foi wa matau atu le la whangasolo mai whasiri le whionga minister. Ua se manatu ia. Si whawhelo I mo le whio mai le whionga Palemene. Ion whawawai le o tātou mta upu. Ia, lea whai ele leo le whangwhitalai. Whai mato whātau mori o le tātou Palemene. Tau ia o sa mātou ngana. E nā whaatu lima, whawheroa I alo I atuai, I le tau manu ia mai whanua o sa wholau o lau whionga, I le taitai o le malo, lau whionga, tamaitai Palemene. I le lato I le ea, lato I le tai, ma leo pēr I le ala, tulou, o lau whionga man whainga malanga. Tātou te whawhoi pēr vi inga, ma le whamanu I le atua. O na olana pui ngā lofa, ma lona a au whaloloa. Sa malutia le soifua o lau whionga, o tātou wala ai, o no nisi o whaamoe moanga tāua, o tātou malo. Tau tonu tāofi, tele puapua ngā mwhainga tāo le ala. I le maatui, ma le maangao, ma le maa whalawe a ao sa alamatia le soifua. Alona nganga lava sa tola wapi, I so se ala sa uia, vi ia le tua I lona anga le lei. Fonotaga whaavao malo sa whenga iai, ia ua wha malo le usufono. Whaaftai le alofa I le atunuu ona o le wala awina. Sa ele manatu e wha mai atau manga o tātou ngā luenga le pō na pō. Pitai, wha lao le atua nei tai ao, tātou te whelo I ai manu, wha aifo mai langi. O le tatalo whai pēr, tau nei a sanga wha au penga ina pēlo whingalo, I le wha unga le ngang pa ia, tō ma le langi au penga, tau muam, tau muri ai lo wala wina. O wale sao le tinu, e ala I le taita inga o le tātou whainga malo, ia o le mātou whawhelo ia tūlei lau whionga, ia whio maia matala mai ao. Ia, whaftai lava le saunoanga whawheloa ia lau whionga I le whangwhitalai, whatalo whatu fo I le pa ia mangolunga o le whonusu o le tunu. Ia, sa le eise manatu o le a whaalavelawea ia le whangasolonga o le tātou whono. Ia, ai whaftai le whaaloalo. A tonu eise taimi ia, na maua leo sa mātou wāwanoa e whai atu sa mātou tala, ai whaftai tele, whaftai ua toe tali umai whanua manuia. Ia, alo whapena o na mawalunga pere masina I lau whionga I le whangawhitalai. Ia, whapere mamalu o le whono le tunu, whaftai. Ia, malo, saunoa. Lau whionga le tamaitai Palemene, tai whio le tunu, malo lava le malanga manuia. Ia, lau whionga le sui mamalu mai whaasale ang numero 5. Ia. Ia. Moni whawhitai lau whionga le whangwhitalai. Whamarulua fo I la whamuaku leo lau moli se whawhiloa kuri ngei kūr. E kāua I whainga malanga. Ia, whamalo fo lau. Lau whionga mai kai Palemene. E ui lea, ia langa leo mua lau whionga le whangwhitalai. Ia, so ia esi kai. Lau whionga le whangwhitalai o tūlai atu malanga maualalo o la. Sa wharongolongo lawa matatoa le saunoanga matango fie fo le whionga le mista. Ono leua whamanino mai tūlanga lea leo ngai mai ya tina fo e miliona leo la tu ina mai tu malo ale la vai e mautino fo e
to telefo o le Palemene. Ia pe le sa no la vale fionga te fono ma le fionga fo le minsta. Fa to anga o miliona le tu sa o tu lava I tu malo. E fa ia la tu fo fanga. Ia leo to e fa longo atu lo fionga le minsta pe o leo to ia nga ia ati na e nei lo matanga do. E tu ina tu insinia ta pengalina ia mo specs mo me la pena. Pe le nga le lo fionga pe fulinga maila la silia tunga tamuta wa sisile telefo o fio anga I tu malo o si tu malo o wat malta I se fulo fio anga o nga masalo pena ta I valu fulu wa fe fixu a fuola ia wala ia fu e dai o nga nai tantanwa pe le nga le tu ina tu ele la foi lo fio nga tu si lo al telo nai tu malo o le fana fa tino I tu malo ia nei ia la tu se le ni ono le ia la tu pe monga tanu e ala tu awal ai pe vole la nga I lo tu langa I o ngo si lia ku tang ta la le fai na e pe tu langa le lo fionga le misale te o va tu el tu la lo fa la ya malo faftai ya lo fionga le misale ya faftai tu le la fionga le di pule mo le ta upu ya man tu fo I o le tele la vo a wala ngā lue ia wa no foia. E le mamalo le tunu ule la ia ngā ia tuai e al tatu pulenga. E pei la vo o tūlanga o tatu a wala ngā lue ia e le a whai. Ia o tua mautai tua tua me o lo papa au ia e al mamalo le tatu o tunu. Ia o whionga le whai pule ia o le awala, o le polokeki. Ai tu malo. A fai se tonga niu vatu le pa i o mauta iuta ia e tau fai o ngasua ia ila awala ia o le polo keki ako ala le tu inatu o e pe ana o fai atu la utala le taimi o sola manu le tu langa o le tele o tupe mo e ova mka I se fulu milionga le tau sanga e faa alu mengi o wala ngā alue al tele o wala ngā alue le ngutala noa tuai ia o koe sosolo mai a vao ma koe ka ei ia mo me o le tā se tulou inga o le titilo le whao ngā tau ino tupel tātou malo. O le tātou West Coast Road ia ngā ua tau silsila i ua tau whao wina atu I le tu sifo mai malua me sa ngatai le a le o nanga le uso ia tapuno ia le o la koe whasoa e tau I o I lau moenga le teminei a la fōwha ngā solo tūlanga o le tau o whonga le watu le anga I lau moenga I le mlai wa lele. Ia ele o e lava se tūlanga toa ngā ruenga ngā teminei. O le tātou Cross Island Road le awala le latu I tana manonga si umu pe o na la ngā fo e le sui si umu ia lau whionga le whongwhitalai ma le maluan mauta. Ia o le au a wha ngā solo nei ia tau whonga. O te wha maluru atu le tūlanga sa tua i ngā ruenga nei. O na sa tau mawhai lava e to e sailia se sifina ngā lo le tātou dona le World Bank ina ia au mai se whaatangana e tau mawhai e ile tutu i e tutonu ia tātou konkarati wa e peiwa ansila fia e peanga le luaka ko konkalake po kampangi e qualify I ngā ruenga ia ngā ruenga ia fan mai World Bank ma le ADP ai mafua ai sau e mal fa upunga fo ile mafuanga o le lava o capacity te ka ko kala ke lo fa ngo ai ko ai nga me ia tu lai mai so le facility la e fa feang ka ko kango fe improve capacity ka tatu ta konkalaki ka ko insingia ia o melanga mafua I o nga mako fe na watu ai e le mafainga improve pe ale tu mai ia nga wenga fa penei ia la ua ia le fuafuanga nga ia ole ia se awala me fai ona fa nga tato konkarati I awala le le Cross Island Road Whionga whongwhitalai ia malia lau whionga minstase tūlai mai le lau whionga tapno su vai mau tō whaatai mo lewa no na ase toe whamanatu te la whionga minsta capacity is saunu ai o mea ana le World Bank po ADP le whai e kako capacities a ele tamo whainga sa tamo whai
i le matou taimi. E koe ku mai se avango e koe sa i le baba aia ka koukonga laki. Inga ia au sia le capacity, le lang fai e whaabaenga ngā duenga. Ofo mai kai ko rua kai ko holu konga laki. Ia mau le capacity lea. A peo tu langa nā whamanato, le fai e ka kong capacity, fai mai e ka ko donors. Ma whala lava. Ya, tuna me lau whionga minsta. Ia, whaftai peo le ngana tonu lau lau whamtala. Ia, lau whionga minsta. Si tu le mai si whalata em samta. Mo le whasau ino taimi o le whionga minsta. Nanga lewa facility capacity, ia si le fia foi ia fia ide associate engineer ide vaenga lea, ai peo na sau no foi lo usa fai pule. Ia urturanga masani na, o lo ia ide capacity o tato engineer whaatino i ngārua. Ia a o aia inga ia wharitupe nei o tina e ma o Asia whapea foi le World Bank. E pe o mai ama ele ngata mai tupe. Ai man na foi au mai company mai fa foi fai nga lwa ya mai so le requirement le e tawana watu le bank statement na konkala ke 4 milion ala ia e pe ona vai nga na ya e le lui tau foi mo fai nga malolo tu lai mai nei e na ia tau ma fai feutanga inga ia ma fa tu pe lo mo mai ia so ma fa la tai ya lo fianga mi ya fa tai lo fianga fong tele le nga tonu na fa mtalanga ona o le tūlanga i o requirements a le a banksi e rua. E saua i ale tūlanga le whaapea e le o iese capacity tatu kon karate nei. Ia o le mafuanga foi lale na o le sa tau tutu na i matoe te talo atu whaftai o le ua a mai le whautuanga ma le whamaiti. Ai o le nganga tonu lava nga o le sa whatuatua i ngā ruenga lea. O nga o tamuwhai e toe male matanga ruenga. E toe sa ili pea matuitu i le World Bank ma le ADP e alo lofa mai ina ia si itia le capacity le mana o mia i lato requirements mo le numanai ai whaftai tele mo le sosoani mai i le tūlanga o pasinga o Ta'avale ia ua toe o mai nei i le RTA masalo le aso mua nei po le sfaleile le ia a matai ona anga i le RTA le pasia ino o Ta'avale ia po le laisena ina foi o Ta'avale afi ia e le tūlanga lea na saunoa se tase sui whape whawha ona laisena i le tausanga Ta'avale lau pasese ia o te whaanoa whaasisila to le saori ia lea ia tua inga o le tūlanga lava ia e whaalua lava ia le pasia ina o Ta'avale le foi sa fa nga mai le mtanga ruenga leo ma o tūlanga fo ndai fa wa e tatu LTA ia le pasia no Ta'avale mo le saunga le mo le tunu le se si ai tu po su nga tu pe fa luai a ia fa su e lava ia le tūlanga o le fitness o Ta'avale ina ia saunga le mo ia le tunu i fe malanga inga e foi fuanga lo fionga fo te lai pasia no Ta'avale le o lo fatano ina le taimi nei i le outsource o le pasia no Ta'avale i anga itua ina dai va pelua itua i o i a sa fata po o fea lava fa pena foi sa vai ina ia te mafai lava e so swani le tunu o le auto va le anga i mai i Apia de metas e fa pena foi lai salolonga le anga i mamau mai i salolonga i pasia no Ta'avale au te tonu lava i pe on sound le tato a sosileo engineer o le tele o engineer for a mechanical engineer la ia o le lato mta faio ia po ai lava fia fatulanga ia pisingisi wa o nga e assess nga ia le anga va o le fatuinga ma le outsourcing o le fuanga le tato LTA ia ono o mai le pulenga swava ila o fenga fontra ila ya umba o sta ila vai la fatonga fa pu ia o ngolo fenga malanga o le tulanga la valea la o fenga ia tasile o tato o nanga la fenga fontra la o tu pea ia e mamalo mauta nei male malo tato tunu o ila na o nanga e le o manino le saunoa nga le fionga i le minstau tupe i le paule ia le tūlanga fo o le tupe le whaanganga i ngā ruenga le suavai ia le sa manino
ia le tūlanga nā ma o lo ta oto se vaenga o le tātou malo o ngā lewa take over malo te minei le whanda e whaatari ei ia le lātou a tārsanga tuetu inatu i le EU whaatinoi le tātou alawa iei le tupe e whaatinoi ia tūlanga lea o le vaenga le i nisi o tārsanga e mana o mia sua vai mama pe ona talo mai e le sui o ngā ngai whamaunga lua e le tūlanga na ia e sa o leia whaingo fie i o le whainga o le process e a fo i e tali atua i loa le pūlenga sua vai mama i o kere po le sua vai independence ia po le sua vai palpalatu rau mauta whaingo fia ngari whaasengi uma mai lava o pūlenga ali imwhai pule o lato whina ngalo mari lie o le a ngai mai i le pūlenga sua vai mama ia aruakuro ma le approval mai o le nau ta inga fo le nā tato a malo le vaenga nda e manu fo le soifua malo loina ia e peitai i le teimea nei o le alava e whaatu mawina ia le tūranga o nisi fo inu i le mea lava leo le palapala sua vai ma le se treatment fo i le chlorine le whai ei awalo to soifua malo loina ia ona o maila ia lea i le vaitau mawhale o tiapata lea sa no e sua si omu o lo o whaatari nei tato pam tele koe pamuere vai lea anga i lunga o laua ready tato whaatanoa maturanga whapena ia masalo pea le tamata noa ma le fionga le lipule ia ale o le whaiunga masina masina fau ia ona whapi i lola ia o le pamule i le suavai lea ia e se mai ai ia o ke roko ke le lavo tuitaita i o tapunu uma o to umalere a feed mai gravity feed mai ai lalo le tato suavai o le vai lea sa tatalo mai ele sui o le pata tupa i lunga ia o le ua ele wha moe moe o tato le ua amatanga whai atu le study o le nā fo i a fufuanga i lalo manu e fuafua se tato poho ai moni i le tūlanga o le sualua o le suavai ia e o ia mako fo i mako ku malo sa lenga ma a makamai lava le tu malo valasi ia e sua lua umama ko suavai ia ka ko onsai lava pea ia le onsai le ia faso solo atu ia tato nga luenga va i le tūlanga na nisi fo i o vaenga tato watunu ia lua amatan ta vili lava tato po house e a fo e reserve atu ai i teimi pea fa pea ua le lava suavai fa tano vai e moa mai le timu ia e pe o tūlanga na sai o lo iai le a pūlenga suavai au nisi umang ni fuafuanga o iai ia whao o mai pea ia tu stal sanga ina ia e le wha pea o mao se longa karu sanga mai wha kuskusia le ai o le wha manatu ia mai e record ia maa nga iai le wha solonga o tātou ngā ruenga i le tātou matanga ruenga lava le tasi tono nei a tūtino Ministry of Works ia me foi ne ava no te whaafelo ia tuai le fionga le lipule, le fionga ia vui, tupa i mausi manu, ia leo ua wailunga le tātou ngā ruenga nei teimi, whaafelo ia tuai fo i lau fionga, tau avenga fo i o le tātou ta ngā ruenga leo o ngā ruenga te tele o le malo, ia e le tau ua lewa fo ina e ngā lue le IPC, ma tutonu lava le sekta nei, ia o te loa fo i ua e solo le lava le tūlanga wai masani fo i. Ia whamanuia le tua lo tūlai mai. O tātou i le puma ma pe mita i o whale. Tasi nei vaenga e esere te leo le whaafita au leo lo tūlai mai tono lo mtanga ruenga i mene. Ona ai mai se lava i la ufai pisinisi. O lewa i ele manatu i te au o le tūlanga o whaasalanga la i pe li mafe e ape a whaape e whai se atina ele i whai se development consent ia po se alava ia mal se permita. Nga peila i e fōlinga mai e ka alo i lau whai pisingisi whaapea ngā le li mafi. Au e wha moe moe a vatse matou tārsanga fo i le fionga te mai te Palemene mar ka peneta.
siri ia le ku'ua I lunga le mea awengi koe whai. E peise, e whaatalonga I vai le mea leo le whai o tina e le ilo atu. Ai le whai o development consent le whai ngi pe mika. E lua nisi o ngā ruenga te tele a ia e wakuku nge te kaiminge wa ukawhia. Whai e le se pe mika o kei lo o ngā ruenga ki kele ia. Masalo e over ka imidionga le po le rua fo imidionga le mea ua fuafua ia I le whai ngore ata. Ia o popolenga lava na matulanga fo le ia tia umala kilo I matanga I mea ia o lo whai nei. Le foi lai a watu ai fo ia se tu alalo I tō fionga. I nai tū male I tū. I tātou polokalame le whai o ka ko ofisa I tū malo. Ia kou alofa. Anga I mai e whai a tātou a leo lava wai ele tūlanga whawhai ngō fie foi lea ona manino lava ia tūlanga I pūlenga ali I mwhai pūle. Ai a whai ua tāo fi atu ala umtanga ruenga ia vaenga umanga. Ia ona kou fingalo maalia lea lai whaatino ngā ruenga ala umtanga ruenga. Lea kou ke kolokolo mai e kia ufa mole mole e se kaimi whakule ai ka hau fingei lava. Whai mua ka ko development consent, whai pe mita. Ia ona whaatino la I o tātou ofisa, tātou tō malo. Ia a vea fo I teimi nei ai le I anga I atu sau whaamatalanga. Ia o te whaaftai fo I le maua nea vanoa, mo le atula whaaftai tele fo I le awhionga ia mangele, ho viali, ia mo le au nanga fo I le tātou a matanga ruang nei. Te re lava le tūlanga fo I ma o onga ma me umalama malo sao tā ua. I le tau aveina o tiute, I le tātou matanga ruanga, te le fo le tomai. Ai tātonu lava le tā ofi. Ia ese lava ia fuafuanga le atua malon finga ngalo. I mea e fitu na ia na au aunga I lea mea ma lea mea. Leo wa tapuni atu le si faito at tala le si faito le voisa o tal noa fo I le fionga ya mangele le e fa nga pea lo na tomai o ia nei o lo mo mia pea I tonu ni se fo nga le mtanga wenga ia ile tulanga ile tato civil aviation a tonu la voi ia tele o fasili mamei o le nei valele ma tulanga whapena. Ia o lea ua umona sauno fo ia la fionga le mista o Samoa e weisi le tulanga o sai ai. I le taimi lava nga whewesi ia le tulanga le I le mista malanga mtanga luanga Samoa e weisi. O le kaimi fo nga makomi ngoi ai fo I mako ke sa ili se si tu ma se si whainga. E tau whai e le mea le whina ua I le e statou valele. Lau whionga le whangawhitalai ma le malo al mauta. Ia, o le ua pe ona iai, o le ua iai ia le Fiji Airways. Le whaua umana watu e lai sene e whaonga ai le tūlanga le route fo le latu nei Apia I Honolulu. Ia maltoi fo I maingeia ngai o Nanti, New Zealand. Kasi nga vaenga. Mai o tfifia ta watu la o fionga. Peisa tau tuli lava tato tunu le se valele ma le tasi o company valele. Ai sa le nofua I nei tanga ruenga. Ai sa ili lo se si tu o teimi nei. Fa company valele ua nga I mai nei Australia I nei. Ea sa tamu whai ai o le company la le wa o le way le Fiji Airways o le Qantas le wa fato au manina saini le tapno e fka o manga saini le mele sa o ngau koe au mai ia le afo I le mele le Airways le mfainga au mai le o manga fai va veia ia o le Virgin la o fionga fo ftalai ia ma le New Zealand la o manga sani lato direct flight I le route le mai Sydney po Brisbane po I la mai Australia I ngai Samoa. Fala company vaana o le anga lulu I tonu I. O le mesa tilo ia I lo fionga le fong ftalai. O le fato a mauange I se competition.
i le wha company vaa lea. Ma o nā fo ia le wha moe moe o le a pa ua i lalo pasesi. Langa o le teimi fo le nā ia mānei a fo i leo le fuanga fo le whainga malo taruai o le tamu whai pēr tū le tato va e square ma e va pena. Ia nga wha apea la e mauska ka la sa i tonu mango le mea nga lesi au wala leo o mātou ia. O le tamu whai loe au mai ia wha tele company va e wheo ai mai i Samoa. Ina ia mawai ia le tūlanga wha tau va. Ma o mako fia fo il mako pūlenga mlai va lele. O le a kele ei ia tupe maua le company va lele i landing fees ma me va pena o ground handlings. Ia ma o tatonu ma o te tau atu foi. O va lele ia ngale lunga la va kia kau mai lo mar kupea Samoa. Sa mako le kilo se spiko al mako kilo i le au whaingo va lele charge to a special pacifica. Lea fo ia mawai ia le tātou tupe maua. Ia o ka ko landing fees ma me wha pena. Ai, le voi lau ka kalo aku i le minsta, alofa. Au mai le mako, le voi le kalafu i al Samoa Airways i le airport of Apia 2 milion. Ia le anga le mao si o sia o le mako Malae Vaalele i Samoa Airways. Ia le anga fo ai kalafu ia mako. Pena o le mea langa ka kalo koe fo i lau fionga i le minsta se isi. Se ima kua mai le airport authority ia i lau kupe ngā lau wonga milionga ngā ua fuafu atu. Ia e fo i lamba le mana o ngā fo i la le sa talanoa mai fo i la fionga le minsta o tupe. E le tūlanga lava lea o le monitoring o aseta tamuta al tātou maalo lea fo i a whatuina tuai i tātou mtanga luenga le MWTI. Ia se tātou division whaapito ai monitoring a se tātou tāan malo. E re whaapea o le au mai i o ngā whaapea leo a se kaipule ai ia le MWTI le ai. Nā o na mai a monitor atu le tūlanga wa o le iai umai i insingia. E vatu le whautuanga ma lapata i atu a mea o le aso nei e whai e le maintenance. O le aso le taunga whai. Ngā o le Samoa Airport Authority ma le Maritime o le whai e ngā ruenga le ai le taulongolongo i e a lato o aso i e whai calibrations mea wa pena. O le si mea o whai ala u whataita inga o le CT scan. Ia ma meo X-ray ia kākou i le mauta ngasi. Ia se ronga lava ua leanga to ai loa le ua whatango fie insingia. Ai ia te aunga o lea e build up le insingia lea mal to mai wha insingia i tōna mtanga aruenga. Ia ona tamo whaile au mai ia to mai tasi. Ia to tonu i e fsosoani. I le vainga o aseta tangutala va ia tātou malo. Ia ma whaamanatu ai o le aso lea taunga whaiei ia le tausinga po maintenance i le ia tātou masini. Ia, o te loa mai atu, ua lau whionga whangawhitalai, ia, ai si o atu lau tu malo, ia si o tu malo, e le susu fo e lau sunga le lisea. Ia, lau sunga ma naima ma le prestene fo e le auso, ia, lau whai ngā ruenga pa ia le atua tono tātou tu malo o whai taulanga. Ia whape voi le fio matautia o tui atua ma tui ana whao nalo. Ia le pa ia le ainga Samoa le oi. Ainga sa le lo maiava fio foi matua ma pō. Ia ma le alala mota. Ia ala altai foi ia le rua sase i rua sela. Ia ma olo le as feeling ma malu e to o le ala taua. Ia o mori lava lo tau o na nei e whaaftai atu. E lau tāpua inga, ia o au tālu sanga. Whionga whamawhitalai. Lea e wa manui ai fo ia tau mawhainga lo tau au na nei, tātou talo whaataspea, ia anga le leile atua ma whaafua loa lo tau soifua mo fo so wola. Ia awa le whaatino ina fo i o tātou wala au inga. Whapena fo whaftai atu tāpua inga Samoa atoa. Ila o tō nofu talo fo ia wala tātou Palemene. Ai whaapito au ngawha se whaaftai lau whionga, se whaamalo i whaurulunga i a mare nei tūtino tātou malo i whaurulunga. Mali ia lau whionga le minsta, ona o lewa lewa na mumari mori o sui o le whangam whale ase la, o le ase meo, fo whapoponga lau whaaftai.
Ia, aftai lau whionga le fon fitalai mo le havanoa. Ia, ua lea ia se manatu e whalavelame. Sa ausi le la unga matango fia le. Al minsta. E paua lea, ia. E te ua wha uma mo i le la unga le. Whionga al minsta ai le i. Avatua fo i se tūlanga e peo na iai. Ia, na o le paua lea o lo whaafonga mai si o mātu i tū mālo e tū sai o le tūlanga sa avatu e fo i ale. Ia nai mana onga. Pa o leo leo wa tāu whai uma le whāsu ma le valu ia. Ia i tū mālo ai mai se o sui sa langa ia le tūlanga le ai. Tūlanga tau o wala. Ia e peia ona o talo atu lau whionga le whongfitalai. A wala atu ile. Ia ona o lea ia mana mana o mia o le si o mātou nuu le i tai le maunga i matawha. Ia ona o lea wawai atu il tātou tala le tupe ono miliona whaatino e ngā luenga tau o wala i sawai. Ono male 6.2 miliona e ia mo polu. Ia ne te ofe awea ia e. Ia te manatua e lava te le ia e awe lau wha mua mua i. Ina ia wala ia. O awala ilo ni. Awala al malo. Public road. Ele watuai mtal sanga atui lau whionga. Wau te mai tau wina. O eo lesi minstai. Awe lau wha mua mua i me manau mia. E mai sel tūlanga i tangata. Pe iau na iei fuile anama tau. Mo le soifua o tangata. E mai sel si nuu lea e whaiswhainga tāo ni. O au wala o mai elfa ma. Ia o le tāo sanga tuai le vaenga. Ia ma nai au wala i o au wala i o taile ile ai e wha solo i uta. O le puinga le iai male ia malutia mo le taimeo o tsunami e mai se o le whale tonu le tau. Wala i na o wala taunu malo e toe mo le maintenance. Ia ato le foi na uta uele. Ia le wafu leo o leo au wala tu inisio i le resort leo le return to paradise. Ia nisi mna umia se wafu e whiwhati noina le wafu. Tēnau tā ua i leo malia ia. Ia le mwhai pule o te whangamanu. Ia si o mātou nuu le e whati noi le wafu. Ia o le fwoi lau e te au le lātou saingi nā lima. Ia fie lopo fea tonu le vaenga e wha o teipe wha o tui lau whionga. Ia nau tā ua fwoi la le pasi e ino tā vale. Ia ono le o le mea mo i lava o le lava e whaima. Ma o atu le tele o taimi e. O le lava e whawhana pasi. Ia fie wha mautu i le tausanga. Ia pe lua e. Ia fwoi e. Nā le wha lua na pasi pe. Ina ia mautu ono le lava e. E o atu pe ma fisidi ai. I o il alti ai. Al me sidi le ua. Wa maoti mai tūlanga le lau whionga minsta. Ia o leo to i lalo i lau tō matanga luenga le vaenga lea. Ia. Leo, mau o lau whionga. Ia, tūna me lau whionga minsta. Ia, whaftai. Whamalulu atu pe alavanga o whea tu te me sola. O leo ua whamawina umalava o tō whinga loi awala pe o na langa. Ia ai ona awa saungoa mai saure lei. Le si afio anga leo matawha. O le mesa o lava kire i o lava ule i le nuu lea ai tate vai e ma le alofa fo i lea le mau atu le tuitai. O ke pole e ka keo ka le nkurusa le vesi e se i ka keo a le au e le nkurusa. O le a koi oka fo i se sika ka vale i o waua ka keo i makawha. Ia ai whaftai mo mea umala u whionga le whongtelai ia pe ana whatstala. E whapito au ngā whalawa se whaftai e whaururunga o tā ngā ruenga o pūlenga tuma o tia o le tātou māloa pe o na mātou whenga iai i le mātou ngā ruenga whai whaatasi i a mali mātou au onanga i so mātou whaatau waa ma so mātou vai i a o lea e tau mawhai atu ai i a se au onanga i le malo le tātou watunuu i a whionga i a li i a ofisili tamaita i ofisili. Ia e whaapea fo i tūpu mai e,
o le tātou atunu o lo tautua tu tono le nei tūtino le tātou malo whaftai la o tō ngā luenga. Ia, whapena fo'i ona o whaftai atu nei o soa Mr. Langolango. Ia, moni lava e tele o teime tau whai teitai whono o mai komiti whaapāremengi. Ia walu fo o kauleanga I moro o uru leo mai I ai kia inma ko ngā luenga. Ia ai whaaftai lava I lua fionga le langolango sua mai fo ila ngā luenga. Ma le tūlanga fo I whaatino o le tātou tiute. Ia malo whaaftai. Ai e sau wina uma o tō. Tā ngā luenga malua mali nei Palemene atoa. E le tōtol tamai maha moe. Soifua mai manuia. Ua whamalo sau noa. Whaftai fo I lau fionga le minstao. Ngā luenga te tele. Ia, malo lava le sau noa whaaloalo. Ia malo fo le sau noa malmalama. Tono lewa manino malmalama ia tūlanga uma o mta upsalanga le pa ia o le mauta. Ia a tono lewa whamali eina I le lau sau noanga. Ia, e mese lava ia o I tūtau o I meta o wala ma le tise ma le vai. Ia le fo uo I valele. Ia, lewa manino fo le sau noanga. Ia le la fale le tua inga company valele le la mai Samoa. Ia whaafunga me foi le ia tunu mau na tatu tangata. Ia le o tele le so swani mo la to. Me le ia malo sa no wa tai fo to fa malo fo nga lue lo fionga ia ma tele o lo sekta o lo to nga lue fatas. Ia wala val to tuino tatu tunu malo fa tai. Ia tarwe o le tatu to no o tatu malo long. Ia malo wa le wa mai sa no le fionga mista nga lue tele. Ia to tono la fatati ese tato ngā ruenga. Ia, tato toe amata tu sole lafo, ile tu lai lua, ia ma whawawai tato ngā ruenga. Ia olo ua tāpena fo il tato tamaftanga o le uri, ia ua le whasinga malosi pa i o le mauta. Me leo whasisilato la fatati ese ngā ruenga fono ao, ia mulana malo longa, ia tato whiroa ile tu lai lua. Siongi, le wa mal kare le midia de okol maniu ya ariki. Mama, kiro ere como mika. O free go de mea. Oh yeah. Io mama. Papa ngo pia ariki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Fai ufa como si. Au ngo am si. Fa fenga I longa mesa. Ore makakaro ngo am si o le keshi o le ari. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili mai loa e au noa masestongi. Aliki wholesale. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, 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 2 times a day. Brush with Colgate.
O te whasisilatu a to amtari ni tau manga o whona o awhai tu la whono. Whamalo fwile on sa i tātou mauta. E whatati ese tātou ngā luenga mo malo longa. Ua mai a saunoanga tari fui tau o le whionga minsta o ngā luenga whila o inga ma tina ese. Ma o leo o mai le whasalonga i saunoanga le whionga minsta whatoanga ma whainga whaiva. Ma le whaaloalo tā pāla o whionga mo lau saunoanga. O le lenga ngā whawhtai, a malo I lau whionga le whawhita lai. E nei fo I tū la le aso o lewa o mai le moli ngā fua. O le tali atu al kāpeneta, I le nei fo I mtanga luenga. E ei upu e whai tūlanga lava whangata ma le tunu. Suri sema. Ai a oi po la Samoa no fa pele walu watu lafi. Ia ele o se afi la fa tama ai. Ai o te fatu saino le afi fa ni tu na sava vali ele aingo le tua isala elu. Ele fas fu tau sanga. Ia malia ia te oi upo lo ngutu. Ma fa faunga lo loto le tua. Oe lo papa ma lo olo o le nana tongi o laina. O upu tomua na lau whionga le whongwhitalai, tomua ai le launga le neimtanga luenga. O Samoa o le atunu'u malona malo na valo ia. O Samoa foi o le atunu'u wa umana tofi. Le lava ua se e mali le vatele o le Palemene o Samoa na folau I maota tuli moana, tuli tao o le fale o pō mao. Ina ua so o na whalau tai ao ia Samoa o le ua pasolo mai le tari al kāpeneta. O le foi ua manava le au tawalo, tulenga ma saunoanga o malilenga. To whawhaali. Le paia ma le mamalu le mota. Wa ele ai le matangi ma toa le savili ia Tiafau nei. O toa ai nei le fo le mapu o tautai na walongo I polotu le mapu. Le au fai tofa ma le au fai uta. Samoa. O lo tapuai si o tato watunu pele. Au liu, furi. Fala au mamafa le tofa ma le whau tautanga o. O le maota fono ma o le fono siri le nei al tātou watunu. A wā le lau le liwina. O lona tama o ainga ma le tala o tupe I le nei fo I tausanga. Manatu lea ea o lea ua tō le whale o tautai. Ai tātou wanga I loa tātou talanoa ma tauna o le pua ula. A wale wha moe le lau liwina o le tala o le tupe o le tātou tunu. A tō manatu lau o whionga le whongwhitalai. O le nei whatoa atoa le se fulu masina. Luas furu I vaso. Se fulu lua I tū la. Luas furu se kone. Talu ona tu la I whainga malo whiwhiria. Upuia no mana o whama mafa mua I lau tautalanga. O lea whatu ātau nuu le whainga malanga. Al whātua I le atua Samoa o tasi I le taiminea. Ma le tatalo sa tu I le atua ma se lao le lei. Whape nei. I se ia watu sa ufola sanga. I le mtanga luenga. Tofia ia o le whionga le tamaitai Palemene mal kāpeneta. Tau tuai Samoa. O leo au tau whawhonga I tulenga ma saunoanga al kāpeneta. O le ato e whewai li ai whe so tai, whe tausi ai, whe alo lo whai, tutu whatas.
tau tua le tunu. Mai le ai, se matanga luenga e tasi. E le fe so o tai ma militino le matanga luenga. Fato anga mwhainga whaiva. Ai sea, le anga o tātou tali tununga, o le fatu lea o Samoa. O le matua sida mamao, ma matua va ai le tua le amatanga, e le ia sesi mea na mua fau, na mua fau fato anga e tena. Le ia sesi mea i lumatu, po tua mai fofonga le tua. Na mua fau fato anga. Muri tailo iai fau tatou. Ai atu le tua le fia tamuno ia. I liwa i loa le tofa. Fausia le tamaitai. Tau avel ngā o wal fato anga lea. Mana tu fa pena fol tato folaunga la wafionga le fonfutalai. Wa leva na tato folau. Ono su tau sanga. Saul tato folaunga na ati ai. Savali ai. Fatu ai. O tato matua. Tua o fai langi le folaunga. Ba tu tia. Ta tia tu ngamau. No latu sao ya manuao. Si silan mota. Mai urua ia o le malo, urua i fofonga fetalai, urua i Palemene, urua i Palemene, tau ma le tae au nei. O le ngā luenga nana whai lau fionga le fonga fetalai. Ai le mwhai, le mwhai o nā alu le upu. Ai le i manatu i tu ia, le anga ana le ai ana nafu, i le ai le so. Lato ngā luenga na whauao, whaupō. Lato ngā luenga na whau le tia. O mai ai tia whau, sei whau. I whau le malo, na mai u mai tia o Samoa. Whau i tia whau, na mafu ai tia whau. O le Malae o le whau tunga tangi Samoa. Na velo uma iai aso. Na velo iai tia ma fatu maa. Pe whaafewhea na whau si o tamalo. Tau whianga le whaumfitalai. Le malo le nā na valo ia. Le malo le nā na valo ia mai le amatanga e tau ma le taimi nei. Oi na valo ia. Oi na valo ia le malo. O tātou tua ama mātua. Tau ai fia o le tae au le mamalama. Tae au le fufuri tua ia, tae au le paunisa, tae au le vatavao, martavao Samoa. Ia sa ili, ia tofi le atunu, Samoa le atunu tofi. Ina ia maua ainga, ia maua tama, ia maua fale o polu o tofinga. Hei ai le tae au le nei. Ona faa ula lo lea ma faa titi. Ina ua walo ia na whanua. Mali e toa talo whai. Nua umahao mai ua malo. Sau e awen mutia le to to. Ma whaatali langi se aolo malo. Dawa fionga le whongftalai. Hane na ua se ei. A lafa tuna o oe le mani e toa na e talia le tala le lei. Tangi u whengai maleata. Le tae ao le nao le iai le tae ao le nei. Le malo na valo ia. E iai ula mautio le tae au male aso le nei. O a tātou fuafuanga whale tangata. O a foi o tātou mana tunga whale tangata. A tātou te le i whana nau mai. Wai loe le tua. Le tangata malana ngā luenga i whai mo Samoa. Le o tau si sila le nei tae au. O ai tātou. O ai le pa ia ma le mamalu lea ua wha lepa le mata. Tau a whianga le tai o le malo. O lau whianga le tamai tai Palemene. Lafa tuna e tau au ngafa i le nā whanua. Hini tau whai atu.
Taua tau i le langi, tupu te whai fia o le tunu. La ta oto iai, fusin tamaleu. Leu ruai te whai a salmasina. Pine na. Tau whionga le saoli, e le tau whai atu, tau whinga tupu. Mulinu'u ma se pulata emo. Tofi ai me uma, wa inga fia. A inga tau i mamalu, a inga tau i paia. A ia tau si whatalainga ma le tō wha Samoa. Papena fo i le paia maurunga i whalo polu o tō whinga. Whonga. Ai si le fia. Tō fia i tō whinga na ta ape ai manu sine le soina. Wa Samoa, ai tasi lava le nganga. Whawhetai o tātou matua. Samoa wo mana tofi. Wai loa inga, wai loa tama. Wale loa, wai loa whalo polu o tō whinga. Ono pule, te lainga, leo moenga, sunga tui sa mau, sunga lufi lufi. A inga le tai ma le wa o fonti. Ona atoa lo leo mamalu. E ta ui ai le mamalu, ma le pa ia o Samoa. A walo na watapuia. O manatu lau whionga le whonga whitalai. O langona ma manatu ia. O lo usu Yusufono, leo usawari lo luas futausanga le mota. A autu lai, mo usawari le fina ngalo lo tu malo te sau. Fai le sau ya manu waho. Hai whaftai le tua. Lo iei per whātua tuanga en whai enu tu lai atu nei. E tau ave le ngalu e tau tua le tu. A mo nga whai ia e le nganga. O lo maua pēr le awa noa e wheilo iai manisi. O sui whitwhiri e foi. Ai mai se le whātua tua ina o lato i tu malo. E o mai iai e o pongi ma whai le ngalu e ina ia manuia le turu. O le maoto o Tiafau e iai o na sāla o whionga. E te lei urufale i e tū mai vai. Tū mai vai lau tū. Tū mai vai lau tau tala. Tū mai vai lau wanga. Tū mai vai langa e leise si e tātū tū vai le maota ni. O le maota o le whilinga Samoa. A toa iai o na paia mo na mamalu sau. Ela leo la ufiong al whangwhitalai, o manatu, e o atu whapena se leo nei tu malo, mana nei mitanga aluenga. Le mawhai no la loa. Hai le mawhai no le whapoi wangana. I le paia mal mamalu o la ufiong al whangwhitalai. La ufiong ele, taitai al malo, la ufiong al sui Palemene mal kapeneta. Ia masui mamalu o le tātou Palemene. La ufiong ele, sui taitai al naitu. E mai se le paia ma le mamalu mawalunga. Sui mamalu o le mautafono Samoa. O te whatalofa fo i le paia ma le mamalu mawalunga o tupu mai. Ta mali im whai launga o wharitua matausi. Sao ao ma ta mai tai. O e o lo whaao i ai matanga luenga le malo. Mai se whaurulunga matanga luenga o tau. O vai malima. O le tatou whainga malo. Whatalo whatu le tulanga lo ia. Atalo fatu fo i lau whionga i le whailau tusi o le whono. Ma le sui whailau tusi ma le tatu ma o ta whono au whainga luenga. Sa moa le atunu pele le nei tūlau le aso ua malingi timunga. Tō wanga maangi le savili. Si le fia le atua le a whaile upu o le ministau fatu angam whainga whaiva. Ina ia whasu sule lele. Ia ola lau siusi mea te tō, ia whieinu fia mea whawhanga. Ia ma ia whawhile mu au ni to eise pefu. Au fo ni to eise si whalawe lawe, la unga ntanga luenga. Lau whionga whapa iatu, i le nganga whaaloalo le tapo inga Samoa. Malu whaltala le lei, au wa whawhenga inga taulangi, ia ma le mamalu, lo tau tala whauto. Lo taita ia le ngā luenga au na le atua, so se whata whaitau langa, taita i le kālesia. Ai nane whawhenga inga taulangi umai lo tō whawhale le malu, ma lo tō whawhale turuia. O wale atua ma lo na whina ngaloi, tawha e thia o Samoa. Whawhetai le tāpuai,
Whaftai talo. Mori le nganga whaftai tapo inga Samoa. Samoa le tau whaia se upu pa se tala. Anga oe o le ua e whaalanu maawe awe toa iai pulu le wasa. Wa ainga ma la tu tamatama mo la tu ainga. Le usonga tu mo mapule. I tu au ma la tu ainga le tai ma le vaa o fonti. Ko tato uso le motu sae tui manua. Tu tuila. Whainga malo i la uwhionga le Covan City ma lutena Kovana. Malu le whainga malo tainane la uwhionga le Whongwhitalai. Perestene le moto. Mato whatalo whatu le ngang whaloano. Le tapo inga Samoa I tawhai fio le lalolangi. E le mawhai o na ngalo. La au tautau tua malo. Ma la au tautau tua apa apa. O lo au tau susue pe al whamalama. Mo tau si sila mai. Tau mo whainga o le tatou whainga malo whiri fau. Tu la il nofo inga ne tau avele tunu. A tu langa tau whato anga whainga whaiva malafumanu. So suenga whasai nisi malestek. Whiri ai au el tatou malo o te au nai. O la tau mwhai atu. Wha malamalama nisi om tau. Sa au tau sa no iai. O suia fuanga el tatou whainga malo fau. Ina ia wha solo. Whaalinga le au whai whatoanga. I tu malo umalava o Samoa atoa. O tatou se ese mal mesa tatou iai. Tasir whaalinga e whai taulanga e pia. Tasir whaalinga e whai sare longa. Ai sea ua manatur whai ngā malo. Wa tatau na o atu le wheso soani I lima. O I latou e sili na manao mi al so soani. Ia matua o. I tuli inga o le tangata la e palapala lima le tae au e poa o palapala. Ia o ia au I latou e susu mai al tae au e poa o su. Ma ia matua o tonu lava ia au I latou e silio na mana o mi el soson. Ela leo le fai o le tatou swinga lea. Na toi fetu una I umai le tatou tupe o le tala le tupe le na umanei. Lima se la wafe ta la na whaatulanga. Umar taimi o le mwhain whaati noa se whalinga whaatoanga. Na wawaya I leo le lua se la wafe ta la e avi. Tau mawhai mai e le fale e te wai o loa mo o loa au ingatu I whafo I sale longa. O taimi nei la e whai lalo puru maniu. Te tosoa I solo palaka I lalo me le sefi. Au ave lua se la wafe msalo e amata alba aso le na luenga na. E whau whaale le iai le whale. E peka I kako container e avi whafo. Ave le se lau lua sfuru wafe e wha amautu wa le tatou whale me aia manu. E mau ai tau mafa mo povi, o moa, o pua, o ia ma mea whawhanga le tunu. Ai a mai lor se vau, se lau valu sfuru wafe. Lea la sa wha so atu nei. Ia tatou whaalinga la iti ia na wha solo ma le tatou tala le tupele na alu nei. Ia sa iai lava tatou I tu malo na lautongia. O ai lava I tu malo na tāsanga mai, o I tu malo na sa tali atua ni tangaluenga. Mai na sa auto si sila le me sa whai. Ta pena lava e le pitonu uia la na talo. Talo mua sa whai ngol, talo mua pole. Whaalinga pitonu. Ta pena e o tofu o wha ele leanga, fu o wha lau aina, o lau wha lau tau mawhamata. E o atu le malo e vatu le sosoani. Vatu me whainga luenga. O si sapelu ma se whaila, o se suo kipi o se lau koko. O suoso o se I tu ainga, wirpaelo, whanawao I riafi. O niu o koko, a woka. So se tu inga fatu la au esesi. O mori atu ia au, pa ia malu I tu malo umana whai. Masi tino I tu peititi. E vatu e so soani e whai ai tu langa o le al me whapale ni ai. Lau a whionga, whongwhitalai malu mota.
Ina ia o le fesoasoani I lima o I latou e sili na manaomia. Ia e fo inisi ua whaali mai lo latou fina ngalo po le alme ufai whaapea le amatanga. Lau wha mamlamanga. Le ata ne ale taimi umal tatou paketi le umatai au. He rei whaonganga le tupe. Ai se a. Wa le mawhai na whaini whaalinga ono le mea le sa poloka I tatou. Umal whamai. Sau les whamai. Poloka sole I tatou fina unga porkiki na whai. Ai tu ai ma toa ai la tina e tau na fa o yo lea na fa ai uma I le vai aso lente nei a tatou talo mua la iti uma ia na fai o la fo sau to mai tau sau to sisila I tu malo na fa manuina manu na fa manuina ma asosi fai fa to anga na fa manuina o le tali na moli nei taimi al fo fuanga le fa ta tia el tatou mtanga luanga a pasi ro tatou talo tu pelea alu nei. Ia ona maua lo leo leva noa. O lea wha solo a tatu whalinga nei. I tu malo umalawa. O tatu watanu. E tofu lava le tu malo. Ma le latu whalinga. U whaingo ina. O le urua I silenga whalinga la u whai whatoanga. Whai ngā whaiva mana fumana. He luai lava le tu malo I e tapena lana whalinga. Le tau whaalangolango mai me tako matom tanga luenga e tau atu e whain tūlanga uma. Ai o atu tanga luenga e watu whautuanga malef sosoni. Male tupe whaatino e la watu langa fufuanga le tu maloia. E li li whatonu fo I whaatulangana le walatu le fionga le minista o le tato miliona tala. E tūla I e lava te fono. Sui te fono malana komiti e fai o tau wha moe. Ta si fo na poloketi o la fa solo ai fo I tau lumanga. I le tupele a watu ele. Tanga luenga whato angam whai ngā whai. Na inal to whae. Whale le ati lelo to wha moe. O le urua I se lenga la le ua mua mai le lisi. O I tu malo o le yongal minsta tupe. E tolu aso e whai eila na hia fufuanga. E a fiai uma na whaali ngā siapo, ma na whaali ngā tonga, e watu e mal whaali ngā whatoanga. O se mea sa le tupu mo mua sana, o le taulanga e tupu ai. A lewa noa lea. Ua whai lava I to tonu o I tu malo. Mo ifo umai le I tu malo, o tangata e le I moa sona awa noa, sawa I se whaali ngā whatoanga, talu mai na ola. Tonu o Samoa. E lui fo aia. Vi fo uma po ana mea na toto, o ana mea na fai, o ana mea na tausi. Alu i fo e vai, na tilo, no mata I tu. La o fianga le fonga fitala, o le fatu o le mele. O le wha maite, ma le wha tupu, o le nganga, ngā lulu o siu tātou. Oi wha maitea, oi wha maitea la o fianga le fonga fitala. A le a patu tato fai ngā malo, mal tato mo te fai. E la ia se me tupu. E wala whatu. Pa ia malma malu, o auto wa fionga uma, ia li imata mai te fai pula tu malo uma, e tofu al tangata malo naso. Ai longo vave mai ia uma mtanga luenga. E ona tusi lo leo lo tu wasu. Se fulu rua masine o le tausanga. Limas futasi tu malo. Lona winga. E te lea le tātou ngā luenga I whasolo. Tāsi ale aunga ia lava tau mawha. Lava mea ano, lava mea lelei, lava I o le sami e tari el sua. Leo au tau vai o saule fe au ale, Secretary General, al malo o fatasi. O iailo na po lenga I sioki me ai lalangi. Lara tātou tari atu. La le tali Samoa le melea. Ivas 4% o le tunu o tatou ele tu mooti. Pule a tatou. Ele eise Samoa ele eise ona tua mota. Le eise Samoa ele eise ona fasino manga. Le eise Samoa ele eise ona ainga masona fanua. Alal mele u fai le tatou whainga malo. Ta imua le malo. A watu le malo si anga. Tala lea lau a fionga le fonga fitalai, e o ngā tusa ma le miliona ta la lea.
Miliona tala lea o lea avatu. Ia ao o li im whaipule. Mai tu malo umai lima su tasio Samoa. Ia, e leto e tai tu al tili. Leanga o le polo keti sa amusia. Tele iai tala. Tele iai upu ma wha matalanga e. Whenumia iai le wha longo le tunu. Ma se ai le wha winga ino upu matala. O le tau mori mori atu. A whaua fia tato uma lalulangi mele. Kau manei ana la unga le fionga il minstao. Waa. Minstao wha aftaua inga. Wa alulu ngata o loa. Whelelei umai lunga o loa nei tātou te wha moe moe iai. I sila lau o whionga le whangawhitalai. O moa, o povi, o pua, o suka, o whalau mata. O mea uma mai whafo le tātou te. Ha ngā i ma whatua tua iai. E ona o lola i lunga. O lana le tātou me lawa. Alu atua i marsuau. Alu atua i lunga ma le tau o e pule i waa. E ona whape mai lola. I o tau ngatāra so i fuanga. A o lala tātou tali atu. Lala tali atu al tātou whainga malo le melea. E te tau na tau la mua le whainga malo. E amata mea e ave lefe sosoani i ao. O nuu mai tu malo. Fo ia ni tau pulea. Lea lea o a tātou upu ma tātou whinau na whai le miliona. Ia vi ia le tua. E tele ai pesenga, ai matua leo, lewa, toi titia mai a umana saini i tātou tu malo. Whaftai atu. Ono lea whatu a au tau tali tonu. I le tātou wha moe moe na whata vale vale atu. Ma mātou sāwa vali iai ia Samoa atoa. Samoa a whai e mai lau tō whātua tuanga. O le mea le e whatu. Ia, e leo ni whola wholanga la pe una tau sāu no mai nisi o sui. Wa nao se ngalu e whaafua e le whati. Ia wanti la ia. Ia, le anganga le la. Lau fionga ile, whangwhitalai. E pe una o whai atu. Ia. E le so ona whai a. E whainga malo filfilia se tūlanga. Na ono whai. Ai le tau nu. Ia, mani e rau whionga minsta, se i tuatura noa ele. Sui o sāwhata, numero tas. Whaftai tele lau fionga ile, whangwhitalai. E whaftai tele lau fionga ile minsta o whatoanga e. E hui se manatu e. Whaalawe lawe le sau noa ngā rau fionga ma. Manino o forsanga e. Nei tai au. Whaftai tele a ranga sala ngā hui nei tu malo ia le tūlanga o talo mua. Ia, whaftai o lewa, manino. Ia, si whainga whaawai hui sa tau a mata e lau fionga. Lea nā lai ona whaitalo mua ia i societe ma nuu e fia whaina la tau talo mua. A lea lau mai tau o lea la ngā i whaai tu malo ia le ulua i selenga. A lea whai il tupe tele lea pe a familiona e le ta pena i wha moe moe lea. E o le nganga lei ma se a wha maite fo i ele. Lau fionga wā ia le tele o mea tau mawha wale nei vai tau le wha ma. E pawa leo lau tau mai tau i talo mua ia na umatu. Pe io e uma fo i lele ia talo mua. Ia i le nganga fo i o le au whai whaatoanga na watuala tau fua whaatoanga. Pe i uma ama tau lia fo i lele. Ia o la umai tau fo i lele na isi au whai whaatoanga. Na uma lea ia wato e ave i o la tau ainga ia fua whaatoanga. Ono la fo i tele mea tau mawhai le pe i o i le nganga au mai e whai whaadinga ia. E umai fo ma tau lia umai ama fua whaatoanga ia. Pe ala fo i lea le ina tau tuatu pe i lau fiong. Ia pe whai i tu malo. Ia pe whai se no fuanga e. Fo i lea tele tangata whaatau e atu ia. E umai fo ia le ulua i selenga i whaadinga ia. O tau lia uma o loa leo fo e sau no i tūlanga o tonga i e tonga o whalalim tūlanga whapena. Ia o tātou tuae tele i mea ia. Ia se sa tau lia. A mai tono re tal whaatai o pia to tele i lau whaatau. Ia, whaingo fia i fo in tau lia. Manangang whaelor. No, tai, ia, lau whionga minsta. Whaftai. Ia. Anga lewa e wawetu mai e le i o atula upu iao e.
sa faso solo tu lava. Na e te ea loa le talomua lea ale a sosi lea lo tu malo. No le whatau matawa. O mai sa o ale a sosi a te au matou talanoa ta ofisili. O fionga le, fonfitalai. E whatani le se whao matu lau tala. Na e te ea loa, no ofisili tama, ofisili le whafonga mele sosi. Whaila tō mori mau. Ewe. E musul fai pule, mana al fai pule e watu e control umai e whamu moe. O whatu vai, o e tala noa le lei, e le o sesi fai pule o ta maoli tu malo. O e tala noa le lei. A ie le aso e fai ele mea le la u whasisi la al Palemene. E fai ele mea le la u whasolo e. E anga tonu a ial fina ngalo fai pule. A un tau pule te sauno ie, io e. O whamu moe le fai tātou talo mua e pa whasolo ni. E otu ai ma le au exporters. Ma le era o whanga minister se i toi tua turanga lewa. Leo ta o le sofa fai puri? Ia, lau whianga i le whongwhetarai. E a fo i e, o lau wharongo atu i saunanga minister. E o ngai atua inga. E fo i sa tua lalo tua. A lena whamei whamuta le. A fo i o leo e toi langalanga mai. A lau whianga i le whongwhetarai. Tā pā ia whamauninga le. O saunanga minister. Nanga e le ia tua inga lea meita. O le pule malu ali mwhai pule. Nā wai siro fia. A tasi o le tō whama le whauta. Saula ia uso. O whai whai ero whai pule ai. Saula si okay. O le mea le tō whama le whauta ngale. Malia ia lo malu ali mwhai pule. Ina nei toso le fono ka fina. O le nganga le. Ai tā pena lau talo mua. Ia nā whai lai tō. Tā pena lau wai se selenga. Saula, sau o si okay. Wa umane nā taini. Tai whaafonga mele tātou sosi. Wa umana u whautua ia. Ta uni le lei talo mua le uruai se lenga le tātou tu malo. Ma oe whai al tono. Ale o whai atu lau aina le tai aone. Au e te toe te ana misa Mulinu'u. Whaasanga le lei mai o fofonga o leo titi lotu. Ina ia whai le lei tā me uma. Wale manuia o tātou tu malo. No fionga al Wai mana o tala le tā ngā whai tono le moto. No fionga al fonfitalai. Ia, o lea lea, au ai e te atu ngalu. Mana te. Ia, ma ia o sui o la o ruta no fa. Tulanga na moto. E o la sa no mai o te pula sa o. Ia o te pula sa o na te pula lunga. Na le tua e mo el mo yo tala i fai. Ia. Ia o lea. La fionga le rifai pule. A e sira lo le aso fe tau i maltatu tu malo la tulo tata no. Ta pena le lei la uruai se selenga. O te matua i o waluatu malutanga luengo whainga whaiva, a to anga malafumanu, whai le lei langa tauna i. E ma watu soson. Lima se la wafe lea sa whaanganga i talo muani. E vai le lei le lima sutasi tu malo. Lata le suru wafe ri tu malo. Ke tu perena. Sa alu umalta penango mea sa whaitaulanga. Sa alu mea ai, sa alu semina, sa alu femelanga inga, sa alu mea. E le i o i limo lau whaifatoanga sa whata. Le la fatoa watu. Le fatoa watu sao ia pai le whaila ma le sapelu, ma le roukoko, ma le oso. I limo lau whai fatoa. Ia. Whainga la na, ia wei. Le nganga na lau a whianga ili. Li whai pule, al wha moe moe le na. E watu mai matangata nei e whea ai e. Whatau tato loa e vi whafo. A le tau te vai ngā luenga le whai. O te whawhetai ai la tau tamali i mwhai la unga nei e tau mwhai al melea. Exporters. Ale tau te pisa nei. O la le pasene o loa avi whafo Samoa. I le o tai whe a ua i le sau te tonu ma le alu whafo. Ai se a e tau te le o una ia. E le o una ia le malo. Ai se a, o tatou whatutua na. Onos fulu, fitus fulu, container moa. Fasu futu, ina masina. Te tātou te aiei. Tolus fulu, fasu futu, alaisa flamaka. Te tātou te aiei. Te tosi sila la ia substitution e tauna whai. O mena le taun tātou li liu, taimin nei. Whangalava moa le tu malo ia le watu proket, whaito pa moa. Whaito pa poa, whaito pa papov. Fai uma mea ia maua la mele. Ia maua le mele ta foi atu. E se lau miliona, e tātou tupe o le alu i for foreign exchange.
E mai o loa ia le tausanga. Se lau miliona. A lea tau te nofo. No tau sisila iei. Lea tātou te nofo ma le fofo. A le fofo. Ele se me fo. Tātou rua I paketi le tasi iwa ono lua. O ai na fund mai iei. Ele whātuanga le tunu. Sa nu me le tasi ele tātou popo. Sa nu me le tasi le tātou koko. Sa nu me le tasi me uma talo. Fia se full container le va. Pusa fai. Fia se full container le va. Sa alu mai fafo. Turners and Grower Produce Market in New Zealand. Ma me uma sa lau I e tātou lo. Peitai. Te ia ua toa. Tātou li liulo isi ati na e ati ia ele fatua le tunu. Ia le taun fai atu nei. Me le sui. Ono sa I mai. E watu uma exporters. E wha mua la tau ia. A le wautou whaafonga. Wa tū la il malo. E wha tū le mtanga luenga fau. O le Export Authority. Ma fu anga tonu a lea. Ia matua ave le malosi ato toa. I le malo. E fe sosoani ia la sa iri uma maketi ave uma I meia la to. Wana al fai lava. No mai lola ia fusu la fai fatoanga il maketi funga le mal maketi. Sa valalo mal maketi sa le longa. Ai se ale lava maketi. Ia tatou tau nuu pel mele. Ono sur fitu sur valsu tala pustalo. O ai fai fatoanga le ato fiu. O ai fai fatoanga le aleto e fia fai san fatoanga. Langa foi nela ta vide tu pere tono le ainga. Ia tatou mai tauina ia o le tamati na le tino tu pele lo I for tol se la tala vai aso. Every week. Mai lana lava fatoanga. Ma lana ati na yo lela fata vale tu nei. Koloketi le tasi milione tala. Ma o le tulanga pito I sili dena. Ona mata I tu. O le tulanga ile ati na moa. Lo fionga ile, foftarai. Ia, maria lau whunga minister. Tesi fo I mea pole, meatas. Whaftaitele I lau fionga minsta, leo leo manino I forsanga lau fionga I. Tūlanga o whatoanga, tūlanga whapena. Tam salo tele o teimi ono. E whai au tala I tono le. O le Palemene nei mei o lau whai whatoanga. Se sila ala o fionga I au whai whatoanga o le tele ili talo ma tūlanga whapena. O le popo o le koko. O fo nonu leo whale tonu I lua pisinisi mpesta. A nuu nei sa matua tele al nonu. Ai a fo ai mantua lau fionga. O le nuu nei usana. Ia a inga whai ala tau container talo e whafu. Ile fōula le mātono. Levan tau tua nuu nei le tatong malo. Talo to I lau fionga. Si to ia. Tūlanga whapena. Blega whalon. No, aftai, ia. Au fionga minister. Talia malangang whala lo fautuanga siya mere lei. Lei mena e te fautua mai. Ama whai o ena ave au exporters. Ave. O te whalangolango malmalo o pontanga luenga atu whai. Lo tiu te na. A whai o natsi fia ma whai na ave umai oe fua wha eleleanga o lo tu malo oka. O wha mama venga na mo tatou whainga malo. E pe o le winga na o whamtalanga. Na ufionga o whamtalai o tatou. Tatou lava o tai fono uma o komiti. Whai tu malo nei mai tatou poloketi. Tatou tau la mua. Tatou tau la mua e ave le fesosoani. I to tonu o nuu mai tu malo. E whatupule lei e whatoanga e alu te tōna me te tō. Whatupula I e whai whatoanga e whai ana me whanga. Whatupula I e whori tangata whaiwhaiwa. Ina I manuia ma maulo na whaiwa. Ai a fua mai la. O tiu tena le whaipule whai. Oi o le tamao le tu malo. E te sau sa iri me ave uma I me ia le tu malo. Pe a whapea e te nauna mo I mai alofa mo I lo tu malo. O le mea na tauna whai. Ma o lau mea na le whai. Tala no fo inisio tu langa o le tātou. O fionga Suius fono? Maria, lau whunga minister. Se tu le mai sui o la taima, samtau. Tai lau fionga mo le avanoa. Ke le fosia nganga e whalawe lawe le. Saunuanga por whangongo matango fia le. Fionga minsta. Ai sa utusi atu I lau a fionga I se avanoa e whaise talo mua nei tu malo. Wala no wa fere tu lea o no lewa e taua. E o ngā ruenga lea whai pule tau na whai.
Ia ai pangadia. Le ua mai atu le. Na tau sanga whaare tupi. Ia ele i o melau whaasoa nei tu malo. Ia ai sau whaamawalunga wa o lawa fionga e. O le tai tu malo whaatasi tua. Ia a tonu ai a manuia ere. Whaanga solonga nei tau sanga whaua le a matalia. O le si vaenga. E se le whaatupu manatu o lau. Sau noanga le whaapea mai. Tātou o toi ati na e tātou whaato anga. E whaiti tia ere a mai o alaisa ma. Me ai mai whafo. Ai pesa whaise sa e di ringa mtanga ruenga. O al mai tau al te mine. E o ai toi ina malo mai tua wale toi fia tau samir talo mare. Mare whai. O le alaisa are me le pe o fia ma maru le tunu e tau samir te mine. Ia peo na i vaenga na o le foi e te le tupe le sa whaalu tau sangan te nei. E whaatu wale tātou Export Authority le e tāua tele. Le sau no e Minster. Ia le foto e whaapopo le tupe nei tau sanga. Ai e fia mamala mai nei tu malo. Ia paua tai tino mai le Export Authority le. O wao le ai amata na o tangata ngā lua i whatoanga. A whawhita audi a le. Ia peo na maaria sau noanga le whionga Minster. E o mai fusu e marketi a wai re ropo e whatau iai. Ma le ngang whaloan. Oh, ja, lau whionga Minster. O le tātou wa anō whotoro. Sātun mafono, ma le tau ana, ma le tau langi tau sia tu ia ana. Ai pito i silia ia o lua munga mai lau mtanga ana. Toa mai. Ea whatu ia o lua, e te lua toa mai. Tā pena le lei, le uruai se selenga le tātou tu mālofa la time sam tau. E ui ai na matua i e te ea le miliona. Ia langa i whaingtata po inga le tātou nu. E le a vea lo lua fina ngalo malea na. E poloka i le manuia e watu i tātou tu mālofa. Lea, a o lua tō lua. Keep cool. O lele iu matun tau. Lau whionga le whangwhitalai. Whionga le whangwhitalai. Ia. Ia tūlai mai. Au whionga le whangwhitalai. E mai kaku. O lau sau noa mai e toa mai. A le tau whaasao tu me tau whale tonu rea au mai. Ia manangang whalor. Whala tem sam tau? Ia, mon whaasao ina o teimi la whionga le Minster. O lau ua lea ma ta whaioi o le sa ina masei. Leo sau whionga le Minster. No te te e milion. Leo le me fia whaasao. E le o te te e le tu malo ne o whala la teimi sam tau milion. Ia. Ia, malo. E vai le manai. Tawa sui lau tatu. Ai le manai o lau sau noanga le tai. Nai whalu ngongo mal tatu nu. Ua te ana nā teimi. Lupe matasila, ua te ana nā teimi. Tā pena fia la ia wala au lei pa ula sau tai au. Whai le lua komiti. Whatu langa ia inga o lefe mai en Minster. Tā pena leila ia. Whai fia ma tā pena fia lau wai se selenga leo ufai atu. Longo atu laso. O te lei maua sau tusi. Sa lo lau whai lau tusi la ia ngā e o tusi ai. Te lei maua sau tusi e tasi. La peifo eo pari le ia tapunu le ave tusi whai lau tusi olo. O tūlanga tau whai ngā whaiwa lau whionga le whangwhitalai ia lea ua natua te le sao le nei ati nai. Fiesfu tau sanga o lo tātau mia pēr whai ngā whaiwa. I lalo whatoanga. Al whata mi longa le wai el temine wa taunti tilo tatu whainga malo i sesi awala. E tu wha matila ai le mtanga luenga whainga whaiva la waia. Ma o lo tele fsoswani, ma lo mai fafo, ma le longa o le tau pulenga. O le ia, le isi mea te tauna matua i tatu tiro le temine. E o ina lai titi o le tatu IZ, po le tatu no foanga e tapu e a mo sami e Samoa. Ai a mai pele tu alfa maniang o leo mai o va te tele a isi e tunu e whango ngota le Pasifika atoa. Ai hao mai nei. O mena le tupu te mine lua kampani ia sa saini lo teimia o Minster o whatoanga lua afe suono. A mai kampani ia te tele a lua laitai hua nan mal deep sea. Kampanina hua matua i le mawhaina ngai o i le wafu tele le mtautu. Ona u whatupula ia fo inga luenga al kampani o wafu mtau langa. E o tau sa whafonga mai sa unonga le.
a fionga le minista o wafu mtaulanga o lo fofo nei o ia ao le fionga te mai te Palemene ni sio tal sanga ina ia fausia lava se wafu e whapitoa mo whaafangota. E o mai uma ia se lau mon tupu whaafangota le tau whaafiofi tai le wafu rai tai. E o ia e whai ai tūlanga o le loading ma le offloading ma sa ati mai o tato mele e whai taimine. Nau na mai au ia te whai container ave. Le se value added, le se tato tupetele o maua. Aisea, e le o processinga le ia i nei. A wo man fatal no company nei wo man fai feu tonight. E mai lo ia ona fai lo la i o tato fale a mata ona safu le. E wo man fai felo inga ma le fionga minista ma watu pepa mo le fa mauninga ka peneta. Fatu ina inisio tu langa na mo le lumana. I tato tau pule tolo lo ia de la. Al tato officer of inga faiva. Ma tolo fo ile sa ia de la al tato Marine Training Center. Le ia nei le o sifi mai i. Ma lo ia fa mo mo le taltalonga. Ina ia fa mautu le tu langa lea o mea lava tau fa inga faiva. Ina ia matala mai e so ni fia lai to tonu. O fa la pop tonga uma le lalo langi o lo fia so ni mai fa inga faiva. Peta. O lo tata o mia pe i lalo. O ntanga luenga fatoanga. Lo fa nga solo fo i feu tana ingal teimiri nei. Ina ia fai, ina ia mauti noa. O le teimi e whai ei whale ia e mawai fo inga luenga na e tātou tangata. Hei peo le mele tātou te awa ia i awe tātou tangata i o tutuila. Starkis, mal Van Camp. O le tatalo i letua. E alo whangia le proposal le lawa ia au. O le tanga luenga o le vai fafo le tātou malo. Patangisia i loa i latou o lawa il tupe. Pau al mea o proposal tātou whai loa. Tulanga na o lea tau watu ai fo ile tau sanga le fionga minista wa onga. Tatou anga le Marine le tolengi ina tatou tangata saila. Anga wa mafuri tatou saila avel fatu lisi mal fa container at ya iwa fangota. Tau na ise curriculum le lei ina ya wa o tatou tangata i lo e fai walunga wa fangota ma observers. Fai in tua mata i tu le lei tu langa lea i wha mo ngana. Tu langa o whatu pula i o ngaluenga maua o tonu nei o whawhangota i el teimine e tomu i tangata o isia tunu. O waa ia i le lata le se lau le teimine le ima se Samoa i lunga. Tomu i tu walu manu watu. Lalo tonga mai si tangata o isia tunu. Ai le ima se Samoa, ai sea, elo i isia to mai. E o i lunga o whawhangota nei whaingalunga. Ai te tele to tongi. Fionga whangwhitalai. Le rau fionga minsta se. Watula ma le suyo, vai monga tolu. Le fionga minsta. Le le fi whalau da ver, sau nanga matanga o fia la fionga minsta. Au na le tau la fionga minsta le whaisila ki ke le wafu. No fionga pesa o whamafa la ulaunga ne. No whainga talo le wafu. Le sa whaali la tūlanga le wa whaiasila i te le wafu. Ia maisi meo a fianga foi nei meo ngarua au. O le rana whautua ine le wafu le iwa yus ono te le. Toe malpuipuia le ona le ise a au na le hapa wale nei. Anan te whamanatu atu pere to esi tau talanoanga le o levan ta tiafu whanga le wafu lea. Le ngata la ona le wharono pe te eile le tumalo. Ia le tumalo o la usona ia le atinu. Pele toe taltanoa ma le leo tulanga le wafu lea. E telefoni mea mawhaini tu ia tonu. Le si mea rawa fionga. Sawa tawa ina fwe lau launga le. Tulanga le taulau maitele o containers i peise hapo le taulai mai containers ia mai fatal talisava no transshipment. O le telefon o le tupe mo mai tulanga lea. Pei o le whamaiti atual na o na i lau taltonunga o le telefamanianga e mo mai ta whaise tatu wafu. Le ngata mo le tumalo, a mo le atunu. Ia mo lau whalo lau. Ia. Alo fa te tura mai lau whanga minsta. Ia. Mo wha sau ino te me lau whanga minsta.
to tula me tui o sa fatam After tele le fionga fong fitalai. E o le ala tau mai tau le me e se sa no ngale minsta. Me yo fainga fa yo fa mo le lo fionga. E tu mawale fainga fa vai foi le o tu ranga o matou no o le matou tu malo e. Tele ia me le funga pe o ta o so a ma me o maisu. Wa ni fainga fa vai el tato a malo e termine. A po fe fo bo fa ye mo container ho ye fa pe le sa fa so tu la fono na ave fa fo le o mai suma le a funga ma nga fa lo tele me lo fanga minsta se abatel ai le ia masi so la wuri ia siringiem ta upu ye to siringel te minne ia ui le la tam fai pe tele atu one fa lo tele atu o le wafu le ta ui mai usu ia malia la u fionga pari o le alfa iunga u fai el fai ngā malo, o le fai iunga na, mai le tu suia. O mea ia tau whaatulanga tu nei, lau wha lau, wha ministau whaatoanga, o mea lava tau fai ngā whaiva. Mai leifo se tu pe tasi el tato malo e aluai, o le mea lofa. O le mea sao na. A tulanga lava ia tau fai ngā whaiva, ia le tau whata vale tu nei. Ina ia vese mai le fleet lai tei le wafu. Ai whanga ngole wafu unau tato container. Tato va meli, ma me fa pena awa tumu teletai. Ia vavae se maila, vavae maile wafu lei tuol marketi, tuol development bank, o tato va alia na. A le wafu le tau fai, eo aila tato commercial fishing vessels le tau fai etu nei. A le ua sau no atu le minista wafu mtau langa, a me se fo le minista ia le whamu mo ia. Ke lol tu langa le na, ai fua lava le poloketi, ile mana o mia. Ile mana o mia tala whenga, i mai au te tau tino atu. Wa mana o mia le ave ese umo company i e lua malungo le wafula. Ai ave o e whaitalia ma pule lato. Ma te le lo le ava noa expand a ile poloketi. O mea lava tau whenga ia. La fol me le sa file ile ana. Ia. O fionga, mo funga maisu ie. Ia, o loo whatalia nei, whamsinonga i lato o loo whaia soltu la fono lea. Umana awele pepal kapeneta no fo ingale na umanei. Ea malfa malosi sa na o to e harvest mene. O na solitu la fono. O le maisu, tulanga uma o lo iai si cucumbers ma mea o lato mtafa ioi o le vacuum lea o le ngata i fale. E lua ngotu, e feula mai luma feula i wafa. No le tonu o mama umana ngata i fale. Al mele tupu. E tātou lau lava, e tātou te le tau ma whame e se iwana ngai tātou sea mfunga o me masan. Peita, o lo o whaifa soli tu la fono. E nisi o li mai whafo. E mba waila container le te tau le tau fia tuala le temine. La wai luma wham sinonga. Ma le toi lau li wina le tu la fono. Langa ta alo i tangata al mele. Whawhengo fia le regulations o lai tu tapui ne le regulation. Mai o lai charge i vai aso nei. Tangata to tasi na maua fo ina mato ye uma mal minsta ya olo malato. Olo faia pe le mele o le o ao fa so tu la fono funga. Mai vatu e fo nei tu la fa fonga mai el tato watu no. O le soli tu la fono. Le mele o le ao me ia matuate lele afianga. O tato si yo manga. Ala ta tia fa vai. Ina ia tau mawhaini au wala, tātou te whawhaile lei nai, mawhaini farming o mea ia, pe awha pea. E te lese maketi mo tātou ia tunu i whawha. Tau mwhaile se kouta mo le rumanai pe ta tala e ta tala wha. Whaini tainu. Whatulanga ina, matua ta puni foi la ia. Alfufuanga na le iaile, tātou mtanga luenga, o lo wha solo le tūlanga na. I company o la lo tau, a mai al wha mo ngā lātou te o mai, whai whawhaile le ngā funga mo le tunu. I mea lava ia tātou te le tau mawhai. A tātou a me masani le te tala lewa noa. A tau te sinsira atu ai, e mai ai le pea e tau sa ta puala. E lei ngau matua, tātou whale adiao, tātou sea, ia tātou funga, tātou loli, tātou limu, whaisua, tātou me masani na le tau ma mawhai le tunu. O le tulanga i tātou pole, le fo isa tā ue nisio sui, ioe, o lo fa solo le tātou polkalame, fa whangota, lango i tonu o tātou local crowd lea,
tātou ia le au le sone luas furu maila e whawha atu. Au whapipi atu e whai si pole fauna e whapipi luas a vai lua nei. Ina ia hole au whaafangota I pole. Au ane toi o sala lau al mena le tupu ele le loloa mai mau pensini. Ai o sao a me olo ia ili taulanga ia. E mwhai ena maua lato tūlanga ole. Maua ia na ripoti mai ua. A matana maua le asi to e maua le. Alpakoa I lungo pole nei. O se tūlanga le lei. Na o se tūlanga pito I sili le na. O na atangi ai le fua le lei o le tūlanga o leo tato iai. O no tūlanga mo tato walia. O lo mo fa solo tūlanga o tato whawhaile ngā limu. Ai tau te sila iai. Limu fufu o le aliao, o le whaisua, o lo fa solo whatasi e tūlava ma. Tūlanga I e wha solo ai me le teimin nei. Ma le wha moe moe, o le tūlanga lava lea o le wha atupu tele ina o tātou tau mafa. O le teimin nei, o lo wa iai export a tātou. O lawa amatan avel tātou I a lalo I whafo. O nei le so, na lipoti me let, wha aputu le lua tane. Tātou pongi, tātou po malo, tātou palu malau, ma tātou I a Samoa, sa lema whainawe. Lau am whaina watu mo le whonga tau mawha al tātou atunu I atunu mamai. O vai tātou sem, fung, frozen, commodities, packing. E watu mo tātou atunu I whafo. O lo wha solo fol tūlanga na, I le awala pito I silin tāle whengai, I le whonga tau mawha al tātou atunu. O wha solo pēr tātou talo, tātou whai, tātou tamu, tūlanga wha aisa lo ave Australia, maniusila mo te minei. Ono tūlanga se I whatupula ia tūlanga o tātou maketi, ma ia lava tātou me ano. Ia ona whaingo fie lo len whatulanga mo isi atunu uitu atu, o le malo tele o Amerika. Sa langa fo inisio sui tūlanga o le pau o le paketi, o tātou wharsue. It's Ross. Ia, mai I re whape tio, tanga o lea tau whasoa le tātou tupe. Al tātou Ross, ia o te le tau whamtalaina le ngā luenga fo I le nei tūtino le tātou malo. O lewa na tātou whau na mata mai fo I le. Nā whai ngā malo o mātu nei o sa ngā luenga le lei. Wha ma pue, wha ma ite. E toi whau ai o loa I lunga o isi o loa. Le ia I tātou whalau mata ulu, whalau mata whai, whalau mata talo. Tātou avoka, tātou popo, tātou niu. O mea umana e le aia se me tasi o tawhia. O le lava e ngai e luma le wha mapueina. Ma e le aise a nganga e whapea e tāngi sāfo I langa o le tau whasoa. O umana toi wha matu ume le malo le tūlanga o le tātou Medicine Hospital. Le sa iai ua awatu ina le la le tātou Ross. Whatulanga inisi o lato tiute wha tuputele inai tātou tests. Ono tūlanga o wha maima me umasa tātou iai. Ia atoa I fwoi maniti o test e wha tuputele inai le pui puingo o whala au whasaina po drugs. Le u tātou vai te mine tau fwoi na le lei tūlanga se e Yesu su enga. A tātou mtanga alwenga. Alfa moe lava le tasi I lau fionga le whongfitalai. A whai e alu ai matua mau le tulu. O whea tā te tua e. Tā te tua le storage wha aisa. A wawa le storage wha aisa e ono fitu masina e. E stoai. Ko umaso I o le tato mele sa whai. E tā te turi le taimilanga e wawe na pala me pe awi wafo. Al taimina nei a whai e mau le tulu. E o le tiu tena al malo. A tau stoa ai haua wa I le taimi tala whea mai. E alua I lunga maru lalo le tau mai le taimi tātou maketi. Langa I tātou mai lei pua I a leu whai atu. O le fili, nu me le tasi lea tau mwhai mai nei le tātou Ross. Lea tau mwhai nei lea wala lea. Tele whato anga ua wha leanga ina. Ona ua ta aloa uma, manu palangi. Ta loa mapua ma mea ese uma. E ofa ai moa. Ia, ai pe e ririfa al tātou proketi lea. Ia, leo ofa iatu. O a uia o ta pena. O matuai o ta pena e wha mua lava. Whatoanga, whai ngā whaiva mana fumanu proketi nei. Ave uma waia e pā uma mea. Tu tonu mea whanga. Matuafa whanga i lava.
Matua o to to talo maufi popo wa uma mea. O e fia ngai sami, ngai sami. A le nganga le na. Ina ia matua fa so polia au nei to ye se metasi. Ele to mo e tono le tato tunu I meta mafa. Ya, tu langa o lewa tanu mai fo initiative so swani pe on sa no le fionga ele. Minister va. O ma fo fonga na le ia I tato o loya wina tu fafo. O titilo nei tato export authority pe on sa no e sui po a po fele wo ye. O titia uma la fa solo consultation. Ele la titil ta penangol mele na na fia uma man trade. Import and export substitution ma me uma te lela fianga. Lona winga e taun fa mautu de lei fa lau mtanga lenga ese uma ya fia. Ai u fa mo mo fa to anga ono le u fa mo mo. Fu fa ele lenga le ala ina la mua o nei mtanga lenga. E fa nga ai stato este tausi. Il tato fale le ni sila e matai por kala mele. Ina ia maua maketi ave ia le fo insa no le fionga ile. Minister va lan me tu ai. Le tato trade matonga le la tara mai. Fiti le fa fiu ona le mana o fiti na la to. Ya, ni we mai sia tunu uma le tato va e pule tato ia tato va le lava tato kako ship. Tato le fa lango mai o se tu langa sili na ta ua le lau mai tau. Le ai fai nel tato tonum tu tuila. A le to te vai. Vai so uma le pauna talo, le pauna ia. Wa uma mea le tato te lau tu tuila. Le mo mai el fa manuanga. Il tato tupe Amerika ma tato exchange le mo mo te minni. A fai a pe le ma fai na tato fai mo malo tu tuila. E la me tu o tato fa solo tu isia tunu. Ma le tato tau apa ma mau fua. Tato apa ma mau fua isia tunu ma mau. O tosi sila le taimi nei fuata uru leo foto. Al fuata moli ua lanu sama uma le tunu. O fea lai fai. O lono winga taun tato sa ili. Fai de ngā luenga mtanga luenga sa ili maketi. Fai de ngā luenga leo fai fatu. Angai fatu putele ina. Ma ia mau elta mau ainga mo tato o tunu. O tato stek. Le foi sa fai lo mai nisio sui tato elele. Ioe. E watu a le anganga whaftai le ripure lo iei nei. Ono lana tau whainga ua. Le vanta wasa mai. Te leo le wha le tonu o le tau whai iei nei wha la potonga al malo. Ono ua ave umawhanua ave isimtanga luenga. Ia ai tutua ia wha pele stek o matua le ai a mase me tasi ia o whai iei. E tau whai atu nei tato whainga malo. Ia, e tau sa ili mai company e whai paanga man stek. Company ia la e lua lea. Lea na wha matala atu e ave i o i murwhanua. Ia, ua ave i aitu a lalo. Company ia la ia na e tauno mai e panga le wha ngai whanua, malisi whanua. Tu wai whale mwhai umai ala tō mea i e whai. Le whau whasala la watu le tūlanga o le biomass. Le sa iai. Sa ili Voices Company e sa run ai paanga man stek. Ka pena foi le vidma. O mea lava le tasi. Fai ngā paanga e mawal tupe e mai tata fai pisinisi e run le mta up. O nei wha iungo au kuso pe a matala tata wala waa. Ka unu mai ese company moa tele mai Australia. O lo lato wha moe moe. E o mai nei wha atu mea uma. Mo le sapalainga o le moa tau mafa lava ia. Mo le tata watanu. Mai le lai titi ploketi lea. O man fatu langa o fatu o mai. O mai se o tau sisila me la fai. Bauto va vai. O le taimin nei. Lawa mata Frankie. O itia umal fale lai. Faile fale fasimoa Frankie. E amatai in a lot of medium and scale. Fatu langa ele me leo le slotting house. E ave uma iei moa ia umalontu ufua na le lolopo o fea. E ave la tafasi i. Alfa mo ngal na la ufio ngal fong ftelai. O le taimina nei, sa tātou whai al fua moa mai fafo, o le wai tātou whal fua moa. O na tātou o mai alo le one day old. Ta mai moa vo le na mai le whatupu tele, ni na moa le moa tino. Al fuanga le o fua moa, fertilized eggs. Mai nei wha ngā incubators.
Whaatupu ma mawelta mai moa ma wha lau te le tunu. Tau whaasisilanga mo fo isi au. Whaasisilanga e tau te le whiwhi ai. Lungo soa lau pule. Wha manmana mai mta upu ia e tau whaapulpulatu. Ona tufa lola ia i tātou nuu mai tu malo. E whai ale whale moa ali tu malo. Maua le moa tau mafa, maua le fua moa. E services sai mana onga nei e whaamatala tala atu ina ia tau fia le tūlanga. O le tele o tātou tupe au inatu i whafo. Sa unoa nisi o sui i le tūlanga o ngā luenga maua e tono le tātou atunu. Lau whionga le whangawhitalai o te whia a whea le pito lea o le upu le whaapea le unemployment. Lau whionga le whangawhitalai a tu whaapea ngai le mene o tangata o lo ngā lue lātou i a lātou whatoanga. I lela i titi le pasene o i lātou o lo self-employed lātou mo lātou. Atulangana fo i lea vatu al tātou poloketi i le miliona tā la. I leila loi fo le tolu se lau fa se lau ngā luenga fau mo lo utu malo. I le ngata i le komiti, i le ngata i le ofisa, tangata whai ngā luenga. I ai whapei lato mo la ngā lue lato. I to tonu o lato ngā luenga ma lato whato anga e tāwiri le tupe mo lato. O nisi saunoanga sa sauno i mene e tau awala i whato anga, farm roads. O lo ilalo o porkalame o le tātou sep from. O to sirfia o porkalame ne o sep from, o se porkalame ua a solo me le tātou al tupe tu ton, al tupe mai whafo le World Bank al lalulangi. Ma o lo wha solo pēta ulu mango le whamanianga ni mo le tātou atunu. E wha se lau ma le wha i la tau, o whamanuina, i le motele i sa la whai. A iwa se lau lusu tasi i la tau, o le a whamanuina, i upolu nei. O le tau a whai o le whamanianga atoa, o le a maua le atunu, o atoa pe a whape mai o na roll out le whamanianga lea. Sulu miliona, wha se lau sului wafe, iwa se lau, iwa suiva. Mea tau fua wha ele leanga tasi miliona ono se lau wafe. Tulanga tau whainga whaiva, 5 sufitu wafe. Tulanga tau mea whawhanga, 2 miliona, 5 se lau wafe, i le motele i sa la whai. O le tātou motele nei upolu, mea tau whatoanga 3 miliona. Mea tau whainga whaiva tasi le miliona. Mea tau mea whanga, 3 miliona. Lau o whionga le whangwhitalai ma le whaafonga mai fo i le tātou atunu o le ploketi ne o le sap from. I autou lava ono sa. Langa ele o whaingo fia le ngā luenga le tanga luenga. I le tau whaatu langana o vea ngai ngā whaavao malo. O lo whianga iai le mtanga luenga ma le World Bank. E se fo iai inga e mai le World Bank. E le tai whetau i isi teimi mo le tātou o whai whatoanga. E whainga tā tele. A o lo tau ma whai pēr le mtanga luenga. Ina ia whauru whale i whitalo le tātou au whai whatoanga. Ina ia o lātou taria ina le wha moe moenga. A to tonu la al ploketi de nei o sap from. Olo iai awala mo farm roads. Pe on sid fia ia o lesa fa solo ngā luenga le tātou whainga malona umanei. Lei, ele fa pese me fa le tonu sanga. Ta iai uma awala tala iai ngata i meno no foi tangata. Al fa moe moe leu fa tulanga i tātou farm roads. Access farm road, deeper down. Ele fa ta, ele inisi mea na ole skuria ia malo, whai ala vai, ma ia sao fia le au whai whātonga ia ngā iutai whātonga. E fwoi sa o wha mawhaina la vai lau tautalanga, whai pēr, o le anga inga, o le meto Tiafau, ma le wha maite lea ru teimi nei. O le tātou on sai lea, e wha o ngā tātou masini mo le teimi nei, mechanization. O tātou vai nei swing o leo langa, o le tutusa le malosi sa tātou, iai le tātou wa moamo ma tupulanga whai mai teimi nei. E se le mawhau ma le mindset o tamaiti. O ma tele le filosofi le vaalele maolo i whafo e tau le apu, ma tau le mori leo sau i Australia. O tau le maua le anganga lea e sa masani ni tātou wola ma tupu mai ai. O lala le tātou me whai tātou li liu le spito. Whao ngā masini e watu e whawhaingo fie ngā luenga. Ma o pauna le awala mo le teimi nei, na o whionga le whangwhetalai, ma le Palemene, la fo i wai a ao,
o le tātou matanga luenga o le vai whafo le talasanga, i le malo o saina. O lo iel lato por kalame le whaasoro le teimi nei o saskap. E mai masini o wal tātou whamoe moe lea. A iei se taimi, e nou tō wā fio le tō te asiasi i tainu. O nou tō si sila lo lea i ngā luenga le whai. Ngā luenga le whaasolo mai al nano fo inga o le whaasolo al teimi nei. Lei tū tā ua o le mel nei o le whamalosi. Whai uma iei whare sue. La ua iai ma le tātou whale mea ia manu le no tau atua. We must have a feed meal. Tauna iei le tātou whale mea ai lea. E mau ai mea ai e tino le lei ai pua, tino le lei ai moa, tino le lei ai ia. Ma tino le lei ai mpoti. Al tātou mea lei, se longa a kinga whakoa ai ngai mea. Ai ma sesi mea i lunga atu. Sali le popo o reng pepe o mga whangapo ai popo. Mea tātou te vai te minne. Tātou nofo foi la ia ma tā ofit popo e. Tā ofit niu winu. Ni winu le ave fafo. O le fufuanga le o whai el tātou mtanga luenga. Tātou e tatala le ni winu e ave fafo. Ai ese lo na kere kri vai ei. Tātou niu le fafe usua i la poa. Ai tu upel tātou popo o Samoa tole sa ima wal pepe. Tango le ni winu le na. E tasi le niu. Ai ono tā lai niu sila. A le popo leo tātou tau fia nei. Fa mea oni tu e vese ni uvafo. E tasi le popo. Ai leo se tā lalo ni tau. E fuhane la e o tolu te mao ainga. Leo o misi talu le mea lea. Ai ta tau. Ona whatu langa. Leisi la sanga. Ia ta tala pele a vanoa. Ia maua le tātou pepe. El tātou popo. Ai a maua foli ta mao ainga i tūlanga. O le tātou tupe maua i tātou ni winu. E masani foi na ave le tātou tinu. O tūlanga nā lewa iai fufuanga le tātou este tausi lau whionga le whongtalai. O manatu e whai ua tuai se tala ale nei mitanga luenga. Isi foi ofesili ma me umasalanga langa. I fina ngalo o le wha moe lava ia. Ina ia tātou tue tau mawhai e tue wha mapu ere nei foi wha la popitonga le tātou malo. Sa pito i sili o na tātou wha tua iai futia wa sola maso walu. O wale tina ina o le tātou atunu. E wha iu sau tala lau whionga le whongwhtalai i le ia mal mamalu o le tātou Palemene ma le tātou whono le nei. Le pa iai ma le maualunga o le nai tū o le malu. I lau whionga le suita i tai, e me se fo i le pa ia maualunga tupu mai e, mali imwhai ma launga e me se au tau whionga i li whai pule. Sui fo i wa whirwhilia i tu malo uma ua pale mai le nei nofo inga le nai tū o le malu. O te taofi ua mawai atu wasa o le tātou savalinga na whai nei. E peo no whai atu le tātou savalinga. E lei whai ngofie. Anga sa tātou wasa asa i taifasia o le lefe mala mai ma le lefe tali tonua. A lau lava tali tonunga na oa. O lau tau sao noanga tātou te ngāru lue whātasi. O te loa o le ute leo whai ngā mea. I le tātou tala le tupene nei. Ona o le tātou tala le tupene nei. O le tātou ruai tala le tupene nei. O le a toa ai le taimi e whātino ai tiute o le malo. I le tala le tupene nei. Ango isi tātou tala le tupe uma mua e whai e tolo fia. E whai ai amusia e whai foi ai tūlai se tūlanga e le. Tūlanga i se au tāwhi loa sa poloka. Ono le tele o tātou whina ungana whai. Au lau te talo, ma lau whaololo ma au le naitu o le malu o ame o te tupu. Tia wa sola ma so waru. Tātou whātua nai e tātou wanga i mori rumana. Iau tau talia, ma le atua toa tūla i atua le nei whainga malo. E tau ave, whainga malo mo le tunu o nei nofo inga. Lau le whaololo ma au. Ua whai le whina ngalo Samoa. Ma ua whai le whina ngalo le tua. E veo mātou ta ngata whātau waa. E tau ave le tunu. O te leto e fia manatua opu matala. Te leto e fia savali fo i ala o amusia ma me uma sa tato iai. Ai whai al tangata mo staulanga ono me uma na tupu.
O tātou le mafuta ai ma le tau te ta. Sunga ia tu le epa. Ma to whai ala le pule. Ono lea. O tātou whinaunga na whai. A le lava ua whai lava le taunu unga o taunu iai mea unga. O a fo i upu matala sa tātou whi ese iai. O lau ta talo. Ma le nganga whālalo. A tonu a tauna lava i. A marulua tu fo inisi o taimi lau tau mai tau mai lo le malo lo i lungo le ea. Lo tau mwhai e tari atu. Lo tau mwhai whapulapula atu. Whamalama atu. Ina ia toa le atunu. A tātou while mu mo tātou toa. While mu Samoa. While mu lau whainga luenga le malo o le whawhongwhonga mai. Ngol mele tupu le taimine, o lo whai pele whai vau matemtenga. Ma le mautonu lau whainga luenga le malo, po fetu tu wat. Ngol le tau whai atu le malo. Ala le upu le whai, ele sao ele moni se. Ta whai upu, ilo matou vai ma lo matou whatau waa. Matou te le iloa whai se malo. Pa ia mal mamalu al nai tu al vai, lau whionga le sui teitai. Ma le mamalu le pa ia mawalunga. Le nai tu al tātou whainga malo. O te manatu. O le tai au whaude nei. Pea pasi tātou taro le tupel nei. A mea uman tātou whe ese iai. Tātou whangalo. Ai lafo atu ina. E lea o ia lau puata ma whainga. Nai nā le tau whama le whautautanga. E le sopo foi le puleao ma le pule pō. Pe sopo le tai le. Nai nā le tau whama le whautautanga. Fa tonu fo la wel nai tu al man. Ai o totalia. Yo totalia le tu la yo le ulu ai tau sala o Samoa. E ven par mio le tunu ino fo inga nei. Yo totalia ma le alo ia le fa i unga Samoa. Na fa alo mai le tu paoli. Ai avel ma tu fa alo le safapito. E ven te tai el mano. No talo na. Eu totalia le whaalolo, tu la iai le fionga leo ruai tau sala, a walwa ingo tupe al tatu atunu. Ma leo ruai tau sala i le wa ingo whamsinunga le atunu. Se whaalolo ina ova, se whaalolo ina tele, a ina sala ina tele. Sala ina ova, o le swinga fau le nā, mo le tai a fau nei mo le tatu atunu. Peo la upu tamua, o le malo na valo ia. O tatou, i le nofo inga le nei. O le whaaua wina o le malo na valo ia o tātou matua. Mō Samoa malo na lumanai. O le talo le nā, le pa ia man malo na naitu le malo. Ia whai whaatasi, ma fosi whaatasi le whau o malo, le tātou ngā luenga. Ia, whai usau tala le pa ia man malo maulunga lau whenga luenga le malo, alo i o tō whai wa manaia. E le ai se nganga tasi el tato whainga malo, ese nei, pe mātou te o mai lofa malo lo umanisi. Ei se upu wha penama se manatu. Aare ta tala, ia tātou tutu wha tasi e tau ave le tunu, o le whainga malo wa umana whirifiri iai Samoa e tau ave Samoa mo le rumana. O le mātou fo ina talo. Ina ia lofangia, o tau whaiwalo whirima, e tau tua ele tātou tunu. Ia, le tapo inga Samoa lo whawhongwhonga mai, ta whaifia o le lalolangi. Ai mai sei fo i le tapo inga, whainga luenga tofi e le tua. Whaaftaili te talo, whaaftaili tapo i o whaiva o le tātou atunu. Ia, lau fionga le minister lango, mai ava, ma lona ngalue. E le whai mo au na whore nei, iei lo tai au. Ai ma lolo unsa i tanga luenga, ua te Lulu e te sele. Le mwhai fwoi na whaangalo le uso, ia wa ele pa ia ua iona, o le ua momotu whafose i le tua le maftanga, maona fwoi whai walo filima. Sa whenga iai, ia sa ina, opu whai o malo. Ia, ve fwoi nei awa no te whawhelo i alo i atuai, le sui o le tu malo, mangai whamonga no mele lua. Ia, whawhtai wa tawhalau to whae, te sau e pso soani mai, ngai whamaunga tasi, lua tolu o le ainga, tasi le tātou matua i whinau i alawea. Ui ana whaasapa le tātou a whine, e te pole. Mafia fia le pa ue talitinga.
Fai lau maluenga. Fai lau maluenga ia te o tanga lo su. O ftalenga sa maunga lau tava tua e finao. Ia, fai usau tala lau fionga fong ftalai. Manuia tele lau fai ngamalang. Matau te talo mtapo ia tu lau mala au pa ia mal malu. Tato au lango foi ma tu langa masani. Ia. Matau tapo ia lo wal fai wa fai o leu tau mai le fionga te mai tai Palemene. Ia, o lo ta pena foi le va na fa folau. A wal fa moi. Ia, manuia tele le fa fonga anga si o tu malo pele. Ainga sa te pua, ma ainga sa maria toa, ia mūr tātou langa mo le turu. Whai tātou mo si tau langa o Samoa. Whai whale tātou ofisana o whai tanu ia lava tel san. Ta pena uma mea uma te letu res whaleili. Whai peo leo whengalu engam, whai peo komiti. Talo pea le au noa i le tua. Tātou nu ia opo, whaftai. Tai tele lango. Ma vai taimi o furi tua inga sunu ia lau taua. O mai e fusi le whau malo. Tau tua el tātou tu malo. Ia, whai usau tala. Do lai whanongongo mai siau pele. Mom, thank you. Aftai tele mo me uma tapena mo wa uiana le ofu wa o e sui me uma tapena. Thank you to my children, my grandchildren. Papa is good, Papa is okay. Ya, manuia Samoa, manuia fa fonga mai se tatu atunu. Manuia fonosu. Ono Yesu. Amen. Ua fa malo fa aftai sa noa. Ila ufionga le minsta fa toanga ma fenga faiva. E me se foi le stek ia montato waanga fo e susuenga fa scientist. Ia man tele o isim tata e peona. Malele ela ufionga minsta. Ia u fa malo lava le. To fa malo fo te noa u fa fonga ho mal to al pa il mauta. Ia me se fo fa fonga mai le tuno. Ia le anga o le lava o tatie Malae. Finangalo la ufionga il minsta. Ia u lava to fa fuisia o le tuno. Il tatu tofi o tatu ele. Me sa amata mai e tatu tua matua. Ia le lava manino fo ia te yala. Ia mfa moemoenga uma. Ia ua lava le tātou toi foi. Ia tātou ele o nā e fo ia ele tūlanga o ele tau soi fuanga ne vai tau. Ele ia malo whaftai. Malo foi ngā lue. Ia te tonu foi o lewa. No fta pena foi tele tu malo. Ia ua le tātou fuanga i le urua isus setselenga. Ia leo ta pena masauni ma ia tātou tu malo. Ia mese foi. Ia le tātou miliona tā la leo la. A pasia ne tau tupe ia te lo le fa fonga man to le tunu me le fa tai to fa ma lo fo de ngalui ia le o mai tatu fa solonga i lo fionga su Palemene ia fenta foi le tanga luenga tute e me se foi tanga luenga la fonga tupe o wale tama ai ngole tunu ia le am no le lo fionga Paftai tere la ufionga le o fitalai mo lo wa noa. Ya ola malupea ia ile de aitu le oa. Le fiola ufionga le fong fitalai. Fiola ufionga ile o malu malo Samoa lo ufionga tu male di fano vale to o swala vi de lua wala masiofo. Fiola ufionga le suitofia Lau fatua. Whaftai fo iwa, tau du bai whanua le waa na folau. A lo mamau pia lango waa na whawa folau. Le fio le fionga te bai tai Palemene. Whaftai le tua lo maurunga le awino le masino i lo soi folau te lei. Hei tai pia ma papa ao le mamalu i sungai. Whawhengainga tau langi i so se whata whai tau langa. O lo o whawhale le malu ono le tua malana tala le lei. O ila tau ia o lo tau suina le vai o leola i tono nuu mafia anga o ka peneta ma whaambo moenga uma o le tātou fono le fono usu lea Samoa. Susu le malu i whaurulunga o matanga luenga uma le malo.
Lau fai pisnisi ma le mamalu whaudulunga o ofisa tumooti o le malo Samoa. Talofa lava. Ai o se talofa whapitoa i sio i tu malo. Nganga i maunga numeltasi. Sa le aula ma le ala tele. A fio li e lua ma le mapu. A fio la inga sa pesta. Sua le usoli. Ala la tai le mamalu ia sa le aula. Ma lau whaatufunanga. Ma lau whale tufunga. O le tufunga pule. O le tufunga toa tamai. O le tufunga alofa maupu ia te oe pule. Le pa ia e le afio le whaalaglangi. Tuala ma lau whale sifuru. Na fio sala ma lau whale vadu. Uso li ma tūlanga o ainga le mamalu i la o lua whautanga te vanga ma vai whale. La inga sa murianga. Le so balo la wano ma le fio la inga sa la o no. Ma le whale a ana. Alo whaanga mo le nofo talo a whawhengainga sio i tū malo. Nga luenga le tua o lo tō whaia. Ao ma le pō. Talo whae le na o lea. Ko mātou matauina tau te tai mua ma tau la mua I mea le lei. Tau te whau tua. Ma tau wha mau popo. Tau tai o tau o le file mui teimi o vevesi. O ngā ruenga ia Iesu me ia whaia le lalolangi nei. Lea o tau whaia. Whawhitai mwha malo. Umoli atu fōi mō ngā lofa I ta ma tina mātutua. O sio I tū malo, tina ma ta maitai. Tama mateini o le tupulanga lalovawa. O tau o wha moenga o tau ainga. E ka le sia Mulinu'u mo le lumanai. Wha malo, ua maua fo tala wha anonoa, ua walau le tua I se tasio tina matua I se o wafio anga o sa Malae ulu. Nā ia te le sia sambilolo. Iwa se fulu tolu o na tausanga. Se tasi fo lea o toi ulu taila, o toi ulu taia. Toi tangata o le matulu. Ia, o wala au le tua ili. Ia te oile tina. Ia, o le wala au fo ilea ile. Ia te vanga mo I fale. Mei se le malu la inga sa murianga. O iei nei. Whaftai le tua mo lo soifua. O e malanga. Ai whaftai wa umane e whamanu I mai. Ua whapopo au ni aso ua. Ai o le tua ni aso whalau. E ui te tele o ti munga malangi ia le tau. Ai o lo langu malu pea lo sa Samoa. A o tātou whalau I le tele o whawhita auri. O whaamai ese o lo pisi mai. O lea ua whaatau mulia I nei le tele o whawhita auri. Ma whaafati a tā mai sa tātou whianga iai. O ua whaatau mua awa tu nei le tātou sa. E tau whaamai ina o nisi o ngā ruenga whai. Ai meise le whaamautuina. Ma le pasi ina o le talo le tupe. E pei o le tātou iei nei. Moli atu le whaamalo le whono a Samoa. O mai lava le nei tu la o tātou whalau mai pea. Yasu o tea. Lava singa o tātou Fonotaga tu la ngā umasai ai. Ia olo o mai tauina pea o lo lava papale pea ma maule to wha. Whaamalo. Ia tātou langala ia o le waa o manu. Ai whawhao le waa o mala. Ua o tō I tua polima. O tino lo tō soifua la au lei. Papai ia I panga ti o le tautianga. Ua Samoa oio le ama mala. O upa ia whaatalo le lei. O upa ia whaale malo. Ma upa ia whaale le atunu. Ko le au le toio iai. O wai ta oto. A o siala o. Ke le ai la se tautai e toi whangota sa ngole iai o wao Samoa le atunu tofi. O le la au foi o maea ona to fi to fa.
Ai o le a whanga tonu le malama, wili tonu le ifia maina. E tu sai o nisi o saunuanga. A le mamalu o nisi o sui whaipule. E fia whaalau I teleina, ma toi fia whaapuleina atili. E se motu ngā awhalo nei sui. O whionga le whangwhitalai, o le o amatatu I le masini whaata, mō pusa o loa, o le tatou X-ray, container X-ray scanner, pe ona la ngā inisi o saunoanga. I ona mtaupu lea sa la ngā e sui mamalu sa nganga lua, I o se tali atu le sili ntu ina mai, tu sai ma le whaafisili. O lea wa maea o na whaile whaiunga le kapeneta. E tu sai ma le tūlanga e te tau o na fuatino iai le tūlanga lea ina ua maea tau whonga. O lea fōi ua ngā lulua le mtanga luenga o tiute batupe maua. O le wha mautuina, o le wha batu mai o le masini. E pei o na iai le ripoti o le ofisa o le suetusi, o le tātou malo. E tau wala lea se ato toa o le whaongaina o lea masini. Ai maise le saonga le mū, a wā e o la whaawhainga luenga ina le nei masini. E maise fōi le atunu, o le a ngai atu, ia, I tūlanga o le tau tuina mai o loa, ia ma tūlanga whapena e whaongaina I le nei masini. Mo le silafia e le Palemene, ia, sa le mafuanga wa lai o na tuai, le nei whaamoemoe. Ona sa peifo de fongatu mua sa pesilingia le kapeneta inisio vaenga patino le nei masini for specifications. Ina ia mautinoa no saonga le mu ona sa iai fete na inga o tūlanga fuilele pe a mai lunga o se masini e mai whaatu e lona tūlanga ia po se masini fuilele e mai lunga o se loli ia na mawhai lea na whiaweai. Peo ina le sa ye le toa lea na tapa I loa le so tu sili na ia toi si tasia ia I tūlanga fu le tau fonga po o so longa le leimea uma ia o lea lai ba tu le tala mal fi le tai au ia uma na tu I mai langa suenga ia wa mari die fo I le matanga do nei ia ai mai se fo I le sui o le ofisilo le wafu ia fa pe fo le minsta ia sa fa fo I sota inga ma le ADP o la tou I lo au ina mai ai le masini ia o le se la tu te ena ma le wa le tu ina tu I loa le fautuanga le kabineta le ia pasia lo le tatu masini e fa mai o mana o mia le tatu tunu o le tulanga la na ne o iai ia ai mana tu ia tati mai o to fononga la ngā tue se vave tau ai ia ai mai se o le saunga le mu le nei masini o fuafuanga le masini ia a tau no mai ia o lo iai foi nisi o tangata whaapitoa e malanga mai e whaapipii ia na whaapena foi lea nisi au e malanga mai ina ia whaatino au onga ina ia mauti noa lo na whaangalue ina malona whaatino ina o e foi la ngā lue ai le masingi. O lea fo olo iai nisi fuafuanga le matangaluenga o tiute ma tupe maua. Ai mai se ali tu leo le saunga le mu, ia, lea fo ua vaa le matangaluenga nei, ia ma le matangaluenga fo ia leo. Le tūlanga le toe amatalia o aonga o le K9, ia peo le tūlanga lea I Tiafau se tūlou, ina ia amata nei a aonga ona ua mana o mia lava I le aodanga lea Tiafau. Ia, o isi fuafuanga lo iai I le tātou matangaluenga, ia, wa uma foi na whiutana I le vaenga wafu, I le minsta mo fisili ia whapea foi le mātou matangaluenga. O iei se manatu o le a taumwhai ina ia whātū se pā, ina ia sio, le tūlanga o lo iai le auaunanga a le tūte matupe maua. Ina ia talawhea ngai ma saunga le mū, ia o loa le atunu o loa whapena on au ina mai. Ono le foio wa iai le whale o le a whawina, leo a matanei ngā ruenga, o ina lea la a whātua ili tātou scanner, ia po le tātou whaata lea, ia o le a tawala uma mai lava, ia o loa mai tonu
e ngā mai le whaata ia na au mai le tutono o le pāle nei ia po le customs control area ina ia saunga le mu o loa nei ia mese le whaatinonga o ngā luenga a le tiute ia moni susuenga foi e fia whaia. Ia le tūlanga leo le tātou whaata. Ia e tūsai foi ma saunoanga nisi o sui whaipule i le winga i le mataupu tau o tiute ma la fonga e whae e ilunga o loa whauru whaleina mai. Ia, mo le silifia le malore, Palemene, o le fsuia inga o le tau o tiute ma la fonga, e pei ona whae e ilunga o loa, o se whaiunga lea i se iloilonga ale matanga luenga nei, e a fua nei iloilonga o na ua iaile mo mianga o le fsuia inga, i nei ama whai o na sosoani i nisi o ana vatau o le tātou malo, e sosoani ai i leuna ia o le soifua maloloina o tātou tangata. Ia e whapea foi o na whesosoani e una ia ati nae o pisinisi tau a matamata i tutono le tātou aturu. O nei iloilonga sa i tui nātu le komiti e pūlea tāpenanga. Ia ma le iloilonga o mtau po tupe whatatau tau o tiute ma loa po le Revenue Board. O la tau ia la te iloiloina ma tu ina mai se fautuanga i le kāpeneta ia awa ia tau talawhiangai o ia o loa. O le masino Januari 2023, o lo fufua e amatai o na whaamaruina i suinga ia o le tau o tiute. Ma la fonga i o loa tau mea tau mafa e pei o na tā ua mua e awhi ai whanguinu sumalie a ano manufasi ia e tele ai le ngao. O le mamoe, ma le moa, o lo iai nei se pau e tusa ma le 5% i le 10%. E amata maila e lua ia Januari le tausang fau o na iai le pau le moa e tusa ma le 5% i le 10%. E tusa ai ma le whaasilia le sui whaipule au na maa le lua, o le maualunga le pasene e si tia ai le tau tiute ma la fonga o le excise i o loa tau mea ai e se 4%. Ma e patino lea i whanguingu sua malie, e la si tia mai i le libas fultol sene, i le ono sul sene i le lita. Ia, e longo inga e lea so, e lo si tianga te le. O ata tau mea ai sua malie, o lo yeisisi istanga e 5 a nga i le 5%, i o loa e peo na ta ua i se vaenga o le nei reporti. O lono winga, ia sa tele se au ililinga le nei ngā ruenga, ma fuafua te tau iai se sitanga. Ia po le pau foi, pe ona tau whaafonga ma iai. E manatu e taua bo si le fia. O lo iai foi si na swinga e wha tui titi ai le tau o tiute mo fuala au whaisua. E leo mau e Samoa nei e pe ona iai le celery, broccoli, ia manisi. E le ngata lai mea tau mafa, ai o lo au fia i foi ma o loa wha elektroni, e pei ona iai telefoni ma msingi computer. Computer ia whi aviai, po laptops. Ia, e leo toi pō Malae, i le mō mia tele o loa nei, e una ia ai le wha ngā soloina o pisinisi, e mai se foi o ngā luenga ma o nanga wha le malo, e teimi foi e pei o le tūlai ma iai le COVID-19. Ia sa mana o mia lava ia computer ia ma electronic fa penei ia mo le fa o wino le o nanga le malo ia ele ngata ilea ia wa ia fo ile mana o mia le fa na wa onga ia wa fo le fa o wino wa onga ia po le mea o iai ia le tūlanga o onga le vai table nei ia o le ngata le peni ma le Apia o mana o mia le computer ia ma le access i lungo le internet pe ona tau si le fia. Ia, na o mai lea i le sin taxes. Ia po la fonga ia e whaopopo i lunga o loa au nanga. Ia lau whiongan fonga whitalai o la ule ta ua le whaasa mo le upu sin langa ua umana whaasa e lau whionga. Ai, sa tele lava le whilafa fo inga mauta i la fonga lea. I si le fia fo. O le upu ai e sin ia e lena o se upu whapalang. O le sine e i fo te wha Spaniolo e luna winga i wha pena vo le wha Italia.
O le upu foi leo lo o whaangai na tele e le World Health Organization. Pe o le upu leo o whaangai na o le tele o le winga le upu. Mai tau tala whiunga le upu ma tūlanga o le toina la fonga lea. Ia whapea foi la ua o whaawinga e tātou le sala. Ia a tonu ai e sao sui mai samtau. Ai sila fia e tātou o le ngā tūra whare tangata. E iei le manao. E se le whaingta e waailo i se mea, pe na nau i se mea, o na iei lo leo le manao. Ioi. E maua lo le manao so so ai mea fuile le wa ila ngona o le whaososonga. A maua lo le whaososonga, ia wa manao lo e whatino. O le whatinonga la lea, ia o lea lai pei e iei le popolenga. Whatino lo whape tupoilang sala. A tono lisi le vaenga o le ua whaingoa i Texas ni o sin Texas. But o le nganga lava ia o se upu whaingo fie, o le syntax o se la fonga whaupopo, wā fia i matiute ma le excise tax. Ua whae uloa e telelo na fianga o le soifua maloloina. Ia a toa i fo i ba uloa e telelo na fianga i le siusiomanga. Ngau fionga le whongwhitalai, ia. E pei lava o nau tā ua le teimi o mawai. I leo mapu lava le matanga luenga ia na ilo ilonga. Ma na whainga whaavai, ini ia whaamautuina mausali le tasi o na matafa ioi. Leo na ia leo saonga le mu, soifua maloloina. E meisi le soifua manuia o na ia o tātou tangata anu o Samoa. O le ngaluenga, wawa alua lea lei foi matanga luenga, ia ma le matanga luenga o le soifua maloloina. Mo le silafia, wha se furu lima, i le 5 miliona o tātou tupe o lo awina le tātou excise. O tau mafa. Wha se furu lima, i le 5 miliona i le tausanga o le tau mafa. O le wha se furu pasene o le tātou excise o tau mafa. O le si ono se furu pasene ia o le ava malosi ia ma le tapa. E whio lolo fo isina tupe o lo mau e ava malosi ma le tapa. O le fasili po le ale mea e le tau fia iloa pe a whapea o tau mafa nei i le anga mo tātou. Le si leo sili mai le sui o vai maunga mua. Ia a tono le o te tau le tali tūlanga lea a ele manatu. E le o mea ai le anga. Pe ona o tau mua. O le mana o le tangata soifua. Whao popo iai ma le whao sosonga. Mana o loi whatino, ngalo uma me uma. Ai, e au foi no sila fia. O lo iai foi tūla fono o whaavao malo o international trade laws. Ia ele mwhai ana pule tātou. E te tau lava o na leo tātou member o le World Trade Organization. Ia o lo iai fo ia whiangainga whapena i le pā whaamalo. Ia le mwhai on tātou whapea tu awal toi au maia ia mea nā. Leanga o lo iai lava tangata o lo fia tau mamafa i le muri pipi se i tulou po se whate ta inga. Ia a iei tangata po una le whatasi a tausanga ai le muri pipi. Ono le mafuanga e pa u lava ia oe lau tau mafa fuafua po le whate tau. A le nganga wa lai na so soani atu le mtanga luenga o tiute ma tupe maua. Whapea ma le mtanga luenga o le soifua maloloina. Ine ia whaafaiga tā ma tu i lalo ia whaososonga ia. Pea wa ia tu o tangta, o le mafuanga na wa lai na wha tangta. Ia, o lesi bela o fionga le whongpetalai. Ia o toe la ngā mai fo enisi o sui. Sili sui de mai ali pata i tu pa ilunga. Le tūlanga leo la fonga whaife au. Ia, e whai tete fo i le tu watu o no leo lo fio mai le fionga le taita i fono o le komiti. Ngare, whongwhitalai. Peo sevena. Pati e lau fionga le. Sui pan mea se i tuatula mnoa ia sanganga lua. Taimo le wanoa. Manua na lela se ese matulanga i o tiute o tau mafa. Whaftai lau fionga i le sui parimia. Le ua matau atu ua iaina e ftuna inga i tiute nisi o tau mafa. Pawan mele utoe whamnatu atu sa uta ua e la ulaunga. Pei patino le tulanga tonu ale fatua e sau noa i nei.
e lua la utou matafa ioi, ma le fatu a inga tausia le matanga ruanga le soifua malolo inga. O te toe tutu atu lava taftafa la ua fionga ma le matanga ruanga. Ia tūlanga o se tiute fo i lea whapitoa po le 5%. Mo mea ia mo mia mo le whaafai lenga o le whanawiti. Ia mama, maua lato paper napkins, a ua whale tonu le sua susu le tina tulou, la e affordable le sua susu le lei e pawhangai le whanau. Ia pēnei mea ia tutu watu o tafa. Ia whaaftai lea ua mata o na vai atu I tino tūlanga le lei le 5% le ua whapau mai moisi mea ia pe o le moa. Ia mea whapena. Ia na ona toi whamana tuatu la ua fionga a whaaftai tere lavo mo le mtau. Ia, mo le whasaoina lau whionga le. Sui pai me, se tula mai, sui malu mai, Saloi, mo matas. Lango tele nei sunga fono I le tangalwenga le whionga I le sui Palemene. Ona I tasi nei o tangalwenga sili na pele le sui usfono le nei ona sa tautua ma o mai tono al Palemene. Asi sila fo I le tulanga ina whailoa mai le minista o tupe e au lea le ausia le petasi pasene lea le ausia I tala whaatau le uma. O le ali whanonoanga. Ai pisa te lea lau tala noa I le tulanga lea I le la fonga leo toi whaapopo po tiute. O le nganga o popo lenga le sui. O le nganga whaafitai fo le sui. O lea ua saul tu tala le tupe le aise tulanga si tia o le tulanga TST ia po la fonga fo le pia wai. A lea la ua toi mawhatia I le tulanga le tau si tia I tiute o loa. O le po lenga na lo sui. Po le ale tūlanga tamu whai ela ua whionga le minsta alo whanga iei. O lea toi pa ua le tūlanga I le mawhatia o tātou tangata. Le ala lea. Ai ono o le tūlanga tau wha te lea ele tama o a inga le. On tanga luenga nei po le ivas full percent o le. Tupele whanga yo e tātou tunu e au mai lim tanga luenga moli le ngang whaftai. Ai walana tu lai mai le tūlanga lea. Io na ue a whio atu fuata awhi fua isi la fonga I uman pasi e Palemene le nei. Na iei tūlanga na I la fonga e wo whai e whina ngalo Palemene. Pela leo e tau o lau whaasoa e tūlanga lea. A oi mawhatia. E mawhatia au tātou tangata I mea ai. Te le tala noe le no la fonga po le ale. Le mea le tupu I Palemene. A lo polenga le na. O lea e tātou te tau mawhai e whaamama a venga le atunu. A le whauto e watu. E le mawhai na tuu whapea tuu sau noa ai le filfilinga al tangata ia. Ia tu si sila la e tūlanga lea le atu e tuu iei le atunu. Ia pero polenga na lau whionga whangtalai. Lea na whai atu e a whapea la le ala. La le mea tau mawhai e au mai. Ai le tuu lo waela na oi te tongi. Moi whai. Lana lau au mai. Ai develop lo le mele sau noe le whionga le minsta o whatoanga. O lo e whai le moa Samoa. O e whai le mamoe Samoa. O e whai le I whapena I le povi Samoa. Au alana I tatu toi tepa. Wai e alana ona wa mai fua. Ale anganga ma watu e fua tua lalo. Tua I te e alane sui I le toi whao popo lea ua le aise la fonga I lungo mele sa pole. O le pole nga fua sui. Ne I alu pa au lia le tūlanga I tonge lau whainga ruenga le malo. Wai wa ai atu le uti le whaasoa. E mua awe le whaasoa I le ao le malo mo tātou tai o le atunu. Ai oi whalai lalo I le whaasoa I tonge lau whainga ruenga. Polenga lea. Ai watu tua lalo. Ia, mana ia le whaasafua pea le tūlanga. Le ai mana ia le mele iai. Ia malo nganga whalalo le o whionga whangtalai. Ngalo sui maru. Ia, se Ia o whionga whangtalai. Se I tula mai lau whionga sui te le tūlanga. Manu o lea lo whaisi maro longa popo le whionga sui Palemene. O le tūlanga lea peisa a whea fo I se manatu. Ona lea mai pe o le sini au tū o le tūlaf, o le pāmue moe lea, o le sii o la whonga ia po tiute o loa whaulu whare mai lea tunu. Ina ia tau mwhai fufo, ai le whawhitau ni o le NCD. Nona winga so ta inga la lea o le tau ai si tanga lea. Ia tau mwhai fufo matu I titia, ia wha mai le pisi.
me i le suka to maulunga ia ka nesa mai si mau ngasi fa pena o le meta ua la le pe sa o sa ngai e la utau talanga i taimi o tea ia lava la le se le ni le la o ina mai e fa tino i po kalame ia soifua maloloina awa o se le ni ale ia pe ona silfia le au ina o le ele mtanga luenga tupe maua mai o tiute ia ona tuina mai le i le official tupe le official la tupe fa ia fa so ale me ala na le ala ina ma no no le tulanga le ia lava la le fa so ma lava se le ni tuina tu i le mtanga luenga soifua maloloina o wala po kalame ia tu titi aila ia ngasi fa pe no no atu ta ua wa po kalame ia e mata wina e ono fa tino le tanga luenga soifua maloloina po kalame fo ia fa la iloa ia fianga tu ngao o a fo io tau mafa fa pe ia misvola te pa male me in Somalie ia mai si tau mafa lo te le ngao ia o me fa pena ia fa tasela mo po kalame fo ia e fa tino ai e fa malstino mo exercise wa me ia ata tule nga ia una i malo si me ia e tau te fiwa e si ia la fonga nei e alua i lunga ia le fai no me la to ngase i to nga fa ma ia a per so ta inga la le o le ia do fiso tupe ia lava la se le ni le ave o wa le fa pe e al tupe o tute na bisa ola ia lo tanga le so fo malo loin e a wala mai tono le o le fiso tupe fatti no lo fa so pe ole so le se malat tai ia tu la mela o fiongale mensta sui palme ia le la so tali bo mo atu le sa no ngale sui te tai o nai tu e sa le al sa no o le beatonu lava le o le nau ta inga ina ia lava fa soa o se taimina o talo at foi le ai le nganga o le matanga luenga ne ia mo won tu pe fo le fo o tu watu tono tatu paketi le nganga o paketi e fama ite ni tatu ala nga tu pe fo ia o se taimina o tu se fama talanga ai o so tanga le pe ona sa no ai o so tanga le leite le lea sa o leila o fionga e anga i uma lava so ta inga anga i le matanga luenga o tupe ina fa pena le ona fa so mai i tutonu o le tato matanga luenga o soifua maloloina o le vava alua leo te talo ai ona o lea foi mate vava ai matou i le filangolongo mai o matanga luenga i e lua pe foi matou ngā lue ma leo i le tūlanga o saonga le mu ma le tau fas tau fiofina o whalau fasaina ma tūlanga whapena e whai foi in whapena la utala le matou ngā lue ma le matanga luenga le soifua maloloina ne ia matou vava ai foi i le manao mianga o le tūlanga o lo iai le naunau tainga o soifua maloloina o lo iai le lato nutrition profile ia o lo tau whai foi lato i le tūlanga le whaititia pe o mafuanga na e le o whasoe matou tupe ai o lo maua le matou so tainga le lei o matou ngā lue whatasi pe o le nganga na o lea na uta ua i le matanga luenga le o soifua maloloina o le tulai mai o le sui mai vai maunga ma sauno mai whapea o le nganga fui lele la mele tau fia iloa. Ia lea fatua umana o wha nama tua le tūlanga laina le mwhai o tau fia le teimi nei ona o lo o iaia tula fono international trade laws ma treaties whapena e tau on tato mana ia o lono lua. Ia ele whapea la tau fia lo tau fia. O lo matou so tai foi malo fiso fatoanga e fo foi le matou nga lua ma tuna inga o le foi va ai tu foi le uswa minister fatoanga mfainga faiba ila na ia tina ina ia fatele ia le fala au ia me se foi le te mau ainga o me tau fatoanga i tonu le tato tunu a tonu le taimilea polisi ono masina i le si tau sanga ia wa mata na fua maila na ngaluenga le fai o inala ta tu ilo ai na esi le fia le lo fioga la o foi le stangata e masani tele tono tanga luenga lea o le ngaluenga foi le tutu nai le o si ilunga ia fala au se tan fai fa ngal ka ko ka pisi nei ai tu lalo le moa ona o ia inga fa tu la fono ale
al tatou whatauinga ia na utala noa atu iai. Ai a tonu eisi aso ia o la tūloto pea lau whautuanga ma lau tualalo. Ia a tonu eisi aso pe a tele mai moa Frankie o sa no Elminster. Ia na tawhio whiro leo tatou import. I toe foi tua la utala ile tūlanga lea ile la fonga whaiwhi au. Ia o lea e matile o whalawe lawe le tebili nei o nolo o anga i pea le taita i fono i tūlanga o komiti. O lo whapea nao na whata milo. E on silifia lea na maile tarosanga i Palemene i le fonga fitalai. Mo se whapoponga na i vaiaso se i whaama ea leile ngā luenga. E ui lava na tele ia whaataltaluanga fo i sa whapea nao na whaatino i roa matu o mai. Ai o le manatua ia o le komiti. Ne ai ia la tu atu pea le komiti e whaatino la tonga luenga o le whaataltanoinga o le o e fo e tau na whaataltanoa le mtau pulu nei. Ia na toi poti mai fo i lea i le tato Palemene i steimi o le toi mamau. Ia o le tala lea i le tūlanga lea. O whionga le whonfitalai, pe mo se avanoa whamana mole. Ia malia lau whionga le sui pai me se tuatu le avanoa le sui mai le pata i tupai lunga. Whaftai lau whionga mo le avanoa. Ia ona o lea ua ta ua e le whionga fo le minsta, le whionga le sui Palemia, ia le sui nei tu malo whapeo, ia le sala ngā le tūlanga le teksa whaiwhi au. Ia o tele o maitaua ngā iei se whamtalanga le nei tu malo, o le isi tūlanga. Ia o au o sui o komiti, o le alala mai le sui usu fono vai singano mua le tai fono o le mātou komiti, o mātou le lau liuina le tūla fono lea. Ia mai whaamarulua tuai, o nei tau le whaasao, ia whaamaumonga le tātou maota, i rei o iesi whamtalanga nei tu malo le tūlanga lea, ma lea nganga whaaloalo, whaftai. Alo, whaftai. Ia, se tūla mai lo. Se tūla mai lo, pionga sui mai vai singano. Ia whaatalai, ono le ua o le saunanga fo ia le whionga le sui Palemia le tūlanga i le ulo ta oto ia i le ngalu e ngal komiti. Ia e pe o le ngana, le ngal komiti e pe o na iai. I le tūlanga fo i o le whaonga ina o li poti manisi o tūlanga na whaatino e nisi. E whai ai le whai unga. E pe e le iai le nganga le o le komiti. O le ala lea sa whaamalulu ai le tūlanga le mana o mia. Le ngai pe o le komiti e whaatala noa matangato le atunu. Ina ia mawhai ona a mai le li poti o lo a mai. Ma whaafufonga fo ia le sui o le komiti. A o sau noa mai ia le atunu. E a ila atou le tūlanga leo lea. Ai masalo o le Fonotaga o lumanai. Ia la whapeo na tu ina mai ai loa se li poti ale nei komiti ma lau whalo le tele, lau whionga le whongtalai. Ia, te tūla mai lau whionga le sui Palemia whawalo sana. Ia, whaftai tele, whamalulu atu ia. Il sui lea, ia a tonu wasas. Ai, o le whasaonga ia o le sui mai sa nganga lua, pe sao lea. Ia, le lei. O te whiatala noa lau whionga whongtalai. Lau whionga. Ia, o ta masani le mea tua ina o itai mea whapea sui Palemia. Ia, mai a maa, na mea wapenta to fono whaftai. Ia. Ia, whaftai. O tupe fau lau whionga. Nana le fo ina fisilingia le tūlanga o. O tupe fau o fufua ina e au ina. Ia to ai ma la fonga tu ua o le mwhai o na au ina. Sila le mamalu o le Palemene i tupe o fufua e au ina ma le matanga luenga o tupe ma tiute. E tu salona o whainga ma le 5 miliona tala. O se vaenga tupe tele ma o se whaasilinga mai le tupe sa po se taket sa tu e au ina i le tausanga nei. O le lui fo i lea le matanga luenga ona o lo iei le toa. O lo iei fo le manatu o le matanga luenga i mātou sota inga e mawhai o na mātou au ina le 5 miliona i le tausanga whale tupe o le asau nei. I le tu i la fonga tu ua o lo fufua ina e mawhai o na o ina i le matanga luenga i le tausanga whale tupe fau
e tusa lea ma le 2 miliona. O tupe ia o ai tālafu o la fonga tuua, o lo fuafuaina e auina i le matanga luenga. O salo le foina o talanoa atu lesi vai taimi, o lo o iai tūlanga o ai tālafu, o lewa na iai. Sa le mwhai o na auina i le tausanga tele. O lo o whata oto nei le work plan, ia po fuafuanga fo ia le nei mtanga luenga, i se tau mwhainga i ne mwhai unto e auina tupe nei. O tō fionga ia i leon te mai tupe. Tau na o whapea atu. I le vāo leono sfuru, le vālu sfuru biliona. Tupe tu ua i le iauina. Le ala ua iai le manatu le mtanga luenga nei. La tau mwhai ao le 2 miliona i le tausanga wha le tupe. O leo le asau nei. Ia, o lo iai pea le loto tele i le mtanga luenga nei. E i le manatu e le a ngā due puno wa ili nei matanga luenga. Ia ono leo walafo mai ele tamaitai minsta o tupe. Ia e meise fo ile ofisili matanga luenga o tupe. Le nei lu i mo matou. Ia a wa matou talia ma le fifia. Lau fionga le fonfutalai. O te wha malulu atu i le, lau fionga le sui Palemene. Ma se for sanga wafo ia. Mena la ngai sui malulu mota ia. Toroi tatu tau nuu isi, tei me fesin tatu malolonga, mors fuli minute, ya mele la fatati ese, tol mangal fono wao, faitula fono mors fuli minute. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, 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 2 times a day. Brush with Colgate. Siongi, leo o mal kare le midia le okol maliu ya aliki. Mama, kiro ere komo mika. O free kore mea. Oh yeah. Ia mama. Papa ngo pia aliki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai ufa komo si. Au ngwa msi. Fa fenga i doanga mesa. Ore makakaro ngwa msi o le keshio le aliki. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili mai loa e au noa masestongi. Aliki Wholesale. Kids,
Lona suafa, ai leo le mama.
O te whasisilatu to am te nei tau manga whono au whaitu la whono. A malo whaftaila pale tātou maota. E whatati ese tātou ngā ruanga mon malolonga. No sau noa le whionga sui Palemene. Mi stafu leo tiute ma tupe maua. Man whauralo tā pāla u whionga mōli. No sau noa. Aftaila u whionga le Fonotaga. Eide I tāle malolonga sa yeise fesilitau sa tu I mai. Suis fono sanganga lua. Fia watu ai sina tala pupu la u whionga. E tu sai mal fa siri. E tu langa fo I lo amai ele tu alalo. Ia whai alofa fo I le tu langa I tau napi, se tu lou. Susu ia Apia o loa. E whatatau lea I naiti nā o lo tau whawhai lelea la tō whanau. Lau whionga le sui sanganga lua. Na ulangona lava le tāua o lau tu alalo le teimina saunoa mai ai. Sa ili fo I po le ale tūlanga o iai na ia maua so malama lama. Ia, o te fia whaido atu le tūlanga o lo iai le kalifa ia po le tariff I le teiminei. O nisi o loa tau me ai. O whapea o lo whaiita o mawhai aso uma ia o lo au ina mai nei. E le aise kalifa o iai po se tiute. Ia o tau mawhai iai le eleni. O le tuna. O le laisa ia ma le whalau mata. Ia ato ai fo I ma le apasusu. O le tūlanga o napi ia o lo iai le tiute 5%. Ia le tiute fo ilea, it's a concessionary rate. Ia po se rate fo ile le wa pau. Lau whionga, ia e tāua tele lau tu alalo. Nanga e mo I lava e olo iei fo le naunau ta inga. E whātāua le tu alalo le tūlanga lea olo iei fo se fru na inga. O ma fo ina whai se fru ta inga. Vāwala lata lava ma leo lo sui ta mai tai pule le teimili nei. Olo iei fo le ava noa e mwhai ona ftutu na ile napi. Mo le mafuanga wala I ona iei pia le ta mai tiute lea. Ona o le tūlanga fo le o le waste. Ia, o le toi au ina mai o le pia la fo ile napi a ta mai ti. Mafuanga le ngai ele tiute. Ai whai ana o whai loa atu. E mwhai fo ina ese le concessionary rate le 5%. Ai wha duty free lo le napi. Lo aile o le so paftai. O le fia whai loa fo le tūlanga o loa. Le fo ina fesili le sui o wai maunga mua. I tupe maua mai tatou syntaxes po la fonga whapopo ia. E le tausanga o le tupe luas fulu le tasi, luas fulu le lua. O me ai ma mea inu suma lie, e se fulu 5 tesi ma le 3 miliona le tupe na oina. O pia ma ava malosi, e se fulu 5 miliona. O tapaa, e lua se fulu valu tesi ma le tasi miliona. Ia na, o le tele lava o vaenga o tupe nei. Ia o tupe maua o la fonga whapopo nei, ia o le tapaa. Nau whionga le fonga whetalai. Ia o pia ona uto e whapopo atu le saunoanga le tamaita, minsta o tupe. I le aswa nafi, ia e iwa sulu iwa pasene, le tupe o mwhai o na oina o le target lea, a le mtanga luenga nei o tiute ma tupe maua. Au lea lava e toi lua aso i e te toi. E ise manatu. A fua atu iai i le se fulu masina talu mai e tūlanga na tula i mai le malole nei. E leo le tausanga atoa na o ina i le tupere nei. A fua foi tūlanga o le vavao o le koviti ma tūlanga sa iai le tātua tunu. E lockdown loa e le mwhaio na au se tupe. O le mele tau a watu mo le si da fia. O le ngā lulue puno wai o le nei matanga luenga. O le ngata i le tuli loa o tupe sa tau na o ina ma ia toe sau lunga leo whainga o le tupe au ina.
Ia, lea lawa ua o mai tauina le tūlanga o le ato toa o le au nanga. O le ala o fionga le whawhetalai ma le tātou Palemene. O iai se manatu o le Minsta, ia me se fo i le tau mwhai atu le imtanga luenga, pe au le matanga luenga lea sa tere ai lava ia le sai mai fo i o le tātou malo, o le tātou Palemene. Ia, e le manatu e le toi mana uia e le matanga luenga nei le tūlanga o le tau balea. E le toi mana uia fo i le matanga luenga nei ni tua inga. O le tūlanga fo i le o loa whaasaina. Ia, o whana o wha ofina nā mai. Ia o whala au. Ia ma o loa i le tongia tiute. Au tō fionga. O i nā leo lo ave ele wha mua. O le mātou naunau ta inga. Na ia tūlai mai le matanga ruenga lea o se matanga ruenga. I mwhai o na whatutua ina. O se matanga ruenga i mwhai o na suru ia ile atunu. Ma maua le wha maa avenga. Ma maua le au nanga. O se matanga ruenga foi. Ia tū matila. E tūlanga le wha maoni pei o na whai o se tasi o lato tiu te tau ave. Mai, me iai lava lo tauwhi, ia. O mai li tau whātua tuanga. Salo la tau whai atu pēr i se tau mawhainga i ngata ai. O le ngata i le auina o tupea wā le te bau ainga o le tātou o tunu. Ia o tūlanga fo le o nanga. Ia o le vainga tau lai nā mo le anga i luma. Ai whaftai ma whamalo i tua lalo ma whautuanga umo pe on tu ina mai. Pionga whangwhitalai, pe mose avanoa. Ia, maria lau whianga le sui Palemene se tuatua avanoa le sui. Wai maunga no matas. O nao le tāua tele o neim tanga luenga le nei sui usfono. Salo le sau launga i fo i le tūlanga i le i avanoa po whātumtumungo tanga luenga. Ia, ma tau fo i la neim tanga luenga. Ia, o le aile i maua le whaururu iai. Pio pōlenga le nā. E na ua sau noa le awhionga i le tamaita ai minista o tupe i le wananafi po talato wananafi o e iwa suri iwa pasene. Ia na talango nā le whanau noa o na mtanga luenga nei e tele o tausanga e le i pa wale tupe maua. E sa au tatalo ai le atua. O le eina i aso e te toi pe o tai au e umai. E ar whātua tuanga e pā i whafole se leni le anu tanga luenga lea. O nao le tasi pasene le ai o le nganga nā sana unau e le nei sui. O le iai o whaatumtumunga o matanga luenga. Wa an whapea le iai le pule. I ua pasai whafole pāke ki tulo. Ia le o mea le taimi. O lo tau ma whai pēr matanga luenga. Pio le nganga al sui ia iai le whaulurunga. Ia el nesim tanga luenga nei o lo tālia pe o lela atoa le tausanga o le ngata il matanga luenga i papolenga ma le ai o se whaalongo i mo i le iai whaatumtumunga i tamaitai e lo whaatumtumu i le tiute ma le lafonga a le whaatumtumunga i le ulu i pe polenga na le sui ai na o sau noa le whionga le minista o tupe to e tasi pasene ia o pasene na salo pe 5 miliona ai lo ia whaatuatuanga ia o tai au po neia ia au si ai tupe le langa tanga luenga nei ai sila ia le whionga le minista o lai matati ai sui nei vai monga te ele se ele nau la ai nau i pa maua pe tupe maua ia wa tau tuaina le matanga luenga male tau tuaina le tato malo tu atu yo au pe le nganga nai le whionga ia mai whaatuatuanga tu tai au ia e o tua familia ina le tato malo e ale ngalwenga lo fai ia ma ba fa tumu le faululunga matanga luenga le ngata ile o lo fa tali le matanga luenga au tanga te foi la sa apalai po ai o lo ta lia pe e lo popole pe pole ale temi na sa no foi le fionga le minstao fa toanga ia sa wa ia ai pe o matou nei le pipi ile il public service tu a popole il public service tu a popole le temi nei o le ale temi la tu le ses
Ya tu yeses. Le pele nganga na le fio ngai. Ma ua fingalo sui. Maluma. Ia, te ton fo le o man sa no yele. Kapineta ile tulanga ya. Si sa mo lo fio ngal sui pan. Sa o mai tau pea le lango le sui lea I tūlanga uma tau le tau pu tau tiute ma le tupe maua. Ia a tonu o lau fionga le la avea ma Shadow Minster o le tātou tanga luenga le nei. Ia na fio mai tanga lue a fio atu nai no fola I fafa le fatali atu I fafa lo potu. Ai talia le fautuanga ma tūlanga uma wea maia. Ai lau fionga le fongtalai le longo malia sai noanga ia. Langa ele o se fai pule no foi fafo. Tal sanga toi lau fionga mista. Ai me lo sui vai mo. O tau ne sau fafo a waki tongi me nai ti. Ia, suanga lava. Fa pena ia si fa o sa noanga lau fionga super. Ia. Ele ve se ai ma fai tia le tau o fautuanga. Lewa fio mai le tuai tai palmi o ia e fi tonu ia ile mtanga luenga lewa a mai ole I winga I CEO tulanga fa pena msalo la le o ia so leo ai o tulanga fo ole o ia ile fa nga solongo nga luenga mtanga luenga le taimine o nga solo le I lalo fo ole atamai ia mai se fo ile baba inga le fo lo tulai mai le taimine e tau avel tulanga ole sui ofisili ne te o faititia le lana ia o nanga malana tautua ai a uio mtua se lau pasene. Kawastai. O te fielta noa le ava malosi langa o leana la ngā fo I la o minsta lango ia ma tu ina mai fo I langa whaftai ia ma o nei. Ia o lea fo I sa mai lana whaaloalo e tauna whai sautala e whaftai ai le pūlenga o le komiti o le ava malosi. Whaftai lo usua Minsta. Ia, o le tūlanga o iai, ia, pe ona si le fia le atunu. O lo ele I whaingofie le ngaluenga sa iai le taumwhainga ina ia sa ili le tūlanga o le compliance. Po le tūlanga o le usta ia leo, po le mulimuli ta ia e whalenga o si ava malosi le tūla fono o lo iai. Sa uia umalava tūlanga o le tūla fono. E toi titi lava tau sanga atoa o tau whai lava le tūlanga le nei talu mai ona maua le tūlanga le waila au e tutonu o ava malosi nei lea sa I eilo le tau whinga ia sa tau I lava le tau whinga lea fo I ma le teimi o le SOE ia o le ana whioswani fo I maua I sisi malu puipuinga o le tātou atunu ina ua le tele le ava malosi e tau mawhaina. Ai o le ngaluenga ia sa whenga iei mal komiti nei ia e whaingofie sa ngā solo umalawa I tūlanga sa tauna uia ia na iu lava na mātou whaapsanga I foi ma whiutangai ma company ngau si ava taito tasi ia ma fofola fo ia I le atungalunga o le komiti ia sa whapena foi na ave I le ava noa e sau noma ia I matali mai foi I tūlanga pe o na avatu e le komiti tumiti whaatonu e pulea le ava malosi. Ma o le teminei la, ia o masalo na ua manino ia whaasara launga. Ia, e ele talitununga. Ia, a eisi teimi ua mawhai na comply, ia po toe tāpena mai fo ia I company nei ni tūlanga fo I lele ina iausta ia uma ia inga o le sene. Ia, ele se me tau fiai o lo talapea le ava noa. Ia ai pe ona sau noa fo ile sui tai o nai tu ia orona tungalunga fo ile le tūlanga le pulu I te fo toe alia I mai toe ngausia o pulu ia e ale talitununga ia o te le lopo sana ia lea whamaite pe ise me ona si la fia a ia ua ia a toi tūlai mai le tūlanga na ia olo ia I fo le tātou tūla fono mo I la tau e whaia lea ngai o inga wha le tūla fonoina. O le tūlanga I le siti o tutongi o le au whengalwenga al malo, ia, ma leisi mta upuna langa Samoa Talks, ia po tanole I le vao Amerika Samoa, ma Samoa nei, ia, le wa fio mai li tai Palemene.
ia ngavaa ia ile mata upule fa malulu tuai so fipule bai sanganga lua ia au te loa lewa o fio tonu mai le Palemene fito tonu ia ile mata upule ai te fa malulu atu o no tulanga sa ia ta to no po ia nei mai tau mai o fa sanga tau atu ia te oe le ai fa ntala ngo o vanganga o tula fale oe pa tele fo ile tu la to fa o ta fai upu ia ai sa fa pela tali atu ale o tula ia tu ba batul mata upu na e tau no fa malulu tu ai lau fionga ia lau fionga le fonga fetalai ia o te loa wa le inisi mata upu e fa sanga le mata nga luenga ia ai o mai ai fo i le lau for sanga ile nei tu la tel tonu o fa mali ina fo ia sui ba malu ia i se tali fo u tu inatu a tonu ale ato toa ia fa ato ai fo o tu na nei na to fa mo fa tanga ai se taimi ia to va tu fo i se si tala to mo so wa noa ai mo le terminei ia tau ia no o fa stai lo fionga ile fo fitalai ia lo fangia pe le tua ia lo fionga ia fo pe va telo le i lo to fa wal fa foino le tato Palemene nei ia sui mamal uma filifili o le Palemene alo fangia o to le tua ia manuia foi le tapo inga Samoa ia soifua ia wa fa malo fa tai sa no ilo fionga le sui Palemene ia po le minsta foi le e fito tonu tato official tutor ia me se foi tato tu pe maua ia te tonu foi le wa mai sa no tu langa uma foi na langa sui malu mot ia le foi wa e tan foi tau ia malo fa tai malo ta pena malo foi le si le foi finangalo langa mot ia wa lava ia le lufino te mau ainga e mese le nga ilumo tatu tunu ia mese lava ia o lom tanga ruenga pe o le fa lango ia tatu malo ia wa tu peao ia wa lava tatu watina e mese fo fa tu pe non tatu tal tupe mele ia le fa manu ia tu tatu mota ia mamana i lau fionga mam tanga ruenga ia sanga yane ai o tai wa fo le no tu nga ruenga fita ia wa le sailia o tatu tupe maua ia wa lava nga ruenga fai man fa tu pe non tatu tal tupe ia malo fa tai ia te loa lau fionga le Palemene ia le wa tau mai fanua ia la fatia lau fionga mo sau saunanga Faftai lau fionga le fonga fitalai mo le ava noa ai tula iatu ma le whaaloalo e whapai atu o wale pai o le mauta Samoa i le Fonotaga i lau fionga le fonga fitalai ia ma pai o sui faipule o le nofo e tu malo ia Samoa lava lea i ona tulaga whaalupe ia wale pa ia i ainga ma latou tama o tama fo'i ma ainga usunga ia tu mo pule i tu au ma latou ainga i le taima le vao famati ia whamalo le fono i lawa fionga i le fonga fitalai o whaftai atu i le tae au mawai ma le whawheiloa i le taunu mai o le nei whainga malanga whaftai le alofo le atua ua to e tali umai ma le manuia le whainga malanga ia au lo whapea o na au ina pea le masina i le fio o sui o le mauta ia ai maise o le whaangasolo ina o le ngā luenga o lo whea ngai ma le mauta o le tatou talo o le tupe whaftai mo tapua inga mo le nei whainga malanga ia whaftai mo le tau abeina pea o le tatou ngā luenga whai whatasi awa o lea ua mai tau atu ua whai ui e le whangasolonga o le tatou talo o le tupe mai whamalo atu i laua fionga i le whongfitalai i le whatauteinga o le whangasolonga ia ai maise o le whataatia o le lipoti a le taitaifono ma le malu o le komiti o tupe o le mauta ia whapena sa folosia ai le fuafuanga le tatou whainga malo
i le whaasoa mo le tātou tala o le tupe o le tausanga o le a tātou anga i atu iai. Pa malo foi i le au whainga luenga o e sa ngafa ma le tāpenaina o le tele o vaenga o le tātou tala o le tupe. Ia ai mai se o le sunga foi le whailau tusi ale fono malana au whainga luenga e tusai ma le lango ina o ngā luenga le tātou komiti. O lau fionga i le whongwhitalai ua longo ina ua le fionga i le sui Palemene e nisi o mata upu sala e tusai ma umita ngā luenga. Ia ai le whai atu ia se tala i le natulanga. Ia o te liliu mai le tu i le pūlenga. Ia lau fionga i le sui Palemene ma le nofua minister kabineta. Ia whamalo foi le whatautai o tiute mga luenga. Ia i loutou wala awina. Ia alofa le atua, ia whapena o na tului pēr le whaito whama le whaiuta. E tusai ma tiute mga luenga o lo ngafa mautou a fionga. A tonu fo e tūlanga ese. Ia pēr vai fo i whanga solonga mai o whainga malo ma vai. To esea o loutou taitai le taimi o lo whanga solo le talo le tupe. A lau fionga i le whangwhitalai. O le vainga lea o le whatua tuanga o lo ia te au o le taitai. I lau au fono. O lo ngā whatia, ma mawhai, o na tau awe tiute. E pei o na whamoe moe i ai le whanga solonga o le ngā luenga a le tātou malo. Luani vaenga sa whaalia mai le fionga i le sui Palemene. O le talanoina o le totongi o le au whainga luenga le malo. Ia atonu lau fionga i le whangawhitalai. Ia e le whate ia foi, ia le whalongo atu i lea mata upolo langa ina mai. Ia awa o lo whiangai pēle lau tele o le tunu. Mawhita o le tamau ainga. Ia malelu i tauina foi. O ai mai se i latou ele o mauana ia ngā luenga. Ia po ua whaina foi ia i tū maoti, ia sectors. Sa whapena o na ngā lue ai. Ai atonu e mwhai o na whai atu sautali i le mata upu lea o le tutongi o lau whainga rue ngā le malo. I le nofo inga te ruai. Sa whapena foi o na whatulanga ma whanga solo i tausanga. A sa stega, tu whasolo le sitia o tātou tutongi o lau whainga rue ngā le malo. Le na muli tai ai lava le sitanga mo le pesenga o tātou whaipule. A ile whengai o tātou ma le whaamaitele. Ia atonu o le tātou te manatua o le whainga whaavae po le tali whaitau o le whainga malo taluai. Ile mata upu lava lea o le o tutongi po le wha mautu ina o ngā luenga le au whainga luenga le malo. Sa iei se tuunga e whaamautino ai e whaawhainga luenga ina pēr tangata whainga luenga le malo. E ui o lo whiangai ma lui tauina i le tunuu i whaawhita uli o le tamau ainga. I le tele o taimi i le whiangai ai o se whainga malo mani lui tau wha le tamau ainga. O le si lava i tū mua lea e o iei se whaavainga o le vaea o le whaititia o le au whenga luenga. Ai peitai i le whenga whaavae fo i le whenga malo taruai. Ia o le lava sa maua e whaamautu ina pēr. O le si vaenga tele leo tangata whenga luenga le malo e langolango ina o lato ainga ma whapena o na solo atu ai. Ia whaamanuianga he le ngatai a inga a o nuu foi ma ai mai se foi o tato e kalesia. Ia a tonu o lea sa whai ai lea mau. O lau whiunga i le whongwhitalai. E le o iei se manatu o le whainga malo lea e suia le natu langa.
ona o se fuafuanga vai lau tele mo le manuia. Ai o le tātou te mōli mawina lava. Ia whaafita uli malu I tau o loo whea ngai ma vaenga tū maoti, private sector, ma vaenga I tua atu o le malu. O loo whainga tā tele mō lātou. Le mawhai mua na whaawau, ia tangata whainga adwen. Ia po o le ngawhatia fo'i o totongi. Ai o le tū lava na o le olo ave pea I ai le whaamua le tātou malo. Atou tanga I fo'i tala o le tupe, mo mtanga adwenga taitasi. O lo whapena ona whaamautuina pea seleni. Whaamautino ai le totongi o le au whainga adwenga, le suinga o le au whainga adwenga. Ia ai mai se fo'i, o whaamanuianga masani e maua I le whai unga o kon kalate. Ia po le tūlanga fo'i lea o I lātou ua umi le lātou tautua mo le malo. O le vaenga mua lana o le tai atu I le mta upu lea o le siti o totongi. E leo se tūlanga e mawhai ona alofia le tūlanga o totongi. Ma o se mea te tau pea ona vaai whai pea I ai so o se whainga malo. Ia male tu o le mawhai ona ngā whatia e le whainga malo. Ia tātou te mata I tuina. O le tātou tala o le tupe le ala whamaea. O se tala o le tupe pupu. Ona e ona mafuanga I le fisuia inga o le whainga malo. Ia ma le tūlanga sa whaanga solo mai e le amatanga o le tala o le tupe. Lea o lo whaanga solo nei sa whai lalo ai e inga o whaalawe whafuase under emergency orders. Ai I le pale atu o le whainga malo ale fast. Sa e se manatu. E le lava le toe tu mai o le whaanga solonga o le tātou tala le tupe. I tūlanga masani I lona whaanga solonga. Le lana whai e le tātou tala o le tupe. E amata mai ia au kuso o le tausanga nei. Le foi la ua tātou o mai I le nei vai tau. Ma o le lava o le a whapena lava o na whaawau ai le whaanga solonga. Ma fuafuanga o le whaasoa o le tamau ainga. I le tūlanga masani ia tātou tala o le tupe. Ia mai o te manatu. Ia e au ngā fo'i le mata I tuina e le whainga malo. Lea ua pale mai. Ia tūlanga uma ia o le tātou au whainga aduenga le malo. E le nā malalaina lau fionga mai le nofo inga taruai sa e nisi o fuafuanga o whainga whaavae I le whasuia inga o mtanga aduenga. Pe o le whaupopoina fo I o nisi mtanga aduenga fau. Lau fionga le whonga whitalai. So se taimi lava e whaatūlanga ai, se mtanga aduenga fau, po se si tu tino fau e tonu al malo. O isi fo ia tupe whaupopo I le tala o le tupe ala malo. Ua pale mai fo ia le whainga malo nei, o le fo ua iei le bainga, I le taatianga o tātou mtanga aduenga, ia mō lātou tangata whainga aduenga. Ia ua iei nisi o manatu petu ese nisi o mtanga aduenga, ia ai petu whatasi nisi. O I tu uma ia, e au lava ona whataatia le leia se awiwi, mai o le tūlanga lea o lo o whaanga solo pea, le sila al tātou malo fau, I le whaataatianga o le awiwi o matanga aluenga. Ia me whapena ona whasoa iai tātou tangata whainga aluenga. Mai e mawhai eila I tonu o le nā a whetuna inga. Ona mawhai eilea ona tātou fuafua le toa inga whesili lea o le si itia o totongi. Ia ma le tūlanga o le ngawhatia o le whaia o le nā tūlanga. A o le mea lava I e masani. Ai mai se lava I le fua I le tau o le soifuanga. Lea ua tātou mai tauina
ua si pe lunga le tau o le soifuanga e ala I o loa. E le ngata I ta mafa a o isi le lautele o loa ai maise o le tūlanga o loa faufale o loa mo ngā luenga te tele ia o ia mea uma ia e whapena foi e vaai foi le whainga malo ia awa a fua ia tātou ngā luenga te tele a ua si I le tau ia e whapena foi le a fianga o le whatinonga o tātou fuafuanga o tātou ngā luenga whatino ai o le fisili e tāua ma o se mea o lea e vavaai totoa le iai le tātou whainga malo ai maise o le toe whaatulanga ina o tātou mta ngā luenga e pei o na tātou iei nei ia atonu e awhia ai foi I le vainga I le tātou komisi e pūlea le au whainga luenga malo e ua te re lava ia le swinga o le ngā luenga whaatino a le tātou komisi o ngā luenga ma o lesi foi tu lea o loo vavai iai ai maise whainga whaavae sa tātou sauai mo le tele o tausanga I le tūlanga lea e whaima whaataitainga I le whaamatuu atu I tua I mata ngā luenga le pūlenga mua o le au whainga luenga lua o le tala o le tupe o se whainga whaavae lea sa whapena o na whaatūlanga mai ai I le tātou pūlenga ia I tausanga ua mawai. Ai a tātou toe tuli loa le whangasolonga o le nā whainga whawai e tu atu I tua I le pūlenga I mitanga ruenga. E ese lo na whatinonga. E le o mawhai o na whatino I se tūlanga ua whapena o na whatino I le au te lenga ma le au whainga ruenga ma le nofo mitanga ruenga a le tātou malo. Pūleo tupe ma le pūleo le au whainga ruenga. O le winga lao lau whamtaranga la whionga le whangwhitalai. I le mea lava le nei o whainga whawai. A whaatua tātou whainga whawai. Ai le mawhai o na tātou whatinoina. E ono tupu le mea whailea. E alu whaasapasui vane le mamalu o le mauta. Ia le tātou ngā ruenga. A o i le taimi whai mai. Ia o le whainga whawai. A o i le taimi whai mai. E le ai ua tu e sui. O le winga o lau whamtalanga ma se mau o te fia whaasoa mo le mamalu o le Palemene. Mai o tātou wai whaia le tonu o mene. E le ai se au ngā o whainga whaavai. Pe a tātou le ngā lulue e whaatino. Whaima whaataita inga lau whionga e le whonga whatarai. Le whainga whaavai fo i le ana whai mo mta ngā luenga. E tu ese ia le tu tino o e whaia le whainga whaavai. Mai lātou o e whaatino ina ia au nanga. Separation, policy and operations. Ia, ai sala fo ia mena tutupu. Ia isi vaenga tu maoti, ia sectors na mawhai o na whai. Whai mawhataita inga, ngā luenga te tele. Na mawhai o na whai. Ua tu ule mta ngā luenga le whenga whawai. Ia, ai pei o na tātou mōni mawina. Ua tu lava I tua I company. Le whatino ina o tātou ngā luenga te tele. Whapena I mta ngā luenga o sota inga. Ia, ai tātou o mai mta ngā luenga o soifo māleo loina. O le mwhai o tātou whai. O le winga lau whamtananga, e leo se whamisinonga o le sao po o le sese. Ai o le mau. A whai le whainga whawai. Ai le muli ta ia, ma wha mauti noa, e whaatino I ona I tū uma. E mai mau le taimi. Whai e le whainga whawai. Le ato toa, le wha moe. Le ana whawai ia se tau mwhainga. Ia, o I tū la ia I lau whionga le whonwhitalai.
E au ngā lava awa o tūlanga o te tele ia. E fusi ai ma whai ma whaavaa. O le tala o le tupe le tau tala no ai. O le ale whausanga o le whaavaa le tau teo ai. A o ala o mea ma tātou whainga whaavai. E whai ei le tūlanga. Ia, o se tala noanga a mata lea lau whiunga le funga whitalai. I le langa mai o le mata upu o tutongi. Ia ai le nofo tutongi na o tutongi. E whai fuafua o a isi mea uma o lo i tutonu o le whaavaa o le whaangai o inga o le tātou malo. Iona mata ngā luenga. Ia ai maisi o tātou tangata whai ngā luenga. Lau e whiunga le funga whitalai o tala noanga a Samoa e lua. E le fau i le wha moe moe. O se tau mawhainga ua tau sanga. Sa ia le wha moe moe, maua whaifeso ta inga ma le whainga malo o tātou uso i sae. Le whiunga i le kovana ma le whainga malo. E toi fia wha wau. Sa ia le wha moe moe a matau na o na whaatino se whailo inga i le taimi o le whailonga ina fwoi o le sisinga fu atutuila i le aperila o le tausanga le nei. Ia waiei e whetusia inga a mata. E avatu e tātou, tāli mai fwoi lātou. Ai wha moe moe, o whailo inga e whewaa iai. E whaatino i le taimi o le lātou sisinga fu. Ai pangalia. Ia ua tūla i mai le whawhita uli o pesi le wha mai. Ia ua le mwhai eo na whaatino ia le wha moe moe. Ia, na whaapere o le atatia mai e tolo mai i tua i le tātou sisi ngā fua. Ia, ele ima mau tele ia le pepesi i tua o le wha mai i Amerika Samoa. Ia, e tuku fo i le tūlanga i a tātou. Ia, mwhaapere nao na tau fia i a vanua e whemalanga i ai ia tātou malo e lua. Ia a lo fai pe lungo fetusia inga. Ia matala noanga i le vā o taita ia i ma ua ma le whionga i le likovana. E le wha moe moe. Ia o le tatala o tātou vātua oi. Le aso mua au kuso pe foi ona whaasala lau. Ia pe fuafua ia i le nā vai taimi. O le whai unga i ulai. Pe whai sesi fuafuanga i le tātou vā ma Amerika Samoa. Awa o le taimi le ni, o le ua tatala mo tangata Samoa e mwhai ona toi foi mai. Ea atonu e mwhai foi ona whai sisi fuafuanga e fua i le tūlanga o lo iai se fina ngalo foi o le whainga malo Amerika Samoa. Ai pe amataloa ona tatala foi o tātou vātua oi ma Amerika Samoa. Ma whawhai ngō fia ai le whatau nuu o le whamoe moe o whailoa inga a Samoa e lua. Ia, rau whionga i le whonga whitalai. Pe oni mata upu ia e lua sa whamanatu mai e le whionga i sui Palemene. I le tūlanga lava ia o tala noanga Samoa e lua. Ia, o lea ua i ele fsui inga o tātou fo i sui i Amerika Samoa, o i ele fsui inga o tofi. Ma o lea ua mawhai ona whaau au pēle tātou ofisa. Ia ai ua i eise manatu. Ma o lea ai a mata ona wha tata. E toi whaau popo sesi tātou ofisa. I lalo tātou ofisa o lo i nei. I mō mata upu lava tau whewhatau inga. Se trade position. E mawhai ona whaau popo ina. Awa o lesi whai toto a tā ua lea o whewhatawa inga. Ele ngata i le wāo Samoa e lua. A o le tātou whai toto a lea e a ngā i atuai i Amerika. Lau whiunga le whangwhitalai atu sai malo whina ngalo. Pia whai sina u whamtalanga pūpū u le mātou whai ngā malanga. Ia, le saunona u whiunga. Lona tā ua i le tū tau vai whafu. Ia, lau whiunga mamalu o le Palemene. E tolu autu o le whainga malanga sa mātou malanga atuai o au nei ma whaururunga o le mitanga luenga o le vai whafo.
whaululunga o le ofisa o le Palemene ma le kapeneta. Ia ma le sui o le malu o le malo. Ia o le tangata e puipuia ia lo saunga le mu. O se whenga whaavai fou lea i le whemalanga i o teita. O le iai o se sui o le tatou ofisa o leo leo. O le security whapena o na malanga taita. Na amatalia ia le whenga whaavai lea. Ina ua malanga ia le taita i o le tuangai. E sa ili fofo i New Zealand. Ma sa au mai ai se talo sanga e mo mia. Le malanga ma le sui o le ofisa o leo leo. O e sa whaatino ina ia le puipuinga. O le puipuinga ala sa whaatino ai nei Samoa. Ina ua whesuia i le whainga malu. Ia o e lava sa ngā lurue mo le taitai o le tuangai. A o tūlai mai i le tofi o le taitai o le malu. Ia ona whaapele ona se e atu iai ina ua suia fo i tūlanga. Ai mo le malanga a le sunga i atu i le epa. Ia o le tūlanga lava ia o le sairinga tongfiti e sa whapena lava ona whanga solo i tūlanga masani. I lalo polkalame a le soifua maloloina. Ia, pe fo na malanga ai nisi o le mauta nei, ia, ma nisi fo i o le tunu'u whapena ona avatu inu sila o lato ngase ngase. Ai o le tūlanga la, o le tūlanga ese ai, o le tārsanga mai i le kapeneta e fia ave i le sunga i le leo leo, e fisosoani mo ia. O le finangalo o le kapeneta, e ui e le ita oto aloa ia se whenga whaavai mua mua. Mo le malanga o taitai o le tunu, whatasi ma leo leo. Ua iei se manatu o le kapeneta, e te tau ana whai. Ona o le tūlanga o te rea tau whaamatalaina. I wheese se inga sa tātou saua i le whenga pālota, ma le malo losi o la ngona o tangata, ma tātou moli mauina i a whaupunga sa whai lunga o penga ta whailanga. Ia a tātou tau aveina nisi o whaamatalanga. Ia e ono whapea. E iei lava le awa noa e lamati ai, pe a whaina ai le soifua o le taitai o le tuangai. Ona whapena le ona whaile whai unga le kapeneta, ma ua amatai loa se whainga whawai. Mo malanga a taitai. Ia, msalola o fionga le whongfitalai. O le ua mua le taitai o le tuangai. Ia, toa whaatino atua i le taitai o le malo i le matou malanga le nei. Ia, ai pe tau fo i o le ua malanga lau fionga i le whonga whetalai. Ia, o mea umalawa ia, a fo i le tātou te bāwai iai. Ia, e le nātia. Sa tupone fo i se manatu i nei mea o le wheo ai maleo leo. Pola hae le mea ua o i ele tātou atunu ua whai ei nei mea. O te manatua, o le mea na tupu ai le mea lea. O le mea, o le whaalawe lawe lea na tupu i le maliu ai o le minista o Ruangalau. Peo i nana amata mai e loana fuafua pui puinga mo taitai o le malo. Le lava lahe whaanga solo mai ai. Ia ile mele na tupu i le malangatu o le sunga i atu i la epai Australia. Le fo i ai whaau au le nām ta upu. Ia ele lei o le urupua ale na whaatino ai. Ai te le lea whaina pe ana i eise si mea mau ai atu e whao ngā i tūranga lea. Ia ele o whai o sou tau whinangalo po sa mātou loto. A o me tutupu. Ia ma le tātou fuafua ma le vai. I puipuinga o vasenga o taitai. Ia, ai whaafisiri pēa lawa i lo mawhauwhau. Talo whai i a tātou. Ma si o tātou o tunuu e whapea o se tunuu whilemu. Ia, au e se lawa mea o tutupu. Ia, le whauwhitoa fo i mai i Afrika. Ia, e wheo lolo atu su fono lo leo leo.
Hoi le la tuale taitai e ma watuna ia na ia leo leo. Ia e peo le tūlanga lawa ua ta milo ia ia le tātou lalo lang. Ia o le matou au malanga la le na e tolu ia aunga o le matou malanga o le vaenga mua mua o le matou malanga I fiti mo le fono a taitai o le Pasifika. Ia ua pei fo'i ia Fonotaga a taitai o le Pasifika pei o isi Fonotaga a taitai le kelope. Ua whaingatā na whaatino ma fono vāwāla lata fe vā aia I le lei ma whai upu matala. Ia ona o vavao o le whaamai. A le la ua mawhai ona maua sina wheloa inga e le o le ato toa o le fono a taitai. Ai e toa ono taitai sa mawhai ona wheloa I fiti. E tāpena pena mo le fono a toa taitai e whai I le o ngā tonu o le masina fōu ia iulai. A o le mata upu onga sa fia tuli loa lava. Ia a tonu o lo si le fia le mauta. Sa iei le teva I le vaenga foi lea o malo I le tu matu o le Pasifika o le au Micronesian. Ona ua le malilie I le tofinga o le whailautusi o le fono a taitai o le Pasifika. Sa iei se manatu o motui o tātou o le latou taimi lea. Ia peia so se aina. A le maria loa le si vaenga ua te teva. Ia ua le valava ona tau fōfō mai ia le nā manu. Ma I le itu lava lea, ai mai se mo tātou o malo o atu motu laiti. E maua le malo si anga o le tātou leo. Pe a mau popo, ma au tasi ia le tātou tūlanga. Ai a matalona ta api. Ia ona mou atu lea. O sina malo si anga lea tātou te tautau liai. I le mau popo o le Pasifika. Ma o le naunau te inga lava le nā mātou te pale atu foi. O lo tau mawhai ia le tātou fono lea. E tau fōfō manua o le vaenga I mātou. Ia matoe te tai mai I le tātou I tūlangi ma le maupoponga o le fono taitai. Ia. Te ua umi sa mātou whaamtaranga e manuia le whaamoemoe. Ua iei se ata ua maadili e mai ia atu motu I mātou o le a whaapenao na toi foi mai. Ia mai e le whaamoemoe a usuia le fono lea whai a iulai. Ia ona whaapena lea ona whaamautu. Ia ona iei ala o tu la fono I le teva. Le la ua mwhaina tā ofi le teva I le mātou fono lea na whai. Ia ala whaamaupoponga o le toe foi mai. Ia e whai le mātou fono lea lo whaamoemoe ia iulai. Ia o le vaenga lona lua o le whainga malanga o le malanga whaavao malo ma le malo New Zealand. E whai o le pale mai o le tātou whainga malo fau. Ai o le si foi tu tā ua o le tātou te whaelonga le ono sifuru tausanga o le tātou tūto tasi. A o le ono sifuru tausanga foi lea o le tātou whainga whaawō Treaty of Friendship ma New Zealand. Pe o mea I e lua whaavai ai ia le wala aulia. Ia e lato se whainga malanga whaavao malo I le malo New Zealand. Ia vai aso o lo whaatino ia se polkalame o whero inga masui o le malo. A mata mai lava I le tamaitai Palemene ma minista o lana kabineta. Whawhero I fo I nisio I tu tino ese o le malo. Ia aua mau awa noa I fo I lau fionga I le whangawhitalai. E whero ai fo I manama malu o le tunuu. O lo a fio ma papa au I Aotearoa. Mātou maua le awa noa. Whaelonga I le sisina o le fua I lunga I Aukilani. Maua le mātou whelo inga ma le community. Ia whapena fo I le awa noa mātou te whelo I fo I ma le tunuu.
I lalo I Wellington. Ia, ma le mātou toe taliu mai I lunga I le Hawke's Bay. I le mea o lo to tele nisi o le tātou au whainga luenga whawai taimi. Mawai le awanoa e whailoa ia I le ngata ma I lātou ia o le au whainga luenga whawai taimi. Mātou whailoa I matangata e o ngā luenga. Le ngā lulue ai o tātou tangata. Ia au mau fwoi le awanoa e whailoa I matangata maoli. O le si I tū tino iwi lea e le reile tamau ainga. Le I le vainga lea o New Zealand sa mātou iai. Maua le whailoa inga ma le iwi. Ia ai tau walunga I le whailoa inga ma le mamalu o Samoa. O lo o a whio ma papa au I le nafo I vainga o New Zealand. O le vainga muli muli o le mātou whainga malanga. Sa awai atuai I le kontinenta o Afrika. I le nuu le tau o Rwanda. O se atu nuu o le atu sila I le whawhanua. E le o ngā tutonu o le kontinenta. Ia e tūmau alunga I le nofoanga o le atu nuu le o Rwanda. Ia foi le maua I le mea lea o le e mamale high altitude. Ia pe tau te whalonga mai lea pe te tau sela. Ia o le melna tupu. E tau te masani a fianga o le tau. Ai o le si vaenga lea o a fianga. Ia o le maualunga o le nofoanga o le tunu. Lau fianga le whangwhitarai. Se muli anu whai atu lau tara le whunu. Ai fia whai atu la wala o mōni mau le nuu lea o Rwanda. O le atu nuu le nei le a whai se lau I wha. Na iai se whasi ngā tangata. Genocide. Whasioti tangata vai ane le mamalu o le atu nuu. Valu se lau wafe tangata na mali liu wai I lea whaala vilawa. Whita wai I tu ai ngā tangata. Valu se, toi titi a miliona. A whai se lau I wha. A lea ua matou o atu I le tausanga le nei. Sa ese ale manatu le toi ngā bainga I le atu nuu le tusai ma le whaala vilawa ni tupu. A Rwanda, e pei o se atu nuu fo I lea wati na eina. It looks like a developed country. Ho ilea e mama, e lelei, ia fale, mamauta, o awala, o services, so se mea, e matautia. O le winga la o whaamtalanga la o fionga le whangwhitarai. O le whaafesili a le whai umai mātou na ngā ia tui Rwanda. Pe whape wheo na mawhai ona whai e le tunu ule melea. O le ale tai. Na whai ai o latou tangata. Na whai e o latou teita. I le mea lea na tupu matu ia. Na mawhai ona toi foi mai ai le natu langa I le foi lea ua teu le vā o le tunu. Ma whau whaatasi sa latou vainga. E toi whatu lai mai ai se atunu e manuia mō na tangata. O le mea nā leo tau nuu ia. Ai le a tos ful tau sanga. E whai le fua foi lea. A fua I e tupulanga. E te tos ful tau sanga. That's a generation. One generation. Ai toi li liu ato. Le mea na tupu. O le mea ai o tu e fuefu le atunu I le whaala velave na tupu. Au toe ola, tau lau, manuia o na tangata. Ia o le matou fono la o taitai o malo le taupulenga. Ia, o tasi fo I le whaala papitonga I le mwhai o na fono no le COVID. Ia, e tai lua tau sanga ma fono. Na ngata mai le lua fesifulu walu. Ia, le mwhai o na fono le lua fe lua sifulu. A le ufata nuu I le tausanga le nei, e tai lua tausanga ma whaifonatanga. Mai o le sini autu o le fono le nei, e whapea delivering a common future, connecting, innovating, transforming. Ia, pe o whaasa moa ina whapea,
Moli atu i se lumanai launga tasia. E ala i fesotainga, fausanga fou, masuinga mo le whaafouinga. Ia, e tele lava ia vaenga tāua, e au te manatu lau fionga i le fonga whetalai. Tauia ne i o otoina mai ni nai ata, foi lea e whatāua ai foi nisi o whaamuamua, ale nei Fonotaga taitai o malo o tapulenga. O le me mua lava, o le me le tau o pulenga lau tele, multilateralism. Le e whala petonga nei pe o malo au whatasi. E taitonuina lava ma wha mautuina, le whaangai oi pea o le lalo langi i lalo o pulenga nei ma wha maupoponga tau pulenga lau tele. Ai maise ina ia wha mautuina ai pulenga wha alitu la fono. Ia male pui puia o ai a tau tangata. E ai le itu tino o le fono le nei, e ta o le CMAG, Commonwealth Ministers Action Group. Ma e Samoa i tutonu o le group lea. Ma o le vaenga lea le itu tino, e lato te mai mata i tuina. I mea o lo tutupu, i atu nuu o le taupulenga. Ai mai se lava le tūlanga o pulenga whaal tūla whono. Ma le puipuinga o ai atau a tangata. Ea, o tātou o le sui, o lea olo o whaawau pēa lea bea o Samoa ma sui o lea komiti. Ea, mai le nā tia o sa langaina i ale mea na tupu i a tātou i le tausanga lea taluai i tātou whainga pālota. Ai, o le mea o te whiwhi ai lau whionga i le whongwhitalai. Sa mawhai o na toe fo ia lava o tātou whawhitau i to tonu lava o tātou loto i whale. Mai, i le talanoa ina i to tonu o le i to tino lea. Ia, e le whapea fo ina o Samoa e tutupu ai me whapea, e tutupu fo i isi atunu. Ia, ai, o te manatua, sa whaapai mai i le tausanga le la o whaanga solo pea i a tātou mta upu o suia inga o le tātou whainga malo. Sa whaapai mai le whailau tusi o le Commonwealth. O wā o ia le tangata e mua au i le whaafiso o tai o atunu. Pea iei se mea e tūlai mai. A whaapea e alu a ua ngata lana ia tau mawhai. O na longo lo lea o le itu tino lea o le CMAG. E amatalona talanoa ina. E se tūlanga foi le whaale tonu ua iei se sui o le whaalaputonga. O le pai mai la o le taitaifono o le whailau tusi a te au tausanga la. O lau whionga i le whongwhitalai malu o le fono. O la utali na whai iai. E tala noa ia i le malo lea e sauwha. Ona o le whaalaputonga nei, o le whaalaputonga whaavao malo. Ia e tāua le whaapai mai o na whapea o le taitai o le tū. Hoi lea whaupwhai. Ai o le mauri na sa o tuina iai. O le tūtino e whea ngai malato. O le tūtino lea e sauwhai. E tau aveina le malo. Ia pe o iei lava se tūlanga o le whaafisiringi ia le tūlanga whaal tūlafono. Ai o le i tūlea o le tātou malo. E tau ana tala noa mai iai. Ia le whaalaputonga. Ia o isi tu e tāuana oto mai moloto silafia. O le tūlanga lea o le o onga na maua mai mo tātou uma i le whengai e o tātou ma le whaamai o le COVID. Le awhianga e le ngata
o le mau ai o le soifua o tangata. Ia a o a fianga foi le onga o le tamau ainga. Ai maise le tūlanga o tau mafa. O le whiaula wala lea na sau malosi ai le tūlanga lea i le tau toe fo o le aafia o atunu uma. O le mele tau ia ngafatia lava e le malo ia mua ona fafanga o latou tangata. You know, the basic food supply. Self-sufficiency in food. Pei o le whiau alna le na mai. Po o ale ano isi mea. Ale mawhai o na whawhanga o tātou tangata. E se le te leo le awhaina. Mai e la le mele o tupu i Afrika. Ona o le taua lea e whai le vao Lucia ma le Ukraine. O le Ukraine, o lesi no foanga lea, e maua ai ia le tau mafa ale to tele o tangata Afrika. I le mele ta o le grain. Wele le whai i whalao mata, ia mtulanga uma whapena. Ia e le tatou suile na saunoa wale to i fia tau mafa Samoa i talo ma whai fia tau mafa le alisa. Ia on mela na tupu. E motu lo le alisa i le sapalai le sauai. Ia afu lo mtatou. Ia e lua mea, o le alan mea tatou whai, tuto le alisa. E toi whaafo i le whonga tau mafo le tunu. I le talo ma tūlanga masani o tau mafa le tunu. A o le mea lava le na. Po o a umaisi whaafi tauli. A le tala noa taitai. A le mawhai o na whawhanga o latou tangata. O le whaafita o li pito o ngaunga le nā. E so mai e ala i a fianga o le COVID. Le maulea. O le ani ngā ioinga e whai. E to e whaafoi mai ai i le manuia. Mō atu nuu. Mai le mala o le whaamai. E le mawhai o na alofia. Le ave peo le tātou whaamuamua i tā penanga whaale soifua maloloina. Ona, whai mai le mau, ale whaalapo tonga o le soifua maloloina, o le lalulangi. E toi tupu foi lesi whaamai. Ma lesi whaamai. Ma lesi whaamai. Ma wata tau ona mawhauwhau le lalulangi atoa, po le ale tā penanga e tā teu te tā pena whaatasi iei. Le o tātou loa le mea na tupu i le COVID lea. Ai po a tātou mea te tau na whai. E whai o le pui le toi tupu mai, po o le tali atu pe a toi tupu mai. Le foi tātou te loa uma. Le lenga fatia e a tātou au nanga whaale soifua maloloina. O na tatali le whaama. Vanga nai, i a tātou tui pui. O Samoa, o ua angengia le fu a Samoa, i le tali atu i le COVID, e ala i a tātou tui pui, o tātou au sia le iwa 10%, i pasenga ese o le atunu. Ia, tate whanongolongo tua malota alofa, i le kontinente o Afrika, i le whapea mai o taitai, e le o launga tasia, i atunu uma, i le whaasoa, i tui puipuia. A le fo e whai mai i a tātou tangata, fo e le tātou officials. E iei le tu whaatasinga le laulangi, le mele ta o le COVAX, ua ngai uma i ei tangata, malo. E whai ei fuafuanga, mō le tāpena ina o tui, ma le whaasoa ina o tui. A le fo e whai mai le mau. E ei malo, e ei to tonu o le ai inga lea. A ei foi isi malo, e le ei to tonu. Ia o le winga lau whamtaranga lau e fionga i funga whitarai. Pe ia o isi foi fisosoani ma whaasosoa. E ai, ai ale mawhai o na tātou whaongaina. Pe o le tātou leiloa, pe o le mawhai o na e whaingatā ia au wala
e whaongaina. Ia ona lea o ngā leo o nā tāpenanga uma. O le si mau na au mai i le fono i le tūlanga o au te tere. Ua te le ia le aafianga o le tunu. Ma ua whaatupu ai ia se langona. O tāla whea ngai o tātou mawhauwhaunga ma whausanga o lo o whaavai ai o tātou mawhauwhaunga i mea tau atina. Pela tātou roa i lava i le mesa tātou sauai. A lea o tātou i loa mena tutupu i le taimi o le whaamai. Ma afianga o le tātou atunu. Pe ua le te tau ea. Ona tātou tue mawhauwhau. I le tūlanga lava o development frameworks. Mai foi lea ua ese le si lalolangi lea o tātou o atu iei. E le o se lalolangi na mawhauwhauina ese tangata. A le mea o tupu. O le manatu la lea o whaatupu mai. Ua te tau ona toe whaisisi fua. I mea ua tutupu. Ma mea ia tātou te mana nao e whaatau nu. Na iei le fisili, o tala whea ngai pēr le tātou awai le whalapa pitonga o le malo le tau plenga. Ia, lau whionga le whongwhitarai. E 5 wha ia malo i e tutonu o le whalapa pitonga le nei. Whalapa pitonga na whaavai lunga o pūlenga whakolone i taimi o le pūlenga Peltania tele. Ia, wa iei ase suinga foi lea, o iei foi malo ele iei lalo le pūlenga Peltania. E fo tātou, tau tele iei lalo se pūlenga Peltania, tātou na i lalo le pūlenga a New Zealand. Ai, o le tāua, o le tātou awa i pēr i lea whalapatonga. Ona, o le lua vaito, o sui awa i o le whalapatonga nei, o atunu ulaiti, e pe o tātou. O lona winga, e iai lea o ngā o le whalapatonga, mō i tu ai ngā atunu ia i ai Samoa. E iai se va inga tau lai, e mō le ati nai, mō atunu ulaiti e pe o tātou. O le whalapatonga fo i ona na whaavai i le pūlenga whakolonia Peltania. Ia e tasi lava le ngangana. O le ngangana Peltania po le ngangana i Inglisi. A le tātou te loa. O malo o whatasi. Ia msalo pe to iti se fulu ia ngangana ese. E whaangai oi ai le nā whalapatonga o lona winga. E avea le ngangana e tasi. E whaawhaingo fia ai. Ia fisota inga a sui a wai. Ia, e tele tātou fisosoani e maua mai le whalapatonga le nei. O mta upu tau tū la fono. O mta upu tau whainga palota. O mta upu tau tangata talavou. Ia, maisi lava vaenga ese tau atinai. O lo o maua mai e tātou fisosoani i le whalapatonga le nei. Lau whionga le whongwhitarai. I le tuli loa pea o le tātou awai le whalapatonga le nei ma le fisiri i lona tāua. E i alesi tūlanga nāria i mai. I le au whainga o malo uma o le taupulenga. E ono 10% o tangata talavou. O tangata talavou o le fuale i ai o tangata 30 malalo ifo. E whapena fo i la i a tātou i Samoa. E li lifa lava le tele o le whaitaua whai. O tātou tangata anu, i tangata talavou. O lona winga, o whainga whaavai, i so se tū o le atinai. E te tau lava o na iei le vainga. I le vainga lea. O tangata talavou. E iei le tūlanga o le ao oina. Po o tāla whea ngai le ao oina o tātou tangata talavou. O hawa noa whenga nuenga. O where mea o a ngai iai ia le malosi o le nu.
pe a whape tau te tuina whapea i se whapsiri. O le malo lea o Rwanda sa matou whonoi. E matua i tino mai ai i le vainga lea o le whataua o lea vasenga o le whaitaua whai o tangata o le tunu. O le tuli loa o le vainga ia le lei, ia le whaanga solonga o le sosolo atu o manuia ma le lango ina o latou tangata talavau. Lea la e saulita ua whaatupu pea ia le manuia i le whaonga ina o lea vasenga tele o le whaitau au whai o tangata anu o le atunu. Ia muli ai lau fionga i le whangafitalai i nei a mea ia o le suinga o le tau. O se mata upu e tau awepea i le tatou i tūlangi. Tuli loa le whaiti tia o le bevela, tau fia i lalo le tasi tesi ma le lima, pasene le ia le bevela. Ia, o le si tūlanga, o le whaamautu ina o le tau mawhainga a mālo o lo tupu ai le mea lea o le whaatupu la ia pea o kasa leanga o lea ua whaina ai le tātou tau emissions. Le iai targets mo le lua afe tau sifuru, maanga i atu le lua afe lima sifuru. Ia, o le tau mawhai lava e turi loa ia malo. O wa tātou i o Samoa ma le Pasifika, o tunu ulaiti. I le whaitau ina i ni kasa leanga o whaatupu i a tātou. Au tātou e pito a afia i le swinga o le tai, i le swinga o le tau. Ai mai se le si o le tai. Le ua amatana mo watu ai. Nisi o lau whanua. O isi o tātou uso a motu. I tutonu o le Pasifika. Ia, male vaenga tāu ale o tupe. O Fonotaga, ale laulolangi i mata upu tau swinga o le tau. O lea lava e talanoa ina. Ina ia maua le fua o le selau piliona. Tāla Amerika. E tali atu ai ia afianga o le swinga o le tau. Ia, ai o loo turi loa pele na fua o loo au mai. O le tuainga tupelea e mo mia. E tali atu ai le whawhita au le whiangai mi tātou. Lau e whianga le whangwhitarai. Ia, o whamatalanga na o le whono sa o atu ai i Rwanda. Ai whai o atu ai sa mātou whamatalanga. Ia, e au ngā whoi le usuia o le whono o le tunu. Ia, mo le tātou tausanga lava le nei o le whailonga ina o le tātou ono sifuru tausanga. Le ena momoli atu ai ia le mau o le tātou whainga malo. Ia whaonga le tausanga atua. Tātou te whailonga ina ai le tātou ono sifuru. E le tātou kālena mo le tausanga. Ma le lau whiunga le Palemene pe mo sewa no le sute tai leo e atu pe u whomuna. Tai lau whiunga le whangwhitalai mo le avanoa ia tono se. Tai mi tal whiunga i whuinei se whaise maro longa pupo la whiunga le Palemene. Ia malo hui whawhitai o leo ua toe whai manuia le whainga malanga. Usu ngā whono sāpa pena o na awa i atu i Afrika. Ia wha malo sa iri malo i Fonotaga whawao malo. Ma toa upu ia tauna whapupu atu wha pena. Ia o leo ua toe taunu manuia le whainga malanga ai o tūrai o no nai whisini le i mtanga luenga ia no le pe ua tani le whionga le Palemene nai whisini ia mamta upu sa langa i le tusai mana mtanga luenga. E lua nai whisiri ia popo. Sanga. Ia, na tu leo le avano i whisiri mo mtanga luenga. Ana e sau no mai al taimi wa umai mtanga luenga o tali atu. Le se wha umala. Ia, ma ia o whiunga suta se wha mai pe ia le sau doanga. Ioe, o wha pea i umai mtanga luenga le la se e mea hui e tau le tatu singafua ia
lo fa nga solo nei e sa ta pua e sa usi sa no nga la fionga le te mai tai pari yo e la sa wa pa yo lo wa no la nei ai wi le ya la to e do fo ya fa mai ma sa no nga lo fionga Palemene ia wa ngale fa wila be asu tai wa ngalo le meta o le mato fono yo wa o le watalia tato bala aulia tai malo sa mo e lua fe lo sulfa ile fono le tai tai yo malo ta plenga ia ona fai wa toile o se forsanga il tato kalena o le fai longa ina o le tato sisinga fua o le ele fa mo o le fai unga le yula o Iuni o le fai unga le masina nei ia o le awo o le fai unga le masina nei o le afa mai ai nai le fa mawina o mata upu mo tato kalena ai mai se o nisi o vaenga o le tunu o lo fia au mai ala to mata upu e fa mau le tato kalena a o isi aso ta ua o le kalena ua fa mawina o le aso momo au kuso ua ave ai le balaulia i le malo New Zealand e afio mai salato au malanga e tato te whaelonga ina i nei ia le ono sefulu tausanga o le whiangainga o le whainga wo ona o le aso lea na saini ai le afe selau ono lua ia o September o le a whaatino ai nisi o tatou whawhiwhianga sa masani na whai le fua tatou tunga ba ia o siva ma isi lava whaaringa masani ia o le whau maua pe whaawawai ma le tausala o Samoa o le aso mua o January o le tausanga fau ia wa e manatua e lau fionga ma le malu o le Palemene o le awhi salau ono lua o le sisiina o le fua na whai i le aso mua o January a ua suia le taimi a Iuni ona e le leile tau i a Iuni ai whaatimu ia le amitanga o le tausanga ia e lava le wha moe e whaai lopea i le aso mua ia au lesi tu tāua o le vai aso foile na o tatalo ma ana pongi o le tātou atunu. Muli lau fionga i le whaangasolonga peo na i whaalinga ia. O lea lava o tātou i lalo pea o tūlafono o whaalawilawi whafose. E pe sa o ngatasi ma tātou babao o le whaamai. A ua ieise manatu i le kapeneta. O lea wa tātou wanga i atu e tatala i o tātou tua oi i le aso mua o aukuso. O lona winga. E ao fo i ona tātou solo muri ese mailoa. Mai lalo o tūlafono o whaalawilawi whafose. Emergency orders. Mai se i mata i tū le lei i le whaangasolonga o aso mataimi. Awa o lea o loo wha au pea i le tātou babao i le lanu sama. Ia i le tātou wanga i atu i le aso mua o aukuso. Ia wa te tau fo i ona whaile fuafuanga i le tātou whaasolo muri ese mai lalo o tūlafono whaalawilawi whafose. Ia ona lea mai tau atu o loo tutula i mainisi o fionga i whaipule. Ia so malo lo atu. Malo, malele lau fionga tamatai Palemene. Malo sa noa. Tau atu sosong ni na fua lau fionga suteta. Ia. E pe atu mua vanoi o rasu i an whai mai le lau fionga. Ia hoi pe aure na mua tūlai nunga le muri mai ma ngale. Ale ia awa pu fo ila la betau. Ia sa no lau fionga. Ona me la sa tūlai le sa ulanga la ulango falau etele. Le o tali ai le fionga Palemene. Le sa ofisili tato tani ngā malo le chokom. Fonotaga tonu a lea. Ia po... Ia rana tu ofisili ele i mo maritala awa. Wha mauni awa wafo. Ia mo wha mauni a mo tani au la tato tani malo. Pe ale lua fe lo sulman wha. Ia wa tato wofo na ave lua fe sulman wat. Ia lela na waturota lia pe ia e fōringa mai le. Ingi lave fo io tato wofo na ave ina. Ia o Fonotaga la le nā.
Fata sei man Fonotaga le ACPU le foi lo fa pe tadmalo foi tatou. Ia pela te sfoina Fonotaga ta ua wa to tele msalo e mo ale on se lau pe afetanga tau sfono. Al fisili la le sa ofisili e la fionga sui Palemene o to e sere fionga Palemene. Po la se tūlanga o e tātou tāpenanga e tātou taninga malo i Fonotaga i e lua. O a mantua fo e le Fonotaga fo i le a tele a le sits na whai mai nei. E pei a 5 milionga ngā lua i le tātou tāpenanga. E a wai te le a pewen mai masitsila le tūlanga na fo i Fonotaga. Te le anga luenga i o tāwale o pasi o whatad malo. Ia po a lasi tūlanga o e tātou tāpenanga. Me siri whaafitai lau a whaamaunia, tātou tani malo, e le whono le whaurulunga o. Wa whoene i o taitai o malo taupulenga. Ia a e la malisi Fonotaga le pesa usingia i wha mole lau fionga Palemene. Ona o le whaapea e saidia i manifenga inga le o le Samoa Agreement. Wa e tāua tele man whaalau ilo ino tātou tunu ia nei Fonotaga. Ia i tala ave i whafo man whaalau ilo atua i foi. Ia la tau la os fono mai atu no ese la langi pena i fisi po ia la fionga le ka tai mo le no ia mo fa sawe no lo se tu lai male su mo masiumu on po tu ka tai lo fionga le tai mo le no o lo usui le fie le me on fa uila ve ia sau no ama nino ia fionga i minstama kapeneta ia ele fisinia foi after lewa sa tu af pele sau noanga le fionga le mai tai Palemene sau noanga manino malama e bo long fatu tuila le pa ia mota nei tu sai fo finga malanga ai e sem tau sau langa am salu ngalo le fionga le sui Palemene nga le ta wa fionga mai tai Palemene ta to finga fa wole am nisila Treaty of Friendship ona tulanga io tato visa malanga i New Zealand. O whawhing tāla. Le sa manat whape aio sila fia lo whiong. Ia o tala noa au iei New Zealand male. Palemene o New Zealand. Tulanga i visa ia malanga i New Zealand o. E maisa maliu. O laua maua ua. O anai New Zealand whaia. O le tue whaia i. O aso ia mo mai loa pepa maliu. Aku da fisa tasi lava lua Samoa. Temi ne to tu ngale o faali mele tu. O lua tu ba yaso fatal. Pe ole mnatuna sa tuinat pe fa tu manat lo fionga tai ia o vale o lua. Ia Australia fo fanta fo Australia. Aia se tu langa fa ona. Tu fa fa ngofie ia mo tatu. Ia fa tai mo lo fionga tai. Ia se tu le mai lo lia lau fionga te mate pa se tu le mai le susanga ngalua tai la sama ia no pedo wa mta u pa le sa uno ia le fionga ile te mai tai Palemene o tongi faftai wo manino le le for sanga i fainga fa vai sa manatu foi la u le toyo ia i peitai wa nga foi le fa longo i se oso manaia o te riu mai marfainga malanga ua una inga tiri ai fo i le fia fa sola i titi e tua o mano forasia ni se vai ngai lu no langa i mata pulea peka o toi fa sofia mo nga ruanga i le fia fili nei fa tu pea se fa so na mana ia e fa lo ngatu le fi mo se tasio Fonotaga na ia le fionga i le Palemene le o fa sa mo mai fa pea e mo mori atu se lu mana i launga tasia e ala i suinga whaafowina. O le whamaite lea ua tūlai mai i tupe ia ave i tua tai miliona po le 5 tasi miliona. E le se tamai transformation e mo mia. Le upumoni alea. E le se tamai transformation is a huge one. Mai matua mo mia la le tūlanga o le tauwhai maua umai vaenga ese o Samoa. The transformation lea ina ia tau lau o le whaamoe o le whaamaite. Ina ia tātou mauai le lumana i lau tasia. E le whaso atu le mātou ngā lulue ma ali ma whaipole te le wafio anga i le ono tausanga sau iei le ofisa o Mulinu'u.
O le mea na matauina. O se tasi o mea ese le au ngae manuia ai mataunu manuia ati nai. Le mea le ta o le iai o le sense of belonging po le sense of ownership is a project. Le ala tonu a lea no la ngai mata upulea. O ta oto whainga whawai, moni le lei, peitai, e fau le nei mea. A whapea la whaasopodia, la utou whaama ite lea, e le ngata si tau ma whainga i tua the community, ai whapea nā fwoi le public sector, ni e tātou tau whai ngā lulu e whātasi. O na manuia lea, i lo wā lea vai vainga ori nei i tū malo, ia ai tau na whaaso atu. Le mea lea, whaafetai e sere whaatupu manatu, ia o saunoanga fwoi mali poti mai de mea lea. This is a huge paradigm shift in mo mi ai, the transformation la po alea. Tato ngā lulu e whātasi umai. Soifua, manuia, marisi mea la o whionga whauma, tuelo o whionga whetalai. Sa whapea ai te lafo mai ai le nei tū, mā tū te whai se upu whawhelo ai. Ai wha mai pepa la ua whionga au idea, wa uloa le mena tifina ngaro iai, a alo i lau whainga malanga, a fwoi mai, mātou taimile nā, manuia tatu whonu. Maliera o whionga, te matai pāle, se tuatula no le sui leo, wai maunga tolu ia ma tatu toe wanoa lea, ia sao no lor Palemene ma. Wha soli tatu ngā ruang. Ia, lau whionga sui maru, wai maunga tolu. Te lai mo lau wanoa. Lei ona sa le ia where sao noanga le sui Palemene me sao langai lau. Tatou visa hoi tau te malanga i tutuila. Ona le loma le Fonotaga a tatou malo ma tutuila. Anan toi tati atu lau whionga le Palemene. Se talo sanga, se i whawhaingo whia tatou whai malanga i tutuila. O le mea keimingi me o pasi a me po akau ngai a pasi. O le whainga kāia ngā palaingi mea. A le whela ka i o kako wama. O le lau maka, peu whainga kā, whaingo whia le visa alu Amerika. O le visa le kau ke malanga. A mai la kau ingi. E lea ia ma se whainga kā. Ia ngā kāki aku nau whionga le Palemene. Se ko whonga kāngalaka mai, se koe whaakadia kulanga ma lau whanau lau. Ia, lau whionga te matai Palemene. Oi, oi. O mwana whai atu tala no fua ala. O le launga muli lea, so lo lea male. Ia, la tuatu la vano e lau whionga na sui, whala taipu sapatau. E whapupu mai. Si manatu. Le anga ua whao so fia la ngona fia e le, mātango fia o le, o le tala al malanga le whionga le Palemene. Ua oso ea manota fia Rwanda le mele iai. A leo te wawai atu. Pe alana te le wawele, na ti na e o le tunu le tōsifu tausanga. Na to titia se fulu iwa miliona de population. O se tu alalo la le tau avatu. Se baba ai tato whainga malo i se whainga whawai. E babe ena to tere tangata o tato atunu. E ia ai pisinis. Man whaalalo. Oh, ia. Ia, lau whionga te matai Palemene. Ia. Ora me foi rea. Ia, e fuale e ngai o ile malo si olo iai. A ole mea taua. Ole tau mai. Pe whaafena whai. E na whai a e tangata. Ole atunu. Ele i o atunu i tangata e whai. A ele ila i titi fo i ele whaafitauli na whengai. Ea, ole si voi me tau. E ui ele i whai se tau al tatou atunu. A pe se tau al mele an tupu tau sanga la. Ole a wha au mai nei ya. Ea, le winga fo i lea. Ko where me tu whata seifi na ngalu. Ina ia maua le manuia lau tele. Ia, la amatatu ia le tali mataupu sa toelanga mai e whionga i sui mamalu. O le saininga ale tatou por kalame lea o Afrika ma Pasifika ma le Caribbean. Patasi ma lo Europa. Ia, o le lava sa ia, ele wha moe o le wha fauina o le malienga lea. E whai mai nei a tātou. Ona e le whai mua i le Pasifika. Ia, o le taimile nei, o te whasinsilatu i lau whionga malu al mauta. Ua tonu lava ia le itu a tātou ia i a Afrika, Pasifika ma le Caribbean.
ala lava e faitala noanga ale sivaenga le EU ia na ia le fa moe po le amatanga o le tausanga nei ia ai na fa pe foi ona le mafai ona fe malanga o le a faise sai ninga foi le ai lunga o penga te failang ia o le ala vai le taunu ia ma le o tala tato batua ia le lope o atua il taimi wa mautu le mai le tu Europa ia o faimna fe malanga ia ma mai ai manisi tato tu lisi fa popo mo na foi fa moi tal si ia le ia nei tausanga pe maua noa ai o le longo mai pe to tasiale si malo Europa o le vaenga le o hungry o le o fai per fa solo na ia la to mata upu ile malianga le o le mata upu le i tato visas e fai o New Zealand po o tutuila fo ia o me umalava ia o lo tati ai fatal noanga i le vao malo e lua e sa ole le ia le sui mamalu o si foi le fafainga tale o ia nei o le maita wina o le fainga a New Zealand o le lava e tala vaenga mai ia le o atu ia fa mua le vaenga foi le o le ofenga luenga fa vai tem tatala mai ia tatou tamitiaonga tatala mai e tatou ngase a le tūlanga lau tele la o le la wailunga o le laina foi lea o le whape mai New Zealand o tatala fea ma fea ia o le la whatari tatou o le ale tali a New Zealand ia tatou ia o le tūlanga foi le ia Amerika Samoa pe o le mea lava le na e fia tūteo li loa i tatou tala noanga ia o malo e lua ina ia whawhaingo fie sa o lava ia le sui mamalu i foi le whawhainga tā ia alu me monia tatou o Samoa o te rei loa po o Samoa la ia i opo le latou pito Amerika le e winga ia e whaali mai ia tatou ai a whapea lava e whawhaingo fie ma mawhai o na whai malo e lua ia o se mea tau na whai ia ai leo se mea fau na whapea na ale tatou saua ia whaingo fie ale o mai o latou o na o le tatou a whainga whaavai so se sia sau tos fulu aso e o toru e whai masina lea e oko meki le le mawhaina no foi nei o le tangata tasi ale mea o le iei o na pepa malanga e tue foi e se tuai male atunu o te whaftai le toe saunoa mai o le sui o sanganga lua i swinga mo le whafawina. Sao le rei. O lo tau, ana sau i le sui o sanganga e whamatara le 5 milion. Le lopo ua vave le talia ma le whaasolo o le tatou mtau. Ai lau fionga le whangwhitalai. O le winga le nā. O le au te lenga o se vainga le whainga malo o lo whaatino i lana tala o le tupe. O le tui na atu o le tupe whainga alwenga i vainga ese o le atunu. Ona o lea ina ia tatou ngā lulue whaatasi e whaatupu le suinga mo le whaafowina le tatou te mo'omia. E le whainga o fie. Toi ngase le minsta o lo ngafa mali 5 milion. Ona o lea. E matua i fou lava i le ofisa o le tupe ia. Le toi ngā whainga e whai mele. Ngā ngau whaapea, lau mai le tu la fono. Ale mea foi lea. Ia malama, mamanino, le whao ngā ina o le tupe. Ia i loa le i tu ai ngāti nai. E te tau ona whaalu iai. Ia, o le mea lava ia. O le ua tau se mai ia le ofisa o le tupe. E tu sai ma ana ala o ngā luenga, ma le tu la whanu. E wai tau na tau sia.
I le whaongaina o tupe. Ma mai le au wala e mwhai o na whai ai. A o le lui tau mo tātou uma. O le tātou whasoa e whai I nuu mai tū malo. Ina ia li liu mai o lātou whina ngalo. E tau te whaatino whaatasi le ngalo inga lea. E leo se tufa ngā tupe. O le tupe whawhai ngalo inga. E la langa ai ia le atinai. Ia mau ai se suinga whawhawina. Mō le tātou atunu. Sa noa le sui o whalatai. Sfulu iwa miliona. Ia le population o Rwanda. O le fisili. To ofia tangata ia ngalue ina le atina e mal tamau ai nga Samoa. Lua se la wafe le tātou whaitau au whai o tātou tangata. Ala le pasene o tangata na le e whaangai o ia le tātou tamau ai. Lau e whionga i le whungwhitarai. O le tatala atu itua, ma whaasoa atu le tupe whawhenga luenga i le lau tele o le atunu. E si iti ai le whainu mera o tangata o le anga lulue I le whaamoemoele. E le na o le malo, ma le o whainga luenga al malo. E le na o tangata whai kon kalate e whaamoemoe ai. Tātou te whaamoemoe. O ai le tangata malosi, o ai le tangata I eile to mai, o ai le tangata I eile mawhai. Tātou lima whaatasi. Whai le tātou ngā. O le au te tele lana, o le whaamoemoe, o le tala o le tupi. Lau whionga le whungwhitarai. Malo, whaftai, malo sa unoa, malele lau whionga le tamatai Palemia, tai fo tātou malo, ia ma whamanino, whainga whaawaya walawa, le winga ma le autua tātou tala tupe. Ia whaftai fo manat whaaria, le fo I tua le mauta, ia le fo wa ati li malama, hai le tātou mauta, ia sa unoanga tai o le malo, ia malo whaftai, le ngata fo lea, ia o le tamau ainga fo Fonotaga whaawā malo sa ia le Palemia. Ia leo wa sa auto mai tono le mauta, ia leo tātou whaafonga I le tāua fo nei tanoanga. Ia walawa le ngai luma, o le tātou tunu vā fo I o malo tele lo langi, me lea malo, malele, malo sa noa I lau whionga te mai tai Palemia. Ia o lea wa mai o tari foi tau malo, tu som ta upu na la ngai suis fono, I sa unuanga wharawe tele tulang tau tupe, mal te mau ainga o Samoa, ma whainga whaavae, tau tupe le malo. Ua mai a fwuen whaatu le lafo, mo le whaitau whaalua, o tu lafo tau whaofi, le aso torsu tasi o me, lua o lua, ma o whaapea o na whaaluaina. O leo le atu ina atu fasili, po le a whaitau ina nei tu lafo no tau whaofi, o le whaatauina o tupe whaapopo numero lua o lua tasi, lua o lua, I lona whaitaunga whaalua, o e whina ngaro I aisa unua mani ioe, a wese le ai, ua manu malole ioe. O stu la fono whaatanga I nail tu na atu pa le whaunga ino nisi o whainga o tupe, me le whaaputunga tupe mtanga luenga o tupe. I ngā luenga whaatino, mga luenga whaatino la ite mtanga luenga, ngā luenga whaatino tu na atu isi vaenga, mga luenga e vei msui o le malo, mo tau sanga whale tupe whai wina le stols fulu Iuni lua o lua, tau sanga whale tupe lua filu sultasi, lua filu sulua. Lua, fasili, pala whaitauina ne tu la fron tau whaofi, o le whaitauina o tupe, lua o lua tolu, I lona whaitaunga whaalua, o e whina ngaro e sa unua mali ioe. Au e se le ai, ua manu malole ioe. O stula fono whatanga I nail whatau ino nisi o whainga o tupe, ma le whaputunga tupe, le mtanga luenga o tupe, ma le teunga tupe, le tausi mawaenga. Ma lona whaunga ina whapitoa ngā luenga whatino, mga luenga whatino la ite tui nā tu mtanga luenga ma ofisa, ngā luenga whatino tui nā tu isi vaenga, ma ngā luenga u whaia vei msui le malo, mo le tausanga whale tupe whai wina le stols fulu Iuni lua filu sultol, tausanga whale tupe lua filu sulua, lua filu sultol. Ngā luenga so ai, a o le ialo atu, I le iloilonga au li ili o tu la fono tau whaofi, o te fia whailo atu whaasaonga, o mai o na whaia, I le mua, lo minga Samoa o tala whaatau, whaopopolo na lua tupe,
lua o lua tasi, lua o lua lua, i tu lau e fitu. Lua, lua minga Samoa, o le tala whaatau au tua tupe, lua o lua tolu, le tu lau e tolu, i tu lau e whasu wha, i tu lau e ono su wha, i tu lau se lau lua su wha, i tu lau se lau fitsfuru, i tu lau e tasi fitu tasi, i tu lau e lua tasi lua. Ma le tolu, lo minga Peritania, o le tala whaatau au tua tupe, lua o lua tolu, i tu lau e tolu, i tu lau e lua se lau ma le lima, ma le i tu lau e lua fitu lima. O lo whaelo atu whasaonga i tutonu li poti al komiti o tupe maua, ma tupe tutongi i le tala whaatau whaapopolo na lua o tupe, lua o lua tasi, lua o lua, ma le tala whaatau au tu o tupe, lua o lua tolu. O le nā whautu ina atu i le pepa whaapopo ngā ruenga numero lua, ma ua tufa ina atu i lunga o a o tau lau. Tula fontau whaofi, o le whaatau ino tupe, whaapopo, numero lua. Lua o lua tasi, lua o lua, i loilonga au ili. O le asa ngai o tuloa rifuna wao, i le iloilonga au ili, o tula fontau whaofi, o le whaatau ino tupe whaapopo, numero lua, lua o lua tasi, lua o lua. E le whangaso longo, le loilonga au ili o tula fontau whaofi, e mawhai on sa noa whaatepa, suisfono i mata upu, o lo tu sia le tala whaatau tupe whaapopo, numero lua, o tupe maua ma tupe tutongi ala malo Samoa, mo le tausanga wha tupe whaewina a so torsfure Iuni lua o lua, whaapea li poti al komiti o tupe maua, ma tupe tutongi, i le tala whaatau whaapopo numero lua, o tupe lua o lua tasi, lua o lua, pipi, lua o lua tolu, numero lua sfu ma le wha. Tu saim tu la fon tu mau tasi tolu wha, e a mata le iloilonga au li ili o tu la fono tau whaofi, i ona whaamtalanga. Whaamtalanga mua, whapoponga i tupe whaatatawina. Tanga luenga o tupe, whaamtalanga, a whai tupe aru whaopopo, whaamiliona, ono se lau awheta la. Sili, la vea la whai tupe aru whaopopo, whaamiliona, ono se lau awheta la, ma tala whaatau mo mtanga luenga tupe, ma vaenga o whaamtalanga, o e whina ngalo i esa nomani ioe. Au ese le ai, ua manu malole ioe. Tanga luenga o soifua maloloina, a whai o tupe aru whaopopo, 5 miliona tala. Sili, la vea la whai o tupe aru whaopopo, 5 miliona tala, ma tala whaatau mo mtanga luenga o soifua maloloina, ma vaenga o whaamtalanga, o e whina ngaro iesa unomane ioe. Au ese le ai, ua manu malole ioe. Tanga luenga o leo, whatpipui, ma le toe fuata inga. Au whai tupe aru whaopopo, 2 miliona tala. Sili, la vea la whai tupe aru whaopopo, e 2 miliona tala, ma tala whaatau mo mtanga luenga o leo, whatpipui, ma le toe fuata inga, o e whina ngaro iesa unomane ioe. Au ese le ai, ua manu malole ioe. A whai whapoponga i tupe aru au, 2 tasi, 2 lua, 10 tasi miliona, ono se lau wafeta la. Sili, la vea la whai o whapoponga i tupe aru au, 2 tasi, 2 lua, e 10 tasi miliona, ono se lau wafeta la. Ma vaenga o whamtalanga, o e whina ngaro esa unomani ioe. Au ese le ai, ua manu malole ioe. Whamtalanga lona lua, whaititinga o tupe whaatatawina. Tanga luenga o whatoanga ma whainga whaiva, whamtalanga, a whaititinga o tupe alu, lua se lau wafeta la. Sili, wala vela whaititinga o tupe alu, e lua se lau wafeta la, ma tala whatau mo tanga luenga o whatoanga, whainga whaiva ma vaenga o whamtalanga, o e whina ngaro esa unomane ioe. Au ese le ai, ua manu malole ioe. Pule masu e tusi au, a whai titinga o tupe alu,
iwa sumal faafe se lau luas futa la sili la vela fai titinga o tupealu e iwa su faafe se lau luas futa la matala fa tau mo ofisa pule su etusi ao ma vaenga o famtalanga o e finangaro iai sa no mali yoe au ese le ai manu malole yoe au fai titinga ao e tupealu lo olu tasi lo olu lua lua se lau viva sumal faafe se lau luas futa la sili o la vela fai titinga ao e tupealu lo olu tasi lo olu lua e lua se lau viva su faafe se lau luas futa la ma vaenga o famtalanga o e finangano ye sa no mani yoe au ese le ai manu malole yoe sili la vea famtalanga vaenga o tulafono o e finangano ye sa no mani yoe au ese le ai manu malole yoe foi po lua famtu watu marfatawina o sfutasi miliona ono se la wafeta la mai le whaaputunga tupe amtanga luenga tupe sili la ver foi pulua ma vaenga o tulafono o e finangaro e sa no mali yoe au ese le ai ua manu malole yoe foi putolu fai titinga o fainga na urua i whaatawina ma toe whaasoa atu i isi ngā luenga whaatino ma ngā luenga whaatino la iti sili o la ver foi putolu ma vaenga o tulafono o e finangaro e sa no mali yoe au ese le ai manu malole yoe foi mua ma le ngoa foi mua ingoa pupu ma le amtanga ingoa whaatawina o tupe whaapopo numero lua olu o tasi olu o lua sili la ver foi mua ma le ngoa ma vaenga o tulafono o e finangaro e sa no mali yoe au ese le ai man malole yoe e fasisilatu a whangasolo tulafono tau whaofi o le whaatawina o tupe whaapopo numero lua olu o tasi olu o lua e au noa ma se teuteunga tulafono tau whaofi o le whaatawina o tupe whaapopo numero lua olu o tasi olu o lua whaitaunga whaatolu tule mai lau whionga Mr. Tupe Laua fionga i le fonga fitalai o te whātu le lafo. Ina ia whaitauina nei le tū la fono tau whaaufi. O le whātauina o tupe whaapopo, numero lua olu o tasi, lua olu o lua, i lona whaitaunga whaatolu. Whaluaina le whionga Mr. Whaatuanga mwhainga whaiva ma le Mr. Tuifu o Malaluina. Sili, o la whaitauina nei tū la fono tau whaaufi, o le whaitauina o tupe whaapopo numero lua olu o tasi, olu o lua, i lona whaitaunga whaatolu, o e finangaro e sa no mani yoe. Au ese ai, le ai, manu malo le yoe. Stula fono fatanga na il tu na tu mal fa ngai no nisi o fa ngo tupe mal fa tunga tupe mtanga ngo tupe. Inga luenga fatino mga luenga fatino la item tanga luenga. Luenga fatino tu na to isi vaenga. Mga luenga vai masuyo le malo. Porto sang fal tupe fai wina le stols fulu yoni lua filus fulu. Tau sang fal tupe lua filus utas lua filus malua. E fasisilatu ua mai on fa ngasolo tu la fonto fa ofi. O fatawino tupe fa popo numero lua. Olu o tasi olu o lua i le Palemene o poto ma o fa Apia ona pasia al mauta. Ngā ruenga so ai. Tu la fonta whaofi o le whaatawina o tupe, olu o lua, olu o tolu i loilonga au ili. O le asanga ia tuloa whanau au, i le loilonga au ili o le tu la fonta whaofi, o le whaatawina o tupe, olu o lua, olu o tolu. E mwhaion sa noa whatepa, suis fono in taupu, o lo tu sia le tala whaatau o tu o tupe maua, ma tupe titongi al malo Samoa, mo le tau sanga wha tupe whaiwina, aso tors furu Iuni, olu o tolu, whapeli poti al komiti o tupe maua, ma tupe titongi, i le tala whaatau o tu o tupe maua, ma tupe titongi al malo Samoa, mo le tau sanga wha tupe whaiwina, aso tors furu Iuni, olu o tolu. PP, olu o lua, olu o tolu, numero lua sfuru male lima.
Tu saim tu la fon tu mau tas tol fa e a mata le longa uli ile tu la fon to fa ofi I ona fa mtalanga mua wa nga tupe matala fa tau tanga luenga fa tu anga mfinga faiva a fa tu pe fa tawina se furu wiva miliona on se lau lusu valu afet fit se lau valsu tolu tala sili pola vela fa tu pe fa tawina se furu wiva miliona on se lau lusu valu afet fit se lau valsu tolu tala matala fa tau mon tanga luenga fa tu anga mfinga faiva ma vaenga fa mtalanga o fina ngalo yesa no mani yoe au esele ai ua manu malole yoe bisinisi ala manuia malepa au fai tu pealu fa tawina luas fur miliona fit sela won su fa afe tor sela mal lua tala sili pola vela fai tu pealu fa tawina e luas fur miliona fit sela won su fa afe tor sela mal lua tala matala fa tau montanga luenga pisinisi ala manuia malepa ma vaenga fa mtalanga o fina ngalo ia sa no mani yoe au esele ai ua manu malole yoe so tainga fa mtalanga teknolosi au fai tu pealu fa tawina iva miliona tor salau valsu iva afe male limas futala sili pela vela fai tu pealu fa tawina iva miliona tor salau valsu iva afe limas futala matala fa tau mo mtanga luenga so tainga ma fa mtalanga teknolosi ma vaenga fa mtalanga o fina ngalo yesa no mane yoe au esele ai ua manu malole yoe a onga ta longa manganu au fai tu pealu fa tawina se lau tos lua miliona lima se lau valsu iva afe se lau valsu wono tala sili la vela fa tu pealu fa tawina e se lau tos lua miliona lima se lau valsu iva afe se lau valsu wono tala matala fa tau mo mtanga luenga onga ta longa manganu ma vaenga fa mtalanga o fina ngaro yesa no mani yoe au esele ai ua manu malole yoe tanga luenga tupe au fai tupe alu fa tawina se lau mal fa miliona iva se lau lima suruafe tala iva se lau lima suruafe fa se lau fit sul lima tala sili pola vela fa tupe alu fa tawina se lau mal fa miliona iva se lau lima suruafe fa se lau fit sul lima tala matala fa tau montanga luenga tupe ma vaenga fa mtalanga o fina ngalo esa no mani yoe au esere le ai ua manu malo le yoe ta upu tau vai fafo ma fata o inga au fai tu pealu fata wina lua su 5 miliona valu salau mal valu wafe lua salau won su fitu tala sili pala vela fai tu pealu fata wina e lua su 5 miliona valu salau mal valu wafe lua salau won su fitu tala matala fa tau montanga luenga tau vai fafo ma fata o inga ma vaenga fa mtalanga o fina ngalo yai sa no mali yoe au esele ai ua manu malo le yoe so ifua malo loina au fai tu pealu fata wina se lau fas furu miliona fa se lau fas utoru wafe lima se lau wivas furu valu tala sili la vela fai tu pealu fata wina e se lau fas furu miliona fa se lau fas utoru wafe lima se lau wivas furu valu tala matala fa tau montanga ruenga so ifua malo loina ma vaenga fa mtalanga o fina ngalo esa no mani yoe au esele ai ua manu malo le yoe fam sinonga ma pulenga tau fam sinonga au fai tu pealu fa tawina se furu fa miliona lua se lau lima suru iva afe valu se lau lima suru lima tala sili la vela fai tu pealu fa tawina se furu fa miliona lua se lau lima suru iva afe valu se lau lima suru lima tala ma tala fa tau mon tanga ruenga fam sinonga ma pulenga tau fam sinonga ma vaenga fam talanga o fina ngaro yesa no mani yoe au esele ai ua manu malo le yoe
Puna oa whanatura ma si o manga. Au whai tupe alu whatawina luas furuono miliona ono se lau lusu tasi afe tasi se lau ma le valsu fitu tā la. Sili, la vela whai tupe alu whatawina e luas furuono miliona ono se lau lusu tasi afe se lau valsu fitu tā la ma tala whatau montanga ruenga puna oa whanatura ma si o manga ma vaenga o whamtalanga o e whingaro i eisa no ma le ioe au ese le ai ua mano malo le ioe. Leo leo, wharpipui, ma le toi fuata inga. Au whai tupe atu whatawina, 5 sultasi miliona, ono se lau whasu ruafe, 5 se lau whasu toru tā la. Sili, wala avea la whai tupe atu whatawina, e 5 sultasi miliona, ono se lau whasu ruafe, 5 se lau whasu toru tā la. Ma tala whatau mo mtanga ruenga leo leo, wharpipui ma toi futa inga, ma vaenga o whamtalanga, o e whinangaro e sau no mani ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe, official Palemene. Au whai tupe aru whatawina, se 10 miliona, ma le valu suruono afe, 5 se lau su whata la. Sili, la vela whai tupe aru whatawina, e se 10 miliona, ma le valu suruono afe, 5 se lau su whata la. Ma tala whatau mo mtanga ruenga al Palemene, ma vaenga al whamtalanga, o e whinangaro e sau no mani ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tupe maua, au whai tupe aru whatawina, se 10 miliona, iwa se lau wono su lua afe, valu se lau wono su maleono tā la. Sili, pra avea le whai tupe aru whatawina, e se 10 miliona, iwa se lau wono su lua afe, valu se lau wono su maleono tā la, ma tala whatau mo mtanga ruenga, mo tupe maua, ma vaenga o whamtalanga, o e whinangalo i ai, sau no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tanga ruenga tinam ta maitai, a tina e nuu, ma fioanga, ma anga sotai. Au whai tupe alu whatawina, ono sfurtolu miliona, ono se lau fitsuriva afe, fa se lau tors furta la. Sili, la vela whai tupe alu whatawina, e ono sfurtolu miliona, ono se lau fitsuriva afe, fa se lau tors furta la. Ma tala whatau mo mtanga ruenga tinam ta maitai, a tina e nuu, ma fioanga, ma anga sotai, ma vaenga o whamtalanga. O e whinangaro e sau no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ngā ruenga, whilaua inga, mātina ese. Au whai tupe alu whatawina, whasu fitu miliona, 5 se lau whasu tasi afe, valu se lau mana whata la. Sili, wala avea le whai tupe alu whatawina, e whasu fitu miliona, 5 se lau whasu tasi afe, ma le valu se lau mana whata la, ma tala whatau mo mtanga ruenga o ngā ruenga, whilaua inga, mātina ese, ma vaenga o whamtalanga, o e whinangaro e sau no mani ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Official lo i sili, au whai tupe alu whatawina, 5 miliona, wha se lau wono suruiva afe, 5 se lau male lua tā la. Sili, pala vera whai tupe alu whatawina, e 5 miliona, wha se lau wono suruiva afe, 5 se lau male lua tā la. Ma tala whatau mo le official lo i sili, ma vaenga o whamtalanga, o e whinangaro i esau no mani ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Pule ma su e tusi au. Au whai tupe alu whatawina, 5 miliona, ma le ono afe, ona se lau fitsu lua tā la. Sili, la vea le whai tupe alu whatawina, 5 miliona, ma le ono afe, ono se lau fitsu lua tā la, ma tala whatau mo le ofisa o le pule ma su e tusi au, ma vaenga o le whamtalanga o e whinangalo e sau no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Komisi o whai ngā pālota, au whai tupe alu whatawina, 2 miliona, iwa se lau lua suruiva afe, valu se lau sufuma le lua tā la. Sili, la vela whai tupe alu whatawina,
e 2 miliona, iwa se lau lua suru iwa afe, valu se lau suru lua tā la, ma tala whātatau mo le official komisi o whainga pālota, ma vaenga o whamtalanga, o e whinangaro i eisa unoma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Fono au whaitula fono, au whaitu pealu whatawina, 5 miliona, tolu se lau 5 afe, se lau tolu tā la. Siri, pala avea la whaitu pealu whatawina, e 5 miliona, tolu se lau 5 afe, se lau tolu tā la, ma tala whātatau mo le official fono au whaitula fono, ma vaenga o whamtalanga. O e whinangaro i eisa unoma le ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Komsina o sulfainga, au whaitu pealu whatawina. 10 miliona, ono se lau 5 afe, ono se lau 5 tā la. Pesili, po la avea la whaitu pealu whatawina, e 10 miliona, ono se lau 5 afe, ono se lau 5 tā la. Ma tala whatau mo le official komsina sulfainga, ma vaenga o whamtalanga, o e whinangaro i eisa unoma le ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Komisi o le au whai ngā luenga o ngā luenga le malo, au whai tu pearu whatawina. 8 miliona, fitu se lau valsu valu afe, wha se lau torsu tasi tā la. Sili, la vela whai tu pearu whatawina, e 8 miliona, fitu se lau valsu valu afe, wha se lau torsu tasi tā la. Ma tala whatau, mor komisi lau whai ngā luenga o ngā luenga le malo, ma vaenga o le whamtalanga. O e whinangaro i eisa unoma le ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ngā luenga, tau ala manuia, mati nae le malo. Au whai tu pearu, whatawina, 1 miliona, se lau sufa afe, wha se lau 5 tā la. Sili, la vela whai tu pearu whatawina, e 1 miliona, se lau sufa afe, wha se lau 5 tā la. Ma tala whaatau mo mtanga luenga o ngā luenga tau ala manuia, mati nae le malo, ma vaenga o whamtalanga. O e whinangaro i eisa unoma le ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. O fisa foi no mera whaamawina, au whai tu pealu whaatawina, 5 miliona, valu se lau valu fitu afe, 1 se lau, 5 tā la. Sili, wala vela whai tu pealu whaatawina, e 5 miliona, valu se lau valu fitu afe, 1 se lau 5 tā la. Ma tala whaatau mo le ofisa o foi no mera whaamawina, ma vaenga o whamtalanga. O e whinangalo iai, sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Komisi o le toi fuata inga o tula fono Samoa. Au whai tu pealu whaatawina, 10 miliona, wha se lau sfuru afe, 1 se lau valsu 5 tā la. Sili, la vela whai tu pealu whaatawina, e 10 miliona, wha se lau sfuru afe, 1 se lau valsu 5 tā la. Ma tala whaatatau, mor komisi o le toi fuata inga, o tula fono Samoa, ma vaenga o whamtalanga. O e whinangaro iai sa noma le ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Au whai o tu pearu au, whaatatau wina, am tanga luenga lua lua tolu. Fitu se lau 2 miliona, 1 se lau valsu lua afe, 5 se lau fitu tolu tā la. Sili, po la vela whai tu pearu au, whaatatau wina mo mtanga luenga le malo, lua tolu, e fitu se lau 2 miliona, 1 se lau valsu lua afe, 5 se lau fitu tolu tā la, ma vaenga o whamtalanga. O e whinangaro e sau noma le ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Sili, o la vera whamtalanga ma vaenga o tula fono, o e whinangaro e sau noma le ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ko upu lua,
Whamtu watu ma le whatawina o le fit se lau lua suluono miliona, iwa se lau varsu lua afe, lima se lau fit su tolu ta la, mai whaputu ngā tupe am tanga luenga tupe. Fasili, po la vea foi pulua, ma vaenga tu la fono, o e fina ngaro e sa no mani ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Foi po tolu, whamtu watu ma le whatawina, o le lima se lau lua lua afe, ma le fasu tolu ta la, ma le tau ngā tupe a le tausi mā vaenga le malo. Fasili, po la ver foi pu tolu, ma vaenga tu la fono, o e fina ngaro iai sao no mali ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Foi pu wha. Whamtu atu ma le whatawina, o le lua tasi miliona, valu se lau ma le iwa afe, wha se lau fitsu fitta la, ma le whaputu ngā tupe, a le mtanga luenga tupe. Sili, la ver foi fa vaenga tu la fono, o e fina ngaro iai sao no mali ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Foi mua ma le ngoa, foi mua, ingoa pupu ma le amtanga. Ingoa, whatawino tupe, lua lua toru. Sili, la ver foi mua ma le ngoa, ma vaenga tu la fono, o e fina ngaro iai sao no mali ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. E whasisilatu ua whangasolo tu lafon tau whaofi, o le whatawino tupe, lua lua tolu, e au noa masa teu teunga. Tu lafon tau whaofi, o le whatawina o tupe, lua lua tolu, whai taunga whaatoru. Tu lai mai lau whionga le minsta o tupe? Laua fionga i le fonga fitalai, o te whaatu le lafo. Ina ia whaitau ina nei le tū la fono tau whaaufi, o le whaatau ina o tupe, lua olua tolu, i lona whaitau ngā whaatolu. Whalua, minsta whaatoanga whai ngā whaiva, minsta o leo whalpui ma tue futa inga. Sili, la whaitau ina nei tū la fono tau whaaufi, o le whaatau ina o tupe, lua olua tolu ron whaitau ngā whaatolu, o e fina ngaro e sa unua mani ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Stula fono whaatanga ina aile whaatau ina o nisi o whaingo tupe, ma le whaaputu ngā tupe, ma tanga rongo tupe, ma le teu ngā tupe le tau si mā vaenga. Ma lona whao ngā ina whaapitoa ngā rongo whaatino, ma ngā rongo whaatino la iti tui nā tui mtanga rongo mo ofisa. Ngā rongo whaatino e tui nā tui isi vaenga, ma ngā rongo o whaia vei ma sui le malo. Mo le tausanga whale tupe whai wina le stolsfulu ini luafi luasfulu tolu. Tausanga whale tupe luafi luasfulu luafi luasfulu tolu. O te whasisilatu, ua mai on whangasolo, le tūlafon tau whaofi le whatau ino tupe, lua tolu, i le Palemene o poto, ma ua whapea o na pasia, e le whono au whai tūlafono. Ia, o leo a pale le leinga na ia au mamau. Ina ua tau le malanga a le whetū sopolangi. E leto e telefoi se ngana al funfitalai. Wa o leo o ta oto le maota al saunuanga al taitai o le malo. E tau ia o se lao e mamori atu ai whaftai al funfitalai. I lo tō onu sai ma le whaparepale. I lo tātou ngā lulua e whatasi e tau soa ma tau wamo le tātou ngā luenga wha umi. Wha malo lon sai, wha malo fo i sau noa. Wha aftai lo tō long sa ia, ma le amana ia o se nauna watu o le no foa. Lau whionga te mai tai Palemene ma le kapeneta, ma le nai tu wha malo wha aftai, ma le tapena ina, ma tu fatasia o le tala o tupe. Whaftai mo fuafuanga tu mamau. Mo se manuia au luma o le tunu. Tau sia ia i le lofo le tua la o tau whaton folau. Lau whianga suta i tai o le tua ngai ma nai tu o le maota. Wha malo whaftai mo le whasoa. Whaftai ti mai,
ua whaafonga o tātou maota, ma le atunu i lo o tau whaiva aro filima. La lafo la ia o tātou malo, lo tātou whatua tuanga. Ai wha me uma, i le atua. O te wha malu ruot fo i tātou maota. A whai wa esenga ngana no foa, wa le tauta mali, i te inga o tātou fono, e poto lava le tautai, a le atoa atu le liu o lona wā. Alo lofa, wha maangalo se leo no foa. Samoa i au tūlanga wha alupe le puina, malau tapo inga, wha malo whai o whaiva. Leo wai manuia, le Fonotaga lau Palemene, wha aftai te talo. A whai wa sala se upu ma se ngangana lau Palemene, a lofa ma la foa i nu le aina. Tauna ia leo le li, le alo atu o le tatu o tunu, whai ngā malo longa o nei pō. Whalulunga mtanga ruenga, whala tonga tu maoti o le tatu malo wha aftai le on sai. He fia mori fo i se wha aftai au unanga ese o lo tautua ina, tatu maota. Tanga ruenga o leo, tanga ruenga o soifua malolo ina, le tanga ruenga o tinei mu, le 2AP, ma le TV, ma le cool line, ma lo whaftai. Whamuri, ma le ice whaftai, tautua o tatu official fono, whaftai, whamalo tautua. Pea o tatu tau maa vai ni a fiafi, alofa ngia le tua lo o tau afi o atu. Ai tatu te rei tolpo, o te tāsanga atu i le awhionga le mistau tupe, se sau nia stato talo, whai wale tātou whono. Ia. Whongwhetalai, whamalulu atu lava ina nei. A vea mo usala le whai loi nātu al mtau puli nei, nei le tolpo le tātou whono. Pōna, tu ina mai ai se whaaloalo e le nuu o le au waa. O tau silfia o lo iai le whaalinga, whaale kalesia katoliko. Ia no mai eita mai tai e mamuli mai soau. Lo ta ua le talitonunga le kalesia katoliko o le soau pa ia. Sa whaafso tai ei mei le whionga le sauftala ia sa lapi nati o tātou le mafuta. Whaoina mai ai soau manei mo le Palemene o Samoa. Inei meane o le whaalia na vele mo usala. O i lava le paia mawalunga o le maota e manaumia. O le ewo uluma nei le apa leo lo iai uma soa upaia na whao mai le kalesia mo le tātou Palemene. Ia malo nganga whaaloalo. Alo, whaftai, i le whaalinga fo e lau whionga le minsta whatoanga ma whainga whaiva. Ia, whaftai fo i le mamalo le kalesia. Ia, leo manatuane i le Palemene. Ia, ua lava, ia, le fo i tūlanga pa ia. Ia le pe na ngie tono tātou maota, ma lo whaftai. Ia, ai tūlai meia, lau whionga i le matai min stau tupe, statu tutalo. I le swafal te mā, le alo, ma le angang pa ia. I le sili mea, ua whai i le na whaia mea. I le sili le au auna i lona matai. E le sili lo tātou bala awina i le na tō fia tātou. E whapena se langona i le nei tū la le atuai. Le atuai lo mātou tamā. O lea uai u le Fonotaga lo Palemene. Mai le i whaingofie le asaina mai o le ngaluenga. Mai le nā vai aso se ia o mai lava i le nei vai aso. Sa mātou whifulisai whala au mamafa. Le tō whā ma le whaautanga sa ili. Le lauli le wina o le tala whaatatau au tō le tupe, lua o lua tolu. Wa mātou whaamaonia le tala le tupe. A wāfo i ati na e ma le tamau a inga o si o mātou watu nuu mō ngaluenga whai. Lea li ie, ia e whapa ia, ma whaamanuia lo na whaongaina. A wālava se manuia mō lo watu nuu. Ai mātou te lei tu ua le mea nei, mātou te awhi atu i laua fio. I sa mātou whaafetai te le lava. A wasa o mātou langona lava le to afile mū. Ona sa e lotolotoi le nei Palemene. Mai lava i le amatanga o le nei Fonotaga.
se ia o mai le aso. Whawhetai te le tamā, i lau le tū la fua ina o taitai o lau watu nuu, ma le ne yusu ngā whono. Ma se i e wha ngalo so mātou le ata o toa. O i mātou laba ni au auna whātau wa. E vai malima, a wā se manuia o Samoa ma ona tangata. O le a mātou tū ua ma tā ape. Lea li ie, ia e turi loa ina pea i mātou i lo walofa ma lo wanga lelei. Pui pui lau Palemene, ma pui pui tangata uma o Samoa nei Mulinu'u e mamau. Ia e alofangia fo i le whainga malanga lana fionga, i le fonga fetalai, ai mai se i fo i nisi o le mātou Palemene, i nā Mulinu'u e mamau. Mō Fonotaga tāua. Ia pui pui malawea ina lo lātou soifua i so se au wala o le auia. Ia tū mau pea i lunga o le nei Palemene, ma Samoa atoa, ai mai se lau whanau whaatuatua i le lalalangi. Le manuia ma lau file mū o oelo mātou tamaha. Le alofa silisili ese o Yesu ke riso lo mātou wali i whaola. Ma le mafutanga whai pea ma lo wanganga pa ia. Nei se ia o i le whaavavau lava. Amene. I le swafal tama ma le alo ma le angang pa ia. Malo whaftai. Ia o te whasisilatu o leo. Whaelo mai le. Pelo tusi o le ta pena tatu tamutanga o le fiafi. On tatu whaamawai ai lea. Malo. O te whasisilatu wa tolpo nei taunmanga al fono au whetu la fono. Se ia uria le aso lua. Lua su toru au kuso, lua o lua. Le tu la iwa tolu sfuru tai au. Siongi, le wo mal kare le midia de okol maliu ya ariki. Mama, kiro ere como minka. O free go de me. Oh yeah. Io mama. Papa ngo pia ariki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai o fa como si. Au ngo am si. Fa fenga i doanga mesa. Ora makakalo ngo am si o le keshi o le ariki. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili mai loa e au noa masestongi. Aliki Wholesale. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today.